Ile Big Pots and More. O le ingoa fōle na o le whalaoloa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea ipu pepa. Whetau i le leimolo a inga e kalesia, caterers ma sose wha moe moe. A whio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahuhu. Po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More. So se o loa i le nofuanga e tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i vatolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. So I le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Ule ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atua A fai ua o le lango So na moe ai le ala Ua le ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Ia usa o atua Se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa atua A fai ua o le lango Na taua tua iua o le alo
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mau lo loto, ua mau lava lo loto. O te pese lava ma o fai pesenga. Ala maia lo mamalu. Ala maia le nā peli marikitara. O te ala i le tae o lava. Lere ie. O te vi atu i ante oe lumo le nuu. O te fai pesenga i ante oe i lumo tangata. A wā te le lua lofa ua o inelangi. E te le fo i lofa maoni. Ua o iau. Le tamama manai. Ia vi ia oe le nei tai ao. Mua me o maora mātou whape atu e le lei lava oe. Te tau mora mea le vi inga i ate oe le nei tai ao. Wa mātou pese o vi inga, alanga ina lau manu malo. Awa o lele wa mātou sapi masapai au whaamrianga. I le nei tai ao fau. O mātou i fuai u luma le nei tai ao. Mātou whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Le atua matautia, le atua mamalu, o le atua mamana e ifo i ante oe o mea umalava. E puli au oe me uma e le ai lava, ma se tusa ma oe. O le atua oe malia i mana oe me le umalava. E tu mauolo walofa i le li liuolo wha maoni, malo wanga le lei. E o lava ngata anga o mea umalava. O le tupu oe o tupu, so i fua ma le vavau e o le whavavau. O le tua lava oe la e vi ingon ma malu le tua oe, pulpulu le mātango fi. Te mawhaftai te le lava i lau mea lofa. O le ola fau o mātu maua le nei tae ao. Le ai lava se tasi mātu te maua i le ola, ua nao oe lava. Whaftai le walofa, ua e whapopol nia sa fau le whaitawina aso le sui fua la tunu mara mātu wala o le lewa, ma lei fua mai te pa au maa inga, wala whai fo i whangu ngare lei o auna, whapena fo i mātou o whiala mara whiawhira nei tae ao, ia vi ialo sua whala pule lea. Mātou malangore nia sa fau lo mātou o tua o mātou tuinatu o ao, whamone se ia tau tai mai le wholaunga o whai nei. Manuia ma, tu te manu ia, whai ngā ruenga la whengai ma la tenu le nei aso. Wha malon lātu se fua tautua, le nei vai aso atoa. Manu tia nei mātu whanau le paolo o aolo mātu o tua le nei aso. Asa munumuri a onga nei mātu whanau nei vai aso. Leo ina nā tau le paolo lo walofa.
ia whamaria I whaibolo whengai malim tamatai whai aongaro ngā whamalao o ina nei mātou whanau. Tu telefoni nei whanau o saoni mo le loto tamaiti o nei fōi tau sanga I la sa sau nei pe au nia whaawina nei whanau lo mātua tua ia au le mone mau. Le tu ina hatu o lau tala le lei le ngate I tau loto pespesenga o tala whatino. Mo mea umo le alato whaia ia fōi rivi inga ia te oe. Pari ina tunu pele sa moa te tai o la tunu. Pena fōi nei mātu ainga mani o mātu tangata uma le ngate I Samoa o le lala mal papa awai so se vaenga o le nei lalo langi. Fasa fua e loa lofa whamunianga oilo mātua tua le tua whawai e le malo tu tasio Samoa. Whamunia fua le nia tunu New Zealand o mātu nofu mama wai. Whapena tunu uma le nei lalo langi. Alofa e whiutara inga ma tulanga o lo whapena o na fuafua wasifi le mū le mao Israelum Palestina. Ia maisa nei lalo langi a toa o oe a o le perenisa le filemu. O oe e to ai le au peau. O oe file mua I mea umalo mātua tua. Manuia le tu imaru muli panga ma le tapo inga, le mātua mātua, tu asin sina o la tunu imaru maota malaora ne yaso, te tōrua ina la tōru mawhana whana no olofa, whafoisia pēro lātua se fua laure le tino, siri lava le nganga. Whamunia mai tamale, tau tua rida sa mona ne yaso atoa, wa mātua ole mātua malau. I ne mea malava ala le swa whamana malo Yesu Kiriso, lo mātua ri mora mātua whaola. Amen. vai puna o le vi inga le tua langina la vai pese le korisi fa ya o ngai sa mo le tau tua mo le sa mas fa lima iva tolu a mo ta tonu le tu lai ono.
In this update, all eyes are on Israel and Hamas following agreement from both sides on the first phase of a peace plan. This requires Hamas to release all hostages and Israel to withdraw some forces from Gaza. Our Foreign Minister Winston Peters has welcomed the news and urges Israel and Hamas to continue working towards a complete resolution. Geopolitical analyst Jeffrey Miller says both sides can be unpredictable, so there's still a chance it could all collapse. Hopefully there will be a durable peace deal, but there are still a lot of details to be worked out in the days, weeks, months and probably years to come. Fiji Airways is helping rebook passengers who spent much of yesterday circling Christchurch Airport after a bird strike shortly after departure. The Christchurch to Nandi service landed with a dent in its nose cone after an extended time circling to burn fuel yesterday afternoon. The airline says all passengers are safe and they're being helped with new travel arrangements. Te Pāti Māori's vow to keep up its activism could hurt its chances at government. The party held its promised Reset event at Parliament yesterday, confirming they want a coalition with Labour and the Greens next election. Its co-leaders didn't reveal any new policy or responses to internal party struggles in recent weeks. Victoria University's Lara Grieve says the party will need to balance towing the party line and falling in with the left bloc. We see right-wing parties kind of fall into line a lot more in recent years and be a lot quieter when they're in turmoil. The left-wing parties do have to be a bit careful that they don't put off those centre voters. Auckland's second biggest high school is proposing splitting into two, a middle and senior school, as it struggles to cope with booming student numbers. Mount Albert Grammar is projected to hit 4,500 students in the coming years. Meanwhile, Associate Education Minister David Seymour says the threat of prosecution is already helping lift school attendance. The Ministry of Education is pursuing about 15 cases against parents who have failed to send their children to school. That's news. In sport, Silver Ferns vice-captain Kelly Jackson is dismissing online tittle-tattle surrounding the dispute between coach Dame Nolene Taurua and Netball New Zealand ahead of the Constellation Cup series starting a week today against Australia. Players who were allegedly involved in speaking out against Taurua have been targeted by irate fans online. Jackson says any vitriol is unnecessary. All those opinions, all those stories are just speculation and are really unhelpful in this situation, and some are very far off what's actually going on, and you can get quite wound up by those kind of thoughts. Ryan Wood has topped the timesheets in the first practice for Sunday's Bathurst 1000, with fellow New Zealanders Matt Payne and Andre Heimgartner 4th and 8th respectively. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. O te whaatalofa ba o whaawhiloai o te whaatulima fo'i le amate le lava male whaaloalo Samoa la watiru pele e le pa ia male mamalo la whaafonga hangara nei tai housing sengi malo lava la seifua manuia ia whamalo fo'i le tunu ia le folau. Tātu awere mua man whaasangi le tātu tupu tu te sili le langi ua tele mai o lona alofa ia tātu umalawara nei tai hao wa uriere ni aso ma le hasa ua whaia le tua tātu te ori oli ia wa tātu fia iai papatia le hanga le lei o le tātu matai le langi o le o tātu sapi ana whaamlianga i le nei fo i tai hao fau ia o manatu e whaatulou le nei tai hao fau whaasanga o aumala te whalasa i o pa iasau tu whawhasamo o la mamala o lo whawaidono lau whainga ruenga le tua au na tofi o le tātu matai le langi ia lo fa fale le malu so se vai ngo au kilani mo ni sila ma so se tafora nei ke lope ia wala vale tau tuaino le tu mo lo finangalo o lo fa tuna pa uli ai ia manu ia le halo atu mo so ringa o le fai ungor nei fo i yaso ma se fo la sa fa toa ia o le fa nau fa ta lo fa fo mai fa tu ma tausi sa o ma tu mai tai malo se lu ma fa nau o fa ta fa tasi nei fo i tai fo ta lo fa lava ia le lofo le tua yo mori valu tosi fu para mata malosi wa tatu sil fa ia manu le mala ele dei tai au tatu ave levi inga ia te ia ala fa mai le tua tau tai tatu fo lau ngora dei fo yaso ia matatu fo lau le lau lona lofa tatu ia nei fo asforele o se fulu ia yaso ke topo tatu fo lau o le lua fe lua se fulu ma leba spana fo fo por club manuel tai au redo samos fo lema eva todo amo roto ona nei te vai meni ia so san me fo insignio tatu Facebook ma YouTube redo samos sera tasi pantia man fenga pesta Algero Sio ia wala va tau tuaino lo tu pa ia mo tu malu e le nei fo ia se fo libo chale tu laono ia o se bana mai mo mana fa fonga ole lui tau mo le aso
tau mō le aso. O perofeta tau whaasese I o tātou aso. False prophets of our days. Whaalinga o lona mata upu e lua, a o lona fuai upu e se fulu malevalu. Ia e tusi foi I le a ngelu, o le e ka le sia I tuatira. O mea nei wa fai mai ai le atalii o le atua. O le pei o le mumu o le afi o na mata. O na vai foi o le apapupula. O perofeta tau whaasese I o tātou waso. False prophets of our days. O le ekalesia I tuatira. O se ekalesia tamau a inga tele. Ona e I totonu o se aai. I tamau a inga I tūlanga tau whewha tau a inga o oloa. Na whaafetaia Iesu tuatira. I ana whe au maana ngā ruenga. I lona alofa I le atua. O lona wha maoni I le atua. Ma lona alofa I lona uso a tangata. Ai ai nai mea. Ua le fia ai Iesu I atua tira. Ai maise lava le tū le nei. O le muli whaata I whau o tuatira. I aoa onga se a le perofeta whawhine o Iesepela. E ao e Iesepela tangata I ala leanga. E ao e Iesepela tangata I le whaitaanga. E whaato sina tangata I tausaminga o mea ai e osi ai taulanga I tupua. Ma muli lulua ai I totonu o nei whainga ai. Whai mai Yesu, tuatira. O te lafo Iesapela I lunga o le moenga o ti ngā ma puapua ngā. O e foi ua tō sina I le whaitaanga ma le muli lua a Iesapela. O te tu watu I ai le puapua ngā tele I o lato waso. E tau I e Iesu le tangata. E tusa malana ngā lue. Samoai. Ua tele whaia onga ma perofeta tau whaasese o tātou waso. O mai I nei. O le e ka le sia le nei. E te o ai I le ola e whaavavau. Ai muli mai ai tua. Tausa minga o le whaitaanga ma le muli lua. Samoai. E fina ngalo Iesu. Ia tātou alo ese. Mai ia oa onga tau whaasese o tātou waso. E whaalata I tātou I tupe. E whaalata tātou I tāu mawha. E whaalata I tātou I ta avale ma a seta ma mea tōtino. Whai mai Iesu I le e kālesia I tuatira. Tuatira. Ia vave ona e salamo. Paulea o le fofo. E te maua ai le manu malo whaatasi ma. Ina ua o manu malo mai le oti ma le tuunga mau. Samoai. Tātou whaai tete. Aua tātou te vave. I whaia onga tau whaasese o nei aso. E whaalata I tātou. O le e kāle sia le nei. E te o ai I lai whaavavau. O le suafa o le atua. Malou tā o fimau I le atua. O le whaitotoa lea I le mālo le atua. Tātou te tālo. Le atua e. A oa o maia I mātou uma. Ia o mātou whaai tete. Ia oa onga tau whaasese sua malie o nei aso.
e whaalata i mātou i tupe o tau mafa ma mea tōtin. Ai ese le whaamamafa o loo momoli maitua. Tātou ia malau o fio i whiau mga aluenga o lēnei aso. E manu ia aia mātou whiau. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaaola. Amene. No ola atoa
Whamaoni lo walofa o le pese malawe pese Heart of Worship e de nei tai au ua tawalunga whamai ai foi e le porklame lui tau mo le aso mo mori whafte tele lava le sungar whawhengainga Reverend Edison nga whamalo whafte tele ia mo le tapena ina o le taru porklame lui tau mo le aso le ngata nei tai au le nei foi vai aso a toa sfun fitu tele julai ono le porklame malo le tai Radio Samoa Sfalima Eva Tolu Amo nei minute ia ona matua I whaamasau fo ile o kako musika o le tai au e whaafefia I oe whaamarasi au le tanu I ne lau sutu te mangaruenga o le nei fo I tai au fo tau kua tele fitu I le tai au nei whaavano maiso taimi ia mo le taulunga le newa yaso le tahara pokalame a veto o le ola te pena mai le sunga ia pasta la whaile kopa whaile nam tātu malua le tai au whaile nganga ia mo le nei fo as whaile tāra wawai pari mena tupu I le aso sifuro ke topa Today in History au le taina fitu I le tai au nei mo le whaponga tal faulinga le Britania pia tāra fitu o po le kalame na e amatai le tātu tai au se mo mua kako wawai poa mai runga na wala nei tai au fo Le pote a mata mai lunga la wala nei taimara tai au wawai ato mātango fia mara le lunga la wala le ai mase whana walabe le po se paenga la wala o poloka le nei taimara tai au sori. So o le lo sere waka ko tahi e po la kako camera se o langu me maka whasoro ako mai lunga la wala. Ia a masano ngai sao. E a wala ka le e o la camera se vanga le so uma 24/7. Ona winga ta mai a ta o makwai manga ia lunga la wala nei taimara tai au. So longa lem sanga de mume o mga lunga ona wala apta bale ola atala nalo I lunga wala ni temol tai au afa I tele usul tai au na manga ia kai miangi o usul manuel episode traffic fa mole ia ma ia fa mala lo se fa o man ka ko bayaso awongi ele usul ngi ka ke o le mo so pinge o fa mole e tulanga nalo I lunga wala nei fo tai au fo Mai ngā mata I le tala o le tauora nei fo I tai au fo tamaki makaurau au ki lani na whanga leo whaasalaunga a le Radio Samoa se furuono. Alo e le marua le ere nei vaenga o le tai au fo winga wha wina le tau mo le asa wharoile nei o na whaasalaunga na awa o le tau e pa utimu nisio taimi e langi di lei fo I le tele o taimi o le so e whaasolo nangi maria ma sa vidi mai matu I sifo lua se fulu ma le lua au woi ka fe au ki langi. Wa lua se fulu ma le lua le mawhana whana le ea mo tātou re nei asa. Eia, ni lei kele. O mai. O le maurunga na le mawhana whana le ea mo tātou re nei fo I asa fau tai au pe au lia tutu se le leia a me I lau lea ma ai wha monga la mai tau tu le mai lei tai au tutu se le leia tau nei ma tai au le a awa oalang le lei. O po timu ni so vaenga au ki lani fa pena fo le mawhana whana le ea lua se fulu ma le lua fia mo ea ma ka pono I le vaenga lea. So tulanga na vaenga yon tuatu lang le lei fo le aso sa. Na vai aso faupe au lia le aso ngafua le whasono pa utimu awa ofo pa utimu le aso lua whasono lang le leile aso lulu ma le stofi o le vai aso o lumana I atu o le atamai o tu ina le tua I le awa I tau e le ngata na latu loa I le tau o nei ia whapenga whai kai au mai si aso mawa vai wo o le aso kofi o le vaso faula I whamomonga la vai tau le tu mai ia ai ngai ke si fia le leia mo loa o tātou ia le alofa le tua tātou te uri ele aso fau a tai au so tulanga na ili tau le ngato le so awa so lumana ngatu ia mo tātou I au kilani le atunu ala lampapa au ni sabai ngor kelope e le tatunu alo manu le tau mo tau e le ne aso fau a tātou o lia lua se fulu mana afo tele tulai ono taulanga tanga loa whaiva lau niu tala ina whafi whianga reina Samoa nei fo I tai au fau Atunu aga tuta mga luenga o tai se fa malo si mai fa mo mo awange e se fa vai vai mai ma ni fa vai nei aso se le mo oe Don't song my manue Don't song my manue se I fai la tala si o uwe ila na fai va e se fo ilo na fai la e se fo ilo na mai tamina yo le pulenu le au manga o le lilo mai ava sauni o le fa
Tolofa shuhu losu fitu la bujale July on la fonga le pokla me mano tai radio someone's for lima e vatolu mob ya ole bano se e fa fela im fa tala fo i hanga tala pokla me ole wata ma futa lu on Facebook mari YouTube radio samo le tai out good morning and kia ora from Tamaki Makaurau malo la bersui fu manuia ya fa malo fa taile fa tala fa mai man fa fela mai le tai out fo olo to fa tala fa mai ya ua fai foi fa maru si au foi ya matu nei o lo tu tuina lo tu pa yo lo tu maru no tar pokalame manu tar radio samas lima eva tolu mo pa anga oma fa to ya kopo uso lo fatu nei tai fo tara tu self le fa tara fo mai le so fa pa ya kopo manu nei aso so manu for the weekend fa for winter tan here good morning manu la persu fo manu ya nei tai au ba jino papa good morning lo fatu nei tai au Christina Tanvasa mano la verse for manuia pe au je lo melpone fa tala fa mai nei foi tai fo le leise papa sa vini male mano la verse fua fa ta fa mai sa moja o so le tusa ala va ta uso yes ala fa la tu le so se fu se walo le te mo tala fa mianga da fitu nei tai au manuia nei aso adu no malai ala fa tu da uso ya mo ka fa de le ya mo ska kuperingi aso Mayaba Simone Talia good morning Maria nei aso Maria for the weekend to filau so lui fan SFM Espanya good morning sir maro si for Maria il nei tai au Caselina tama tufonga sis alovatu nei tai au mangel bridge Maria la nei tai au fo yes mi we famosa malo si for Maria oi se vai oko fa ko kel fa ko ka le sien ngi ka au talofa fa au fitu good morning malo si for nei tai au Toti Pesta La Olu, Malorsi for Maria. Good morning from Tamaki Makaurau, Miwa for Amosa, Faftai Amosa. Good morning, Malolava Pali, Sina, Lims Leo Pali, Malorsi for Maria. Or Kako Wanga Ako Mangau Kako Mafuta Natai of Fo, Malola Faftai Fatis my Natai out. Nabanga Taiwan, Fifa Manatu Amataltatu Taiao. Toy on nei matao on Malole Vanoa e faila balota mota to fainga balota local elections lo fanga solo o le yel fa boy o le kwata i le valu nei le taiao o la fatis mai nisi fo i fa fa lo telen fa mamla matili nei vaenga ya mai sa nei o tililo atu le pepale o fam talanga Auckland local elections 2025 e tu sa la sofia nei a se fulu
Voting closes at 12 p.m. 11 of October 2025, which is Okayao. Otayao et Puniai, Iapanota Umalava, progress results published. Iliaso Antayao, Amatai on Fanga Solo, for Tawino Palota, Mamawena results. Final results announced, Olasus Fumal Balo, Topa, on the winger. Bayaso Atoa. Tato Fatali, Yonamoile Unga Fanga Palota local elections of Fanga Solo, Yamotato Kilani or Famanatula Tato Pokalame Famole, Nade Tayao, Afa Pia Umon Faia La Palota, Matola follow Pep Palota, Qua Ala Po Aoi, Oya the hero, Nikai folk. Well done. Afa Pia Umon Faila Palota, I lay la follow Pep Palota. Ko kikia ala po ka u langa te tawon e mana yo o mana fai e le fai nga mawa lau palo te fai tau o palo te pare la foina e mana ya la ne te wala fo le mawa e mana ya nei e fo I manto fo le swinga le ne mana ya o tele vai nga le drop ile ave ile pe palo te supermarkets ma te lo isi vai nga ile fa si langa le masana tu ina tu ngo ta to le cho e fa mana tu mo ta to tu langa ta o le ya ai fa pe na le fa ya la palo ta ka no fa ya o mo le ma fa yo na o lo sao ya ma lo leo e fa unga fai e palo ta ia ta to sui tono local boards pa pena fo I sui I tono council au kilani super city au kilani o le no ma councillors ai o le menata wa le palota so o le tre fa manatu ngi wa ba ku ka ko por kala me fa mo si allo fo ia se fa fo palota fa mo mo ai fa pe o fit fininga de ai le fi awai il palota okay fine la pa wala tu langa fo le I awone I e fa tio ini me te tupu te tonu au kilani a whapea e kia lakua la e free a le pūra le bangale I Otara a la ko kongia ka ko pūra o I si former Central Auckland ia awala ke whai kia walanga ka wun ka ko fight maro si ka ko a whapea le free le pūra le bangale ai e mako ke fia o mako se pūra free fa mole mole so o mea whapea na wa a le leia tatu palota ia no fo leo nisi o tatu sui ia o tamali I malo sa mo lai kong o fi nau ave fai na kong ka ko sui se fa le watu me le ka ke manga nga o fa mo mo le ta wala na fai o palota so tu langa na fa mana tu atu ia fai lo palota fa mo le a fa pe nga nga ma fo fa wa ke le paloka e se foi ma o ia la o ma loka ma ki nga ke le fi paloka ia o le fa mana tu na mo ta to le ne foi tai fa mo le fa ma si mai faltato palota o ana nafi o le ana macho fo I le official cash rates in New Zealand le na sui I le asolulu o le asore na amaton fa o pe drop o maltelo rates telo fa tupe ia fa te ingala o telo fa tupe nei major banks in New Zealand pione ele ANC ia fa pena foi ia le Westpac ia what way man ASB ona na fila o isi la fa tupe luale na tuina mai o le muli umai I le tulango ia o BNZ But Kiwi Bank, so Kiwi, o le tova vatu o le BNZ, o le na announce na fee will drop to variable rate loans from 6.29% to 5.99. So afa pe o lau mo ke sipo o nonga tupe o lo I le Westpac, o na fai lo mai le Westpac la son na fee. Ia la to interest rate na wa fo I fa pa mai o le o ta tu langa fo I lo ia it also lowered its total money variable rate loans mortgages and rapid repay loans from 6.39% it is 6.09% o le Westpac la na o Kiwi Bank o le bank le lu ia fa tu pele na fa pa wala to interest rate la nafi le foi na announce the Kiwi Bank o la to foi le wa awai uma ele tu langa na tele o la to loans interest rate mo kesi ya mai se foi no nga tu pe lo Kiwi Bank which all talafia good news ya monta to lo ya ta to mo kesi if tu pe ele nga to BNZ Kiwi Bank wale sa fate tali po la tu langa ele tele o le la to interest rate la fa pa ulalo ia pe ona ele so nafi so na wa lo ia la fa se sile na mai
e le so nafi so ai fia mala matili ne vanga ia me faina e tala no la bank o lo to tele alo Samoa ma tamali fo la tino lo ngala lui e fal tu pese e faina tala no ia fa mam na ne vanga ia al tulanga na o man fa lo mai e le so nafi ora nafi tele lo pe ni si sa ia le malanga le New Zealand o ia le Fiji Airways le levan take off mai le malaba le kala stela so nafi o le malanga fo foina mo Nandi ai a final vale le o mo manu fele le wa masala po wa feko ai male le afiole malu mole or vale le on failol fifling ai le fa o winel fa nga malanga on a circle ai le pe fa tamil milo lungo male vale le a kalestete tulang masani e masana fine ia burn the fuel ia a le to to buy kalestete ia mo fa ni so fanga good news ele se tasio pase se sa faina sa ngale mo uma so Boeing 737-808 or vale le fiti sa manumalo ele the most tracked flight in the world ele flight radar 24 e to sangalen tatu nei so vale le lana le fataruina le fanga malanga na fio le na toy rebook umal to tele pase ia manga lue fo engineer mo fa le ia tele Fiji Airways so tele lo la pena ni so tato Samoa sa ia il malanga le pe fo ina malanga mo Nandi ia tulanga na bona ia fa ia mai la so nafi so tarfi fia sa fa pena na sosani uma emergency civil aviation authority CAA New Zealand ia mo tulanga uma mo le vaia ma mauti no saunga le mume uma o vanga mana sa nafi ile malava le akla stete so ole tulanga na yai pe ona yai tele lope na mo mawina ni so tanto wala la kala stete ia na fo tulanga pe ora ile so nafi ia al tarfi fia na le sitasi na fa na faina ia pe fo inisio vaenga sa fa le tonu ia al tosia ki umala le ia to tol vale le pe ona ile so nafi so ona vanga na amatenta tu taiao le tautua mo ele Samoa Falima iwa tolu amo e na woto lua se folo ma le tolu mino tolo tolo talo le tula fitu si leo tai fa wau tato fa fianga o le tai ao kia ora good morning Yo, out to
tolu amo. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi wha, fitu lua selau. Po le olua o, wha lima, tasi lima tasi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona te pena matua ma pese. Samaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapea au auna e tua, ai ono mātua le whanau saifua. Toes fufitu i le fitu, manuia le aloa tōnai whanau fo le lātou aso whapitoa le whanau, bain tātou videos ngā waimpea o ngirikai au ele whaamutai aso sifuru neo ke topa. Ia whaidora kakola ngā kong, ia po ele la sili. Le mamau atu ona Libertia ftoa mai el fontanga le President neo America Donald Trump ia ma le tulanga o ia ile talanoina o le peace deal ia po le ceasefire ia po le file mu le bao Israelu ma le Hamas Palestina o leo te baba ia tuele le bona mai atu fontanga le President o America ma longo ina tu ia o leo umona malia mai ia vaenga o mai lua both Israelu ma le Hamas o le austa ia le tulango ia le whengainga o le file mu le bao tunu ia lua so o le mea lai whai no titi lotu nei whamaia le parami o Israelu Benjamin Netanyahu o lana saunoanga le nunga social media quote, with God's help we will bring them all home o le Hamas o le latu tale lau titi lotu ua ioe o le awha fo i uma i tangata umo Israelu le na lātou awha malasia po le lua tausanga taluai. O le whainumero lau titi loatu e lua se fulu, Hamas plans to release all 20 living hostages this weekend. Winga la o le whai unga vasora nei, o le wai o mai le Hamas e release uma lātou le to lua se fulu. Pei au te lonu mero le i nei wha se fulu mon tupu. Tangata ia na awha marasi Hamas o lo toi tono Israel. E awha pēla e lua se fulu. I lato le wha mani mai Hamas o lo o soifua pēra taimine lo wingo to tene. Wa mali uma. So o le tulanga na ia la tato titilo pēa walanga o tae au. Te lo porastona ia tato i New Zealand, porastona ia America, which is Sunday New Zealand. O le deadline na lewa avel president o America ia Palestina mal Hamas. O atu le taimile ele i usta ia le whengainga o umana whainei, lana winga ele mea le atupuli. Nā taimi ai o nisina o whamtalanga. Whaitu ina mai, tarusia le lofo le atua ina ia mawhai ona taunu. Ia fo ia malienga. E whafo i umatangata Israel le na wha marasila Hamas. Mana o Hamas ia mai umana tu tangata lai tawhi whaapangta Israel. Matalava noa. E watu fisosani atinu o laulangi. Mo me ai tono Palestina.
ya ma o la tolo fi ai tolo ia fo ia tino o nei vai ngara na mo nei time o tai au le tau mo le Samoa Spolima e va tolu a mo a mai fa fianga mal 5 stars so mo le se tatu li poti mo ngala wala nei tai au ia ona tu na to lo le tau ngara nei vai aso por klame a ro tolo ola o tatu ma lo tai fa ngara na le te pena mai le so ya pasta la fa de copa tau le Samoa Spolima tolo mo por klame ma lo tai au a tatu e nei fo ia spoile o se fulu e aso ke topa tatu fo ngara lua fe lua se fulu marele ma Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Onita mato malipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Le poti la tsa mai wala wala nei time on tai au na pau de vai ngalo te vai atu mumu mai o le malanga mai si fo le highway se fulu ma leono le pasi mai point se velia nga Western Springs morning site le yo tai le taulanga o kilani pau na vai ngalo poloka mai nei vai ngalo tai au se vai ngalo wala sama sama lo winga la PC ala flow de leia il telo vai ngalo wala le nei foi time o le tai au after vale ma lolon sai saunga le mula nga juju mga wenga nei foi tai au fo le tu mo le Samoa Spolima iwa tolu amo e na ua Joyce Putasi i le fitu se malo whaafonga le Porkalame a reto o le ola. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Ta alofa lava le tatu atilu o le nei faiaso te fia e whaafeinoa i ati oe ma whai ona so taima mai moa whaafonga le tatu Porkalame o le a reto le ola ma alo le soifua manuia. O le salamo se laulua fitu whai upe tolu ona o le nei vaiaso le lota mai tie whai tau whaabea whaauta o le whanau o le tofi lea mai le atua. E nisi lo minga o le whanau o le mea lofa mai le atua. A le upu mo o le aso le nei o le whanau o mea lofa mai le atua. O a mai le whainga o siau whanau le whai vai aso sau ni whamanatuina lota maiti. O a mai ngai kamaiki o ngisi whai mātua ia whako a kawiloa ngai kamaiki inga ua o ile aso sau le whanau a o le tau sanga atoa pe o le whainga ngi polonga le whainga o nai whanau. Weiloa o le mea lofa mai le atua lau whanau. A wafo ila e le o sau fina ngalo nga e au mai ai kamaiki le lalorangi. O le fina ngalo tu to tasi o le atua na foa i atua i le atalii po le afafine i ate o lua.
Awa fela kakalo fa kako faitatu ai ngor kakalo ale ngali le tuai se e fo ai mai se o lota ua mo ma ua e le la fo ai mai le kuole o le mea lofa so a no fainga la ngai mea lofa le fai ai mkaukia o le tuala na fo ai atu le mea lofa le fa nau o le mea lofa o la mea la fai wa au mai le tua le mea lofa o la me fai e te tango e tausi le mea lofa le kangoe tausi la fa nau o la fa nau a velea o nga la fa nau ke le mea uma le ka mo fai o e fai ele saule tua e mai le mea lofa ko pele ko eso la ko kausi le mea lofa pe ko la ko fa ka ele le mea lofa ke la ko fufulu mo ko le mea lofa le ai o le tua nga fo mai le mea lofa a la me fai e ke ka ngoe a velea o nga la mea lofa a discipline le mea lofa ya fa ka ele le mea lofa ya fufulu mo to le mea lofa e si matua o le elengi la ni pulu mo la ko fa ngau ele fulu mo ko fa ngau ele fa ngau ele fa ka ele fa ngau a le ngai o le tua fo ai mai se mea lofa le la wa ku le mea lofa a le anga yo le fainga o la mea lofa ona winga o oe e ke ua fa le lei fa pele le mea lofa wa vatu le tua e e lo fa singo inga fo tatu le tua mai kala ku spaia e fa sino ina tatu le tua i mea umanga ia ku mai ka ku ki fai e a fia ila malo fainga o la fa nau le mea lofa le nga mai le tua wa oe e responsible ile lu manga il fa ngau le wa foi la le lai ki ka maki ele lo ka maki fai o la to langa o le matua lava e faia le manguia o fa nau o le tele yo o mea le anga tupu le tunu ka ko ngu le i me yo nga o inga e fai le au ka le pe fale e fai mai pia o le au ka le kaulanga se ko ia ngai ka mai ke ola ele ingi matua ia pe a faina me ngola ai a le tele te mai te maua o ka mai ngai ia matua ai ku kupu mai kongongi ai nga ele ai se fa tu langana le lei eva makua le ai se fa kongongo fa ngau o makua i pingo o makua i ngai club ka ai ku la fo ai fa nau ka solo fa nau le fa nga inga le o inga le avela onga me la ku e ola e fai ma fa so esa i so si o manga e ia la tu fa nau le upu mo o le aso ngai o le fa nau nga ke wak o le mea lofa wa mai le tua ka ngoe kausi fa le fa nau o le mea lofa wa watu le tua fa fitai le tua so ani matua ele tau singa ona la tu fa nau o Yesu amen. Ila tau lango lango masamba
Ola Janon Tolong All Tanto Proclame Red Tola Nefo Yaso, my Songa Pasta La Faracopa Malo after Telemol to bring the Penino Tano Proclame Nefo Yaso Ato, Piona Fonga Legino, Maria for Ilo, John I found out Mola, Lotto to Mighty or the Luafe Luas, a full Malimo to more with some was for Lima. Even Tola Moy no one toy, Tolu Minotolo Tano, to life fit to us. Full of the topper. I'm going to put in the answer to Sanga. Bye bye. As was full of the top, Ole Tausanga, Afe Barcela Fasuma Lima, Olochova Bayatoleaso, Natalalo, Yale US Naval Academy. Just about Lima, Oleaso, se full of the top of Tasibo on a farm, Oleaso, Nalo, Yale Talaina, Fabitole, Olympica, Tokyo, Japani, Tokyo Olympics, opening 1964. Ola ste full ke topa ole tausanga afif sala pitches full from mawina ole ason tuto tasil malo fiti ila so full na ke topa tasiva fit all ole aso foile nei se full ke topa alo iai ile World Mental Health Day o me o manafa mawina no topo la so full ke topa ile telo tausanga babai na topo mo samos falema eva tolu amo ino to do mino tolo tolo talia ole tu la e fitu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. If you feel on a rental se failong antula na fabitoa mole masino se tema o ke topa ma November e luse fulu pasenio le apa uma wala no ele tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foile umi e te faunga inai e ma faiola pikila tavale mai le maleva lele faleolo po fangali fa pelo tanto ofisa au tu yela fua pe momoli to foile fale tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance cover e te fili mai ai ina de tupu se fale velave ai o lo yele puipuinga Mara tuolo yele tanto accounti dusila pe la fosa fo ile Moana Rentals e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lusa moni si fa talanga vala ile Pacific Easy ile oval selau o tasiono po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa po le lufi tu ono fitu wiva valufa matalo sanga e transfer o e ile Moana pe asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leina fo I mole waino lo mota falsam fatfanga luenga fa peli peino vai vela mo nga umu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Hey! In this update, Israel's cabinet is due to meet to approve a ceasefire for Gaza, and the US believes Israeli hostages could be released by mid-next week. The plan's expected to be approved despite a delay to the meeting and would be enacted within 24 hours. US President Donald Trump says he'll head to the region soon and is meanwhile taking a victory lap at the White House, hailing his ability to unite Israel and Arab nations. They've all come together, something which is amazing, actually. They've all come together for this, and probably the best relationships they've ever had. So it's been really something incredible that nobody thought it was possible to get it done. An admission to Pāti Māori supporters want direction and discipline. The party's co-leaders have delivered what they've called a reset to Pāti Māoris, promising more transparency while not yet breaking their silence on the demotion of their former whip or activist group, Toitu Te Tiriti, publicly calling them out. Co-leader Debbie Narewa Packer is promising change. To our supporters who told us again and again to work together, we've heard you. We will try harder.
A call for New Zealand to adapt better to the changing global drug environment. A Drug Foundation report is calling for an overhaul of the Misuse of Drugs Act, which it calls a colossal failure. It says the act has done more harm than good and wants it completely overhauled. Almost a third of councils are guaranteed a new mayor at tomorrow's local elections. Auckland's Wayne Brown, Christchurch's Phil Major, Dunedin's Jewel Radich, Nelson's Nick Smith and Gore's Ben Bell are all seeking a second term. But three of our biggest cities, Wellington, Hamilton and Lower Hutt, are getting new mayors. Reporter Michael Sergel says there'll also be a change of leadership in Invercargill, Hastings, New Plymouth and Northland's Kaipara district. In Kaipara, Craig Jepson, the self-described Trump of the North, he's actually stepping aside, but he's endorsing his deputy who has a similar vision. So it'll be interesting to see what happens there. That's news. In sport, a thriller is unfolding in the Women's 50-over Cricket World Cup pool match between South Africa and hosts India. The Proteas are 228 for 7 in the 47th over, chasing 252. They've recovered from 81 for 5 in the 20th. Silver Ferns Vice-Captain Kelly Jackson has rebuked online tittle-tattle surrounding the dispute between coach Dame Nolene Torua and Netball New Zealand, with the Constellation Cup series starting a week today against Australia. All Whites coach Darren Baisley expects the international environment will help striker Chris Wood overcome his difficulties at club level with Nottingham Forest ahead of this morning's friendly away against Poland at 7:45 a.m. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. So se vai ga mai runga la wala nei te mara tai au so le lema ngai ya so le traffic le kai mara kai au so le o ka e ka fe o ma kwa yo le o for me le wo ye le flow le traffic le tai au power ma nga le foi mu mai le ba le tai au le na ba tul ta to le poti tarwai all malanga le taulanga kilani port city bound all the state highways from Moleono around Morningside Western Springs Pawana banga le poloka ilanga taulanga ya kilani au isibanga umala wala oya oi kafe le asofara ile po ko kiringi shole o ngaru we pe wole piseru ngala wala le manga ya manga ye lo ngala wala ni temal ta na pawana banga wala le mumu mai le famtala tu o le malanga taulanga ya kilani basi sifo around Morningside and Western Springs au isibanga kwa manga ya e karusia e fa penga le nge ya so maso uma al tunanga na lo ngala wala ni temal ta au tablen ya malola vale on sai silsila ma fa penao na malino silsila nunga la wala ya mfa tauta leita tau ma ustai tu la fona nunga la wala ya ma tu ma we pera le saunga re mule ngai tu manga wenga ole nei fo e tai au fo Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Mai gala tamale nei talo le tau malo la verse fo mana ile tano mala mai mo mala fa fonga nei fo tai fo ta tu amata mai sa mo lo te baba ya tu o le langi le mai tau sa mo ma pa fo I timu o te lo winga na tau le tano ile so to e te me langi le yai every time pa we timu le so tolu se fulu degrees Celsius mo ngona vela le sa mo ile ne yaso lo se fulu marfa e lona mawalalo e le fa mo la mole abano tara no tre sa mo su le tanto radio sa mo pia ya mai le antanga tulango ile tau ya ma pena fo imelo tupu sa mo e le pole quattro pole le afarfitu ile tayo nei ya fatalo fatoi mal tara kalame le va ngol tayo panga malaba ale malu le tayo Olo fa fonga mai sa mo fa pena foi America sa mo nei te mo tayo malo laba ya so fua rio se mai talo tau tono New Zealand nei te mo tayo tatu amata mai mo tu saute malo se fua rio panga mo tap kalame so se va ngol mo tu saute Olo fa fonga mai ai Alexandra lua se fulu malua malunga o le mafan fana po le vela
fa solo langi le leile tawe awa ni so taimi luas fu mal tolu mo lunga le vela fa mawina mo blenem olo ye la ta inga mo matangi malolosi mo le sola matele na awa le tau ne fo yaso le telo vaenga lo te papa yatu in the car go la langi le leile tau mo tos fu malu mo lunga ma lu le air olo ye la ta inga mo matangi malolosi kai kora wind warning lo su fal mo lunga le vela le so Pasalo po in Pauchimunga in Nelson, lo yellow tinga mo Chimunga, rain warning, yellow watch mo Nelson Leso, or la Pauchimunga Leso, los Fulmonunga, Mafan Fana, Queenstown, Lang the Late Town or Joe Leso, as for Valumonunga, Manuel, Erlang the Lay for the Tower in Timbaru, Malabaya to Dunedin, or Fasolo in Lang the Lay for the Tower, our own is a time los Fulmonunga or the Villa. Good morning. Malosi from Maria Nathan Al, Langi the Lady Town Moto, Louis Foto, Moto de Villa Oka, Quabe Villa for Okornia. So, Elabotuma, Tuli P, Chalabungal Motima, Tui Kaitaya, Babayatola Fasolo, and our Lang the Lady Town, Louis Foto Morunga, Mafan Fana, Ele Lamua Warrington, Malosi from Maria Pangal Tarapaclami, Lamua Warrington. Olo yelap ta inga mo Timunga fa penafo matangi Malosi, rain warning, orange warning, and wind warning, yellow watch. Ya mo le Lamua Warrington le so la fa solo in Pautimu le tayo nei fa solo nang Malosi marsabili mai matu sifo. And final olo Malosi se lau kilometer le tula inisio time yo la oli. Spofitu wala maununga na yo ele malu lo le fa mawina mo Warrington le so ya pe yo na fa mawina. Tero isibanga I tauranga. Ola fa solo in awa pa utimo ne ya solang de leifo inisio time lo su toru mo lunga de bella tau pola fa solo na awa lang de le inisio time rotorua fa solo fo in awa pa utimo lang de le inisio time le som ile telo bang on Palmerston North awa pa utimo ne ya som telo bang on New Plymouth ola fa solo fo in awa pa utimo Napier awa Malosi sabili mai matu sa lo su fitu ola lo su fitu mo lunga de bella Napier ile so lo ye lap ta inga Timunga matangi Malolosi Masterton mo ta to la le vaenga o sabili fa solo na atu le barso fu kilometer le tulani so time mai matu sifo lo su tasi mo lunga ma fana telo vaenga ye Hastings awa pa Timoni so time Gisborne awa fo I Malosi sabili mai matu sifo the vela lo su fa no na mo lunga kirikiri do Hamilton awa pa Timoni so time lo su tasi mo lunga ma fana tama ki makaro o kilani no fanga fa salonga radio Samoa Spurono o yel malu lu ni vango tai au o le aele malamala le mai fa fo e ka fefe awa lang de le chau mo ta chau ya kilani dos for lo mo lunga ma fan fan le so pa so na awa fo lang de le la swa tai au tu sa le ma fan fan le ma tai au los for lo na mo lunga pa so na awa fo lang de le la sa awa pa timula so for ba so fo awa pa timula so lo lang de le so lo ma stoffi o ba ya so mo na ya tu Pabongo manau tu na mai la vai tau de nei taimi ole tai au talo tau ready sa mo na tu fa lo ngal taro company le A whaia mo mia neu tai ni fa pi o le tali o le old dentures. E fa pitola matau au nanga I so se tu ainga ni fa pi. E a fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o fa tal noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva fa tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu lima. Radio Samoa Sprima Eva Tolu mo male tutua I le nei vaenga o le tai au malo fafte tele le tonu I la mai malo fa fonga fafte mo talia mai o le tutua I tono lo maonta tono ta vale tono fa le fainga luenga mal tentonga e o lo solonga le ma le tai au le lo fa maleanga le tar mo tai le langi se fa me fifia mai ka ko fafte le tu le ne so folu tu si fo mo mato malos e oi e tatu te mo le ola wana o Yesu la se vai le lo fatelo le tu mo lo tu si fo mo ma ko malos ile nei tai au fifia mai la I o ani fa le tono na nafi sola ko waila so kofia ma diona fa le tono e le lo ka ko pe au dia tai au fifia mai nge yaso pa wani o le aso wa mai le tu mo tato malo ska ko ki ma yo nei tai au le sip ki ma ya ke fia tau sa mien ngi kai au fo ia po nga fo mo fa lau pikir kai au fa pe nga mo so sa wisi fo ngi kai au fa so le po ko fe ia mo tato ye rush le kai au nga wenga ia le nga
o le mesi nga o mo singa me ko ele mo ta fo fo fi fa nga nga pa ko le mo ia ai mo ta to le fa le piti ka penga le ska ko ki ma yo ka ya si o le pisi nga le se ki fa yo o le menga ke o fa me fa ri ni ka ya o le fa le ki o mo le manga fa ta o tele fa le piti o ta ya o tam of tangol ta ya o fa mai le se fu malo lo ina o le tam of tanga sililen ta ua langa o le vona e to fama o mo na po le se me ai le se mai ia ta o tele lale ta to malo le ta ya ia po le piti fo ta ya ia mo ta to uma ia o nei vanga na fa na to mo ta to le fo ta ya fo e fo e o lo te tilte lo atu o ta longa ta to sa mo maliki wi New Zealand la so sa va so fo sfruiva e ia la le fan day lo te tilte lo atu e fai le aso se fulfa o ke topa o la o tam fai e batuia ni banga wili ili o le foi banga au te lolo tele o isi poka la meltanto le chole fa manino fa lo tele tuai ia le fan day na o le avano le afelo ile tunu maltanto au tosa mo so le avoka ko le mo piki o le mo kwa mo ka kia o le mo kwa le ia al tanto au se manga ia ke mele se lo fia ke le liki manga ia ke le liki o le tu avano tunu i top players ala ta alo e o ka alo mai la to tunu ia oela tanga mai mo ma tanga mata ai Sial mo kwa mga yal mengo ka longa ai fingaw wa ka fa maro si uma ya ele peor mele ngele yungi uma piki la ko ol peleki ya fa sa makama le uma Pasifika yo ka al mo la to ya la fa fa lang competitive ka mo sanga ya pe a piki ko ka mga fa sa le mama ko ka yo ka al mo fa mga mai mako ya tulanga na ya so fan day la na la su fa o ke topa ia o le avano la felo ila tunu mal tatou toa Samoa o la o tam fai falo tele na vaenga e stai mo mai moni se fam talanga lo te vai atu o le ai a fo in fa mai fam talanga lo titilo che i e mana ia pe o fatulo o fo le o le toa Samoa a o so miki a fo toa Samoa mai kele nga ia po so selang boanga o marka ko fainga palo ka de ko ingilang buanga mangilang o mumu mangilang o ngisilang o fai o kasiar ka ko lang o lan buana marka ko to Samoa marka ko tu Samoa mangai nga so fan day o le matato tickets fa mole e fo i mo mai official tato Pacific Easy o tara o tahu humangele fa ko so tickets o ngele fa ko so tickets o ke fa ko ka fe ke le ka ka mi sia ka longa manga ia ngi son e fa na bano ser awang yusila wala fo ta alo isia lo Samoa e hor ka ko to Samoa ma ka kia so le manga na mo le nei tai alto to with Samoa Falima te ba toru mo ya mo la tino fo la fe ngai mtu mga ngal wenga nei aso ma ta longa wala fa nga solo len PC ka le roya ki langi se por mo ku puse le ke le la lo account se maru ka le ye se lau poseng au ka ko ki langi pe wa kurpi kuri ka ko Aswa o la tanga mo Felice Mikaele tama Samoa. Good morning.
Falava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The Olympics is probably my favorite sports event because it brings nations and the world's greatest athletes together. It's inspiring to see what we humans can accomplish when we're disciplined and totally devoted to reaching our potential. Just when we think a human being can't run or swim any faster, we top ourselves and set another world record. But even though you and I may not be an Olympic gold medalist, we can still go for the gold in our own life. A successful man said, "Find a dream that makes you drool." In other words, a dream that makes you do whatever it takes to make it a reality. Do you have a dream that makes you drool and drives you toward reaching your goal? A young man didn't know what he was going to do with his life. One day he was sitting in a park watching squirrels run and jump in the trees. Suddenly, a squirrel jumped from one high tree to another. It seemed to aim for a branch so far out of reach that the jump looked impossible. And sure enough, the squirrel missed. But it still landed safely on a branch several feet lower. Then it just climbed up a little higher and reached the branch it really wanted. An old man sitting near the young man said, "It's funny, I've seen a lot of squirrels jump like that. A lot of them miss, but I've never seen one of them get hurt. I guess they've just got to risk it if they don't want to spend their whole life in one tree." Then the young man thought, if a little squirrel takes a chance, do I have less courage than a squirrel? At that moment, he decided to take the risk he'd been thinking about and go for it. And sure enough, he landed safely, in a position higher than he ever thought possible. So shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars. You'll still end up higher and better than where you are now. But if you aim for nothing, you'll hit it every time. On your gravestone is going to be the dates of your birth and death, with a dash in between. So since life is a dash and goes by so fast, you might as well go for the gold. You only get one life. Don't you want to make it the best one possible? So does the dream you're shooting for seem out of reach? With God's help and wise guidance, take a leap of faith. He'll catch you if you fall. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. I'm real to Olmele
pese malava pese le YFC Luminai la to CD na poina to sanga wa fesu mal lima na wolua se futolu le wati ane le to la fit to the to radio samos for lima va tolo amo fi feel night mal tai alpha just my le su el tan radio samo PLF nga mana to mara ba tanga vai tipi tanga vai ya se follow tel me lo to puisa mo ia fa pena foi ia to lango ile tau sa mo fa ngora ni fa so tanto ya lo fionga mana malo le se fo mo se fo beruia te vai malo le usu malo fo ile fonga ile longo pueri o tato tuno malo fafte fo mole tauto mai le tato ngarwenga le fa ngora ni vai aso o tato yai se tata tana no mo mua ngar mana fa mon mole se mai se atoa ngo lau sila malau fa fonga ile tulanga o ile fa matu mai o tano tupe o tato fa ngamalo fo ya ma se fo se ba nga tupe fo le le fa matu mo tu malo ya ole baba ya tu le tulanga tano tupe wa le tano tupe le ana te enda de basino me ole sa ye tulanga wa sa ta do ko le min sta tupe na te bi da wa tura mai tura ngal che en tara tupe ora betua le ya tara tupe te mi na tura ngal te ba aina ale la u fa ma ni fa ma ni da wa mai el paro ta te de fa ko se ya le wo ye fe ga balo ya le ho se e tu bi sta tupe de te wa ale la ba ye ole la fa ma ni tura ngal ba ole sa ye fo tara tupe te en da ya me ave de banga tu pere la lo bloque til bilione ta e bilione ba se la wa fe mo tu balo fa to ai le 5 milioni limba tu saga le tona le la o se mai le fe na malo le wa ba yetu le fa wa ure ave per miliona ba se la wa fe i tu balo fa to ai le miliona le o tona ya to le ya to a le ta o to le to fo le sa fina wa il palo te tele ato tura mai e 2 milioni le tu malo no vinga la o tara tu pe fo ta o ne fa ta tia ya me o tu se fo ya o te ro na le ta o tu ba e fo ngele e fo na e si ti o tu per miliona o pro che til miliona ai te io tu la ngai va ya o le va ya tu fo e tara tu pe ma o e ta si miliona lo su fa miliona le tupele la faalu balo le ine planta la tupele wa vai o to parliament le tero ina ma foi it's quite no vinga le utato terno le wa mata utato terno i tero tupe biliona wale to yini miliona vale wale biliona le utato bo ye ato no studanga le studanga tupe ai tele o isfu fo e vo sa abatu ai tato o unanga po i malava yes si tanga o pensione le la fatido il masino fo fa pena fa monianga mo ila to e ia fianga tu ma era si ti e to se la tana il masina e mai sia me alo fo mo tu pe ave so ni ai i fa la tu bot ole fa la o fa toanga ma tulanga se fa pena na le pine mai la wa ai le forza ngale na o mai minister tu ale ya tulanga i tu per malora e temne e lo se fiam la o fa fongane o le la mana yo le multa ya fa nga malo e va ngo le sa campaign le fa nga palo ta ngaman bana e ora foi meta wona ya ta to nei chance e palo a sa foi nga malo le na fa for mai la to fo ga fa tino e fa to no e na ta to te to ne la sa vari upu for la wa be hulna le nga ta to fa pe ste bi a for nga ho ya ai runga mai ko fa pe o wa mama ya le ta to baba tu nei le ta tu pele wa a batana pa nga solo mai ele wa matana fatino e fo nga esa fai lo fo ima fina wai ale vai no le fato tu le tu sa mo tas sai a mai se tala to le porque la mele al malo le wa fa lo a me sa ba ngo le te a toi le fa ngai no fa la fa sai fa mo le
e tāua tele po kalame nei o te do se po kalame o leva tau no fatino Male. o leva tātou baba ia tu i poti le tūlanga sawa tele o le tango fio fora o pasaina e o afua tu i nata usanga wa tele utona pe al maruanga le sa tele no moli ai tata o maua fatoanga maruana ia maua po ai pe o iso ia pia makure ia maruanga ale wa tu nei mo tu sa o isa Male. o isa mo tu a tia sa ri tu la hol na boni e final kom siga o le to o le tu pa o i mo ri i so tu la ko no e tau i pau tama fora o pasai no le hubo ma ta ila to ia mo wa te le fo ina fa i tupuranga le wa e tu le tele na fia i soltura pono tau para o fasaina ia tonu la le wa ke tau ile po kalame le ale ia male fena malo fo tu la mai ia wa tau no fatino yes ulo masina ia le umele po kalame fa la wi le te atu i para o fasaina ia tarsia ia wa o le papi tau ni tau ngā lue mai tanga tere na o malo e na o leo Male. Pitola au fo ia e kalesia tau o se O ini fsosoni mai leo Australia ma ni sile tono pokalame le pena o leo ai tono Samoa leo la fatino ina le. O leo Federal Police Australia le ia la tu sosoni tatum tanga lunga leo ile fa tino ino pokalame le ia o te loa atono este ho ia mise sosoni nusina la to apo wale sosoni de wo wa ko ile mo mo as fulmilion ale ngo korkova ina pe ma manu le wesa no tulanga le mane pe fa no tele mai wala ngale sa tala no fo manisi fo io tamali ola tino tono parlemene ni sila la sola nafi sa finingia po o lava le vaenga e pe afuanga il telo vaenga fa langa ina ngata fale ma amisi fo ni so fianga ngaman ia na mo mua sau fina ngalo e kai lava le 1 milion sa mo ia pe fu ho le o sua u na masa ia e ringi chama sua u ren tele la fia ngai u ia na bagbe ia ngai u ngai e tau fia le masa u mo sua u ia sai du mo ma pe sini mo tu lang va pena ai la wa vai io ele lava sa vai fa mo musu aku ko fa na malo ele lava ma ko sul milion de ko mai se sul milion ai anga lus sul milion no ma e ke ko fiore lo mai ia ai ka ki ai vai na fa ia fa tuna inga ile va malo sta wo ko ile ava tu mana to tato fa longo mai ai ma fu ia luma to fu tu por ale lesi fatau te foi pa o tu langa le te mata o tu ai e disi o le anga la tala te rim tau nei le fa pe me ta e as fu milion nga mo ko e disi fu po nga le pa ia te tarsia ko mai tarsia le pe fu milion le mai e de po fu fo nga mai la mako ko de ko fini bisa sawa na no fa te tele la o manino ne vanga ia wa fa na tno ne fo ta fo o mal tau sa mo ne ta fa mo fa malua da sonafi ya te si fi fo de o mai taro palolo e tanga mo va ra so va so ko ia lera e mo ia e mutua ma mafa di tipunga wa ka kopi ma mafa ti munga ia pe fa pe na fa pe o ke palolo ora lo palolo le la ta de so e tai ma no fa maru wa de te gen ti mo to le ho be ku ko e pong sha fa maru mai pe para si mai se ti mo te le ia winga yo tauranga le ho ma tan ta to ia vai tau ho ti munga ma tangi ma fa e te mini o tau sanga ia a turanga na i tau le fa maru mo bebe ra ia tawai le hu ma ko na bebe la vo le e ke fu mar ka e po ara ka fe le fu mo bebe la ia ma o so ko nei
tai le fa lua va ni fa fonga le tu e mo ko mo le langa le o le yimbe foi le su le le ma foi na fu le be o ka nga fi de mutin tin le la ma fa lo ko ai lo kino e pa i me le la ma ko kia e a ta si wa nga le fa maru awa pa uro foi nai ti ia fa pena hore na mo se maru le ma lo fa te tele mo le nei tai fo yo te lo la te pena fo le no fa fonga lo tu ya ta tu tala mai sa mo pa ta va lu ni foi tai ia ta po inga mau ho ta tu sunu u ile te wo lunga nga ruanga nei vai aso ia o tala fo mai fa sinonga ia fa pena fo ia e tala le ua sa lo mai le fa muta ia le o nanga kom singa fo isa so venia le Bahia me pule ta tum tanga ruanga o leo fa pui bale to ko taina fa lo telefoni te me aba tuele o nanga fai o nei vai aso te vai mal fa fo si ta to ma lo fa te tere lo fenga ngam mana tu mana ba tanga vai te pio tanga vai bol ta tu bol kala nei ta ma lo tu mal ta tu ruanga mo io fai van aso ma weekend ia ma io foi fai ma vai aso te vai mal ta to te lava ia se foi o le fenga ngam mana tu mana ba tanga vai te pio tanga vai su o ta tu radio Samoa pia le tu lo mai o ta tu tala mai Samoa pe ata le tu la e balu i le ta nei o na wa tu ni se vai nga le ngata o tala mai fa sinonga ia al falo te le no fo o ni se o vai nga o nginga lunga o penga te fai langi e le fa mutai o le tutua ale sa ve ma kom sino leo ya o pa au longo tino ona fa un taru di tilo falo te le tala na pe ata le balu i le ta nei tu tu radio Samoa for lima to lo mo tala fa mtia sfara o nei ta ya Penga sfara ola sfara ile nei leso se fulo ke topo ma tala le telefoni pe ma fai ona e fa nga ina le telefoni ma mole se famlianga aso fa na o se tasi fa na tulo na aso fa na ile aso se fulo nei o ke topo tolu fitu tasi lima iva tolu o le ta telefoni le na o lunga fo le tanto email on air radio samoa.co.nz ya ma lunga tanto Facebook ma YouTube radio Samoa e pu le kamera lo matua po fe va nga na va pena ma famlianga sfara ne foi tai fo le tanto telefoni ma lo le so fo Alo for sai fu e la sunga le o trai ma le lo sa se lua. Alo se fu. Le ngai ka o mata o fie ma lo tau tua tu no trai. Ale famnianga le nei mo le aso soi fu le fionga famina ratasha ai ono. Ia o le aso nei wa ko ai lo kors fu ka sanga. Fa popele ku ngi sia skele mo nga lo nga le o lo e fai e kongo ka ko ai nga famina o lo whaanga whamnianga mai i lufi i o Samoa i a whapea fo i o ainga umalawa. Sili a lo whaanga o lo nena leo whalawhani o lo ilunga o telefoni whafkai mo ngā luenga leilo whiawe inga o fo mai i o le whamanguianga ngā tawai i manguia le loa aso tawai. Tai rawa whalawhani mani a fwere nei tae au tia manoro sui fua. Malor sui fua lau sunga lea o au tawai. Whafkai mo lo o avanoa. O whamanianga ni maru whaanga mo sia kwen san ya PJ tui maunga sorofa o paptoi ia po o le no foi leo o tio ngaru kering whangafau sa vai whaftai le tua wa whai ona maua mai e le atali i le asa sifuru ne o kitopa dona sifuru ma le iwa tau sanga i ia le tua ni tau sanga san wa e aulia ia o le tatalo lava i le tua ia fambo mo le tua i lo wolanga fambo mo lava le tua man ia i fofuanga uma manga wenga na ufia ngai ma oi ia mato te alofa tele mo oi mai e te fa popo i le tua i si tau sanga se tele lava mo oi san ia alo fa angana e vatu i nei io matua o lo tina le lunga telefoni a tina ma ta fon fili i paktoe
Ia, mai se fo yo ai nga o malava Manuel nei aso. After lava tavai Manuel lo aso ka sunga le awa. Tai lava Maria fo le nei tai au fo disio tata fo mnianga mai le tanto imeli fo mnianga nei mo le aso fo le tinganga mo sese va tofu sa'u Manuel lo aso so fo tama peleina matu tama pele le tinganga mo sese va tofu sa'u vi ele li o ile ola mana malosi o fo ina ya te oil te ma fa ftai mo me u malava na fai tono o tatu ainga ala fanga fa manianga mai ta utina ma sia ta fa now. God bless you from Christina ba tofu sa'u male fa now muni tele lava ya lo wa so fua e le som Famnianga maritato Facebook ili nei foi tai fo famnia Julia so fanau se o fine pele ya LC Collins Tusa o la so se fulu le nei o ke topa ato ile lua se fulu ma lima sanga o lona langa lo fangia le tua te fo inicia so se tele mo oe lo faanga mai lo tinaya epi o brothers ya pulo afatasi o lo so ya Julie o na yote Laila Bernard fa pe aing o lo tinama aing o lo tama ai fa sila faanga o lo tama peleina ya tusa tasesa tusa mai sa mo mo ni tele lava ya lo was fanau I le som se o baba ya tu e se sia tatu fa monianga fo e pe fo ringa mai o tatou na mo le nei fo I tai fo o tata fo monianga o mana le nei fo I tai o le pese mai la fa pese le hallelujah worship team o oli le liing o oli le liing wa o to aso fa na le nei fo yaso mo le tele lava mai pulenga mo fenga fenga ko sa mo mal pa kala me mal tai happy birthday to you all in order lo se fulo biro tolo John Tade le to live balu po kala me mal tai ro de sa mas fo le mai ba todo
Samoa. Radio Samoa. Sai se vai ngā manunga wala nei taimi o le tai au fau oka. Ua makua I kere lo ono fatele I ave ta vale le nei tai au o tau wha maoni o tau siustai le lei lunga la wala ua matua I so longa le lei lunga la wala nei taimi o le tai au. O lo tumau lava ona mumu mai I around Morningside, Western Springs, mo le city bound. Highways pumale ono ngā pawa ia ngā o le langu mumu nei tai au. Te le vaenga o lanu samsama lo nuenga lai pisi alai flow le leia ana pawana le vaenga le mumu mai. Ia o le vaenga na highways fulu ono le angai taulanga e Pilani around Morningside and Western Springs. Ka o kai. Amta vale, wa tolo pulo ia tau uma le lei tele. Ia whaawa o I pea ono tau stai tu la fono lunga la wala. Ma tau whewai ma ave tau lai sene, full license. Ia ma o tau kama le lei ma kengi le lei. Lunga la wala. I le foi tai a fau. Ma lo le foi. Ma lo le sila. Tau sia sama le moe pia whapena. Lunga la wala ne foi tai a. Tau tua rura Samoa Spalima. Iwa tolu am. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O e mo mia se fai mōli mo ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lusful tausanga o tau tua I ngā luenga wha el tise I Samoa ma ni usila dei. Wala au lole ma tāwanu electrical I le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili I le info@matawanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numero 1D, Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa. Tau mua rere Samoa Spalima Iwa tolu a moina o toi se fulu tolu mino tolo o tōre talo le tu la valu tau lungo tatu tala mai Samoa le nei fwe vai aso pēr tala valu I le tai o nei sa tau whamanatu atu le taro pakalame nei le tai o le tai o le tātou local elections o lo whanga solo ma se lava tātou I au kilani o te loa a fia o mai New Zealand o e whafo mai isi vaenga o New Zealand, Wellington, Kalaistete o te le tātou pa Angles whātala wha mai Kalaistete Manatuane I le tāu o fōi o le palota whiwhia nei te mo le tāu whātas mai le whionga le wanai Sabrina Fale te taltala noam whalau te le tāu o tātou palota ai mai se o leo toi o nei o tai au tau ona whangatai le sa watu le tātou pakalame nei le tai au la whamne no mai le whionga le wanai le whātas mai le wanai whaftai mo le te mili nei tai au malole sui fōmanui Malo la wale sai fo manuia te vai fa pe fo en fa talo fa le malo Samoa o lo fa pe ona fa fo mai fo le necktie out. Alo fa te le mol fa no mai le necktie mo le tai out o le sa tau fa ta tu ma tau fa tu mol ta pokalame o le tau o te lo tau local elections lo fa nga solo te lo sai fo pokalame sa fa te mai lo fionga ma nisi fo ta mali o le tino ya mai o ani vai nga tau te sile fie te tau ona fa manatu le tino ya wala pe o kai o ele fa o mai le pa fa ngo palo ta Ja, sa lele lava. O tai au tal se fulu lua. Se fulu lua le sto na e fa per ta punia ai pusa palota.
Ia ai whapeon whamanato tu le malu le atu e awal whai mea tu. Peo lai le manoa ne e na o le 5 minute ai alua. E whapalota ai nofo afu le whale ma osi le pepalota o whapea na la fo atu le te utusi. E maa ia lava lo sa vali se library o la talata atu le umota. E whapea o lai ei pusa na o lo watu lava ia momongo ia tonu lau te utusi. A whapea fo ele I maua tu lava pe palota wal tele lava na o tala lo whapea na whaalongoina. E mawhai lava na e sua tu so se library lava o la tāne lo maota. E whapea na whaatino ai pe whapea mai ele tala e sua tu e msau ID e whapea na e toi siaki eipo o e tonu leilunga le lola e on whaatino ele o lau palota. Lewa nei o le vangata wale sa tau whamanatu le tunu ina nei te ua tu le pepa palota le pusa meli. Ona tuai lea na maua o te loa le na esa noa ave le library ia poisi fo ia wapea o te loa o supermarkets isi vaenga le sa wha lau lo la mwhena ave tele lava countdown supermarkets tele lava lo iei pusa mwhai foi ona e se sua tiepa e alo e whai lau whaatau ia mwhai foi ona tu iei tonu na a leo na foi o se library foi o lo tele lava ia no foanga o whaapea ona tu iei pusa nei e mai se lava mo whale ulo te tele ia ma libraries foi o le nganga ia nei e tele lava ava no e whaapea ona tatala il mamalo le atinu e whaatino e lato palota male la wana ole si vaenga sa tam whalitana poka la me whamnatu le tunu ne vai aso o le tāua o lo leo e o le whainga lau palonta o le wha leo leo o lo fina ngalo le mena te fina ngalo e whaia mol pitonu o lo alalai le tunu wha mole ia sa o leile tulanga le e se e kale sia sa valvali fo te mi vlava o fa la ulo ina o ta wole nei fo me o palota nei New Zealand e sa officiali ai pen fentu ani luno la to a voilia e fa ai lo po ai la te sila fiina le la koloko port o ai le o lo fai tai fono la to loko port le ai ma se lo e fa tu lo po el tai o le fasti sa moi no mal tai ya o la una mata o il tele o tato atinu ele o ilo ala vale ta wa afai lai lol ta wal palo tai samo le mele ave fa mafala le i New Zealand mai se la foi au kilani fa nga palo tai fa tu malo e selta wa wala lai sa vali ai ma fa fio ai o town centers o libraries o fale voie o telen fa nga isi e kale si fa io la to lot ya so fa now ia o mea lo ye swimming pools o libraries o mea e selta wale no fuanga ia o tangata ile mea lo no fuai e me se al fa lo toi fale ia po o tara papa toi po fe lava e fio ai e selta o mea o le si me silio na complain ai tangata ila fa tal no fa mai e se le tele o mea o pa kanga o ta vale lunga o wala o te tele fale pa kai lunga o wala o le fo nei tu langa uma o mea o mai e o ngai lo pa lota ma le loa e se le loa o mea lo tupu lo lava lo toi fale wa ale alu la pa lota ma alu te fisili ma tino ui me fa pe e o mai ata ngata fai me yo luma on ai se a ona tele o ilo ma el su ma el palota ilo e o lo tamo mo em fatino lo palota let's foi fa manatu o wala ngata il palota io tu fai to vai na ia pe a o ton Sa la wana ole si vanga ta ua local elections e filfilele pule no councillors and board members or local boards. Se mai so fina ngalo o le ale ta ua le ye o tatu tangata sa mo mal Pacifica tono local boards. E fa pena fo ia councils au kilani. Ole ta ua tu langa lea. Wai alwa iloa tangata Pacifica po tangata Samoa. Tu manga me ave fa mo atatu la tangata. Yes. Penga tala wana malamal palangi malintia yetu la. Tato tal no maya. Yeah. Le merna esel tawai. Ole ya yo tato tamafana ilunga tamu enga fa pene. E mole vole fa fetai I alom fana sa molo fa peona tu mai lato e fai ma suita val ni palo tawai se me fai ngofiele. Le si o lato a o lato te tamo mo e fai lato mo tato sui ai pangale mai maule tino o tato alom fanau
Ai le o tusa ai le tino u o tātou tangata e o e lango sua le whai ngā pālo tā nega no le tātou atinu. Malo whafte te le lau whenga lau nai. Ia le lei, e nisi vanga tā ua e whamnatu le tino tu i pēr, a wane ngalo a whape le whail pānota, wa tauna whai le i tā inas fulua tā ea. Io, e sel tā ua. O te role tele na pisi tātou loto tamai nei mātinga o ke topa. O lo whape na pisi inki ai il diwali. O papatoe pe a whatustu sātu le tāmo engale, le teimi nei il sauwha engale a papatoe, manu rewa ma ngele ma otara. Ua aisili ai papatoe le au whae tangata wa uman pālota. Ua wha apeo na wa sili tangata pālota le tau sangal nei. Nai lo o le pālota o tua nai. Ia, a tātou wawa ai le toa tele o tangata e whapea o nā umau papatoe. Ia, o awa asia ma intia. Atu wane lolai man rewa ma ngele ma otara. O nuu ia pito sili na tele o tātou tangata sa moa tonga mais tangata al Pasifika. Ia lo whapea lava ona le unai manos ele tai lava ona o i whainu mera nai ele whainga pālota lua afe lua. E toi tasi le aso le toi. Whakita inga pe o anafi I Manurewa, ia toi fitu tesimal toru pasene ona whatoa au sia le o le tūlanga nai ele lua. Angele o tahu e fitu foi tesimal 5%. Ia a otara, lewa 5 tesimal 4%. A tuul whaatatianga lava o loko poa ta au kilani wa uman whail pālota le teimi nei. Ia olo o uli mai e otara le tatou wa al tatou tu unga le teimi nei. A le tele o tatou tangata. Olo whaapeo nau mau I e ese lale au ngā ele o iloa e tatou tangata. O le mele whai ngofi e o ngā ta tipi mea pe o MPP, Ministry of Civic People. Eva ai mai tangata lo whai unga. E tau le tele ni o tatou tangata o e pālota. Ai la lo tau mate whapea. Lal me ave ele tupe pe whapea le inisi o mai. Mānaia. O fie ia na whai e pālalangi ma tangata lo nofo I lunga. Whai unga. E le a fia ai tatou pe a tatou le o e whaalil pālota. E ai nisi e whapea mai ele a ngā lea mea o whai ngā pālota whaloto I whale. O le pālota tele le e foli me le tau sanga o luma. Ai o le ata lea o le pālota tele. O tēnā e se le whātau ai o le au ngani atu. I le ngata I whawhiangainga a o mātua foi. I e whapea la wana o e sili le whanau, mwhai po o e whai pālota, o e whaatasi. E whai pālota. Wa ai me se o le e nei a tātou whanau lalova oa. Lātou tele mwhai untau tala, lātou tele mālmala mai mea le teimi nei. So e tā ua I o le pālota o e le matua. O lo pālota mōru alo. E se le tau o mea nā wa whainga whaavai e whaapea tala noina I lunga no whanga tele whaapea. E se le a fia I o tātou tangata. Pe o le o se au ngani atu lea muli lava I nei o tātou tangata anu. E se le tumu ia pe a whai nei sa wali foi lea o le waile toa ma le a pia tonu ai e lau loa e whaali e lau toa. O le mai e sawa wali ma o e whaile pālota I a tātou whaaloto I whale nei au kilani tā ua tele le tūlanga lea. Ono I nei le tau tene nofo ai. Ai tele no tātou whaatua nai. Ia ma le leia I lava o na laa I luma ia le sisi o manga o tātou tangata. Ngā e pe o le tūlanga lea e le na ina le tūlanga lea le tau o le soifuanga me whapea. A le ai la le tātou leo e whaali ma make sure tātou te pālota I tātou whanau malo. Ia e whainga tā lava o na solonga le leia le tama ainga mal me foi o lono no foi mas se o manga o tatu tangata ni au kilani no whenga rawa nai whamalo wha te tele lava wha manatu le tino lei fo I tai hao fo wha tai mo te mili nei tai hao monu e whai valnea sa monu e for the weekend tai lava tawai tai le whenga rawa nai Sabrina Fale ma le wha manatu mo tātou le tāua tele whai le pālota le tautua mo le radio Samoa Spolima Iwa tolu a mo I na ua tolu mino tolo tōra tāle o le tūla e balu taro tala mai Samoa Taulunga iei tala mai Samoa ni foi vai aso pa mai a whawhianga mai le penino tia whau whale whono. Malolo mara si fua maria, kia ora, good morning. Take birthday, what's for the Mawaduma, collect for my fetarai, by Samoa, Mala Tufa, why say we love oi, Oloko Bana, all of the city pay, I say I'm
Kristine Maut fogo bawaluma Let fogo fetalai Pai Samoa uma Malor tufa Wai say lava oe Ola kobana All the facility I say Laiti, seu aia sabili, aia tabduna, unam fabili, o si motulaiti, la lei foi na oi, masio mesi sifi, a fai waiai, mala faftai, nai manatulaiti, seu aia sabili, aia tabduna, unam fabili. Simo tai titi La lei foi na oe Masio mesi sifi Talo falava o la pimerna mau pelo litio ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O mawhai una awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatarofo lo tātou utino, tātou mafuta ua le whaatawhiti o le ngā ruenga o le vai aso, tala taurongo longo mai lo tātou utino. O le ua whai. O te whatarofo lo tātou utino. Talofa, Tinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pimerna, mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Whatalofo e lo tātou watunu o le taurunga o le ngā ruenga usi mai a le whaafonga. O le masino i ulai o le tausanga na ina mai ai le tolu tausanga. O le konkarante le komisina o leo fa le pui ma le toe fuata ina. Le tō wha au a pa au longo i tino Filipo. Ma wha asalala waile a vanoa ai wha au au pea moni masina. Lona tau veina o le tofinga i se wha ai unga. A le kāpeneta o le malo tausina tau veina le pulenga o le malo. O le stofio le neiva i aso lo tātou utinu. Na longo ina ai le tō wha au a pa au longo i tino i le wha ai unga le kāpeneta. I le wha muta ai o lona teiminga lue e peo na ia wha ai lo ai. I le au nanga wha asaralau a le Mamada Pacific, o se vaenga wha asaralau e le lewa o na wha vaine lo tātou utinu. O le sfreido le neiva i aso le aso muri lea, o le komisina i le ngā ruenga. Ai o le tausanga i lua whelua lua, na amatanga lua e le tō wha au a pa au longo i tino Filipo le tūlanga o le wha aururunga. O lea matanga ruenga e ala le le tofinga komisina. Ina ua wha mawaile na se e le tofinga le fionga fui a vailili i Ken Kyle. E iei le tele tonunga le ato e wha asaralau le avanoa. E ui ua mai o na wha asaralau mua ma o iei nisi sa talo sanga iai. O le wha lau i loa le matanga ruenga i le asolulu, i le te ea tu lea i le wha o ngā ino whala au wha saina. Stasi leo tiu te tau ave muri o le komisina ua mai alo na teiminga lue. Ma o ia sa avea mafufonga o le porkalame o le aso taua.
stay mua leo wa whaatino ai e le mtanga aluenga o leo, whare pui ma le toi fuata ina lea por kalame, i le lango leo o le malo Australia. Wa mai ona wala au le whaamsinonga mawalunga i le salulu ma le stofi o le nei vā yaso, i le wala unga mua po le first mention, ma ta upu i talo sanga po tangi e valu o morianga u whaato sina sori tu la fono, e mafua i le whainga palo ta tele ya au kuso. O le uwha mautu wa i le wha au ona su eino ia mata upu umai a mata lea i le aso se furu whao o ke topa, le aso lua leo le vāia so fau, pe a mai a le aso malo o loi le aso ngafua, o le lotu o tamaiti. O le tangi mai le tu malo wha palota o sa whatatasi, stasi leo mata upu le atala malae, i le aso lua e a mata isu e su enga o nei tangi. O le talo sanga na whauru mai, i le tu malo o vai maunga lua, e iai se mata upu e mua su e po o se preliminary issue, e pe o se talo sanga mai le tuolo o molia, ina ia whaalea o ngā le tangi o morianga, whaasanga lea i le whaipule le tō whaale na tai Victor Tamapua, ona na tuai na whaasara lau e le tu tangi le talo sanga, e tu sa o ai inga o ia mata upu. O le asaluru le vai aso asau, e fafonga ina ai lea talo sanga, ona i loa i lea i se whaai unga pe whaawau o na tangofia lea mata upu i morianga, o whainga whaala tua e mafua mai, i le whainga palota. Ai ui na o lota oto lea talo sanga mo se suenga mua, ale whaamasinonga, ai o whaatulanga e tasi le vai aso e sue ina ai lea mata upu, e pe ona sauni mai le tu tangi ma mori mau e se furu ma le iwa, ai o le tuolo o molia, e fast furu iwa mori mau. O le au whainga e fast furu iwa, wa au fiai mori mau e le tuolo o molia, e tali atu ai i tua inga o whainga whaala tua, whapea mori mau e langolongo ai mori anga le tuolo o molia, whaasanga lea i le tu na usu i le whauruina, o mori anga po le petitioner, le fionga le ia tama le ta Taimang Jensen. O tangi umai valu o whaatu langa e o atu le masina fau o November lo o whaaua upea, o na tangofia le whaam sinonga, ma ilo ai siaso e whafonga i nai whaai unga. O le teimi nei, e leise mata upo i eise fuafuanga e to e whaasoro muri i tua. E whaatangi e sui sa tau vā mo le vaenga wha upo whai, e pui ai a te tau tangata o lo o mori ai, sui whaipule le vaenga wha upo whai o le wha tua i le atua sa moa o tasi. Leo lo a fiai minsta e to lua, ma se minsta lango e to tasi, wha pēr ma le fonga whetalai o le pāle mene. O leisi sui whaipule o le wha tua i le atua sa moa o tasi, se isi fo i minsta o le kāpeneta, o lo moria le tangi e se sui tama i ta ina tau wā wha to tasi, mai le whai ngā whiriwhiringa le tū malo o whale ali li lua. E tolu tangi e sui sa tau wā mo le wha tua i le atua sa moa o tasi, o lo moria ai sui whaipule e to tolu, o le vaenga e pui ai a te tau tangata, i la tau na manu malo mai i whai ngā whiriwhiringa, ai tū malo wha asale le anga lua, o wha asale le anga tolu, ma vai maunga lua. O le se fulu miliona tā lao le tau i wa au mai e le malo New Zealand, o se tau i mo Samoa, ona o le ngoto le manu wa o le manawanui se vaenga o ngā sami o le tātu utinuu. O yeila ngono nisi o whailo lau tele, o lātou whaiti o ina i le malo New Zealand, ma le manatu e le lava lea tau i tupe. Ai le whailo inga tu stala ma le te tai o le tu wha upu whai, e pui ai a te tau tangata i le nei vā yaso, ma whesiringi ai se whina ngalo le sunga tu i la epa lupe sori ai sa i lele mali e lea ngaoi, o la natali e te tau i le malo o na whina upea i a New Zealand. Suru miliona le wa au mai e le malo New Zealand mo Samoa tinanga leo le manawa nui na motu i sa fata. O le asa sila lau fio. O lava se le i le wa au mai mo sa. O matau. Sa kau le malo ma. A veces malo se anuncia de que la ma. Aleo que macau. O fua e chiva. De fazer lá com eles foram pouco. Ela com ele com a pera na a você tem ele sim. O ile. O a sabia. Olhe le holo pues con chava era que no ia afimoka a ela se puá é
e ke au mo te fa a ma ka una le ka mai e ka mai le ora mai I ko a fa no sama mo fa ko a fa la mai milion o ka be o mai e sua ule ma ke le ka lai ba ola te le ola fa le na ka a fi mo cosa le e fuori la mano ora bene come dice le suoi tavole fatte ora non bene come a fare le filo le olea tocca tu final ia mau tu sempre come mai girati ora bene non per la ma lui fuori la va o e le hai ma se a work camp saka bueno olva la qua che fai tu in capo le sunga tu le pa lupe soli ai sai le madia le ngoi o le sau ndanga o le tala fa tau o tu le tu per min sta tu pe le pa le mene le vai so nei na fa ilo ai tu ina tu le fulu miliona I fu fuanga le tanga luenga o puna o fa le natura ma sio manga o murianga Ioane Stanley po John Stanley ma le tama itai o Mesa Bell Nicol wa fa sala le fa msinonga le fale pui o no soli tu la fono le umia o le pauta fa saino le aisa na molia John Stanley o no senga luenga leo sa su e na ile ta vale sa malangai ma le tama itai ma se isi ali televou ma mawaini tanga pepa I ila laiti se tolu o lo iai le aisa e tu se male o te si ma le tolu ono kalama le mamafa ma wai foi ma se masini o se fua po le scale o le pauta fa saina ma le masini na maua le sa idinga leo le ta vale le tau le lea na malanga ai ma le tama ita e faila na saini le official leo ono se isi foi morianga tau I fala au fa saina o tama ita o Mesa Bell sa molia ilo na umia o le o tesi ma le lua fa kalama le aisa le fa pe mai leo na maua o ia umia ina o siaki ilo na tino I le fale pui tanu malala sa nofo tau fi ai se isi morianga sori tu la fono I le fa mauni ai o ia sori tu la fono o nofo sala I nei John le umia sfururua masine le fale pui ai o tama ita o Mesa Bell Nicol tolu sfuru ono tau sangalo na matua e fa masine o nofo sala I le fale pui o le fa utuanga le fa masinonga le tama ita o te tau neo na sida ma mau I sona lumana I manuia pe a maangalo mai le fale pui ma ia filifili ma le poto pe faaua upea le la mafutanga ma John po le faataua o lana whanau. O John Stanley wa fāsfu lima tau sanga o le soifua stasi sa maua lunga lo na tau mawhai I le ta alonga le laka pia pe o na sa filifili ai I le tātou au o le Samoa a. Ia manuia le whai unga le vai aso le tātou utano manuia fo I le sauni atu o nisi o whatawhai taulanga I le aso sapa e pae o le whanau ne lotu o tamaiti tātou whenua I le nā vai aso fau soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. To maona mawai ato lo solonga le leime o mai lunga la wala nei taimana tai au malo le foi malo le silasila ta vale malo le on sai o lo to maona momo mai around Morningside, Western Springs, mo le city bound o le highways fu Maleono. Isi bang o masolonga le lei mo mai ia le pasianto Mount Wellington on ramp anga Ellerslie Penrose mo le city bound State Highway 1 pasianto Ellerslie Penrose on ramp anga Green Lane New Market Gillies Ave Manaya low le lei nei te mo tai au isi bang o malawala o ka fe ave ka vale le melo ko fair ka au ngi mo ko wa maka kia e alto langa na e so longa le me oma e lunga ole awala e nei taimi o le tai au ia o le whamnatu masani o le tātou porkalame maro o le tai au au tā vale alo whangia ia nai whanau vaenga o lo i whale a onga kolosi o lo kolosi nai whanau a vele wha mo moita maiti whale mule anu lau tā vale
por sa ngole mo na ifana au ila smol buri wa ongol ne foi pa yaso al tu langa na olo ye lunga la wala e time le tai au fa tai fa long al taru company le au na try le poti lunga ole awala radio Samoa fa yo fu sa ngolanga mo Samoa ma le Pacifica a fio ne loi le la le R-Dash Travel ile tasi balu lima Great South Road i Manirua po ole fito lua o Shaughnessy Street i Papakura mo wa pase se pa u wala au lo le R-Dash Travel ile o lua fa valu o po ole o iva tolu iva lua o fa o le R-Dash Travel Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai e le whale whainifo o le All Dentures. Malo whaktaila tino la mai moma la whawhongara nei taimara tai ole vai ngala tamale nei le tala le tau whawai atu I Samoa wa le luas putolu a losu whana le velo le ea wa te alawalu I Samoa nei vangana tai awa tu mawinga le tau le atino e langi le leini so taimi a waoa pa utimo I le tele o niso vahenga o Samoa o le ntala no nei le tai ama le whionga ngalmal mana vevela I o le e Samoa kausia I au sa I o le palolo a ke le palolo kawhiwhi le palolo a tu langana nao iai tolu se fulu o le maurungana nao I le vevela le e Samoa ne so losu marwha I lona mawalalo ia nao le tue whatalo whatu le tara pukalame panga malava na maru le tai au so se vai ngona tunu pele I Samoa pa pena foi America Samoa malo lava ia le soi fu manu ia fa fatai fata se mal tara pukalame ina ne foi tai au fo ta tu sia sil tu lango le tau I Australia good day mate good morning pa ngal tara pukalame so se vai ngona Australia ile la mo Canberra ne va ngona tai au I volo il malu lu o la va solo in malo sit sabili ni so tai mi lang le fo I tau lua se fulma lua mo lungo le vela fa mo wina mo Canberra le so Fai maru ru tele o le ea I Hobart, sfulima mo lunga maru ru le fasoro fo malu sit savili pa utimo ni so taimi. Tele o isi maengo la mafan fana Adelaide. Losu tasi mo lunga mafan fana fa mo wina le soe awa pa utimo. Losu tasi fo mo lunga mafan fana le ea I Perth, Australia. La ma tele fo na awa le tau. Losu tasi mo lunga mafan fana le ea mo Melbourne. Awa ni so taimi pa fo utimo ni so maengo Melbourne. Ile so o isi vanga umol vevela I Sydney Australia good morning malo se fo maria nei time o tai ao se suru mata con fila la mo tolia so o la se vevela so le lu se fulu mariva le mau lungo le vevela o ko Sydney Australia nei so o wo coffee fe yasing ia le Brisbane Australia good morning wa mai tato nei tai ao se suru mata con fila la mo to o le makwa vevela fo ya le e tolos futasi pe ale sa mo so le a po Sydney ko ko ngelo sa mo ari tolos futasi mo lungo le vevela fa mo wina mo Brisbane le so Materen awa le tau tolu sumar fa malungo le vela le e Darwin oka kafefe so tu langa na il telo vaenga Australia male tau ola e marulua isi stete ya o isi vaenga uma o fa solo na vela tele tau ia pe na fa mo wina le foi tai fo ile la mo por na fanga fa salonga radio Samoa tamaki makauro o kilani sfu fito il malu lu ne vaenga le tai au ba ya to lo tu mau na fa mar mai le tai au e manga ile skimu anga pe fa mar mai ya pe fa fu mo kimu ale sikim ala manga ya ko ale le ala ka ya o wingo le tau le sola tu mo na awa e langi le lei e ni so taimi lua se fulu ma le lua mo runga na I le mafan fana le emo kilani e nei first for really tai pe audio la fa so na awa lang le lei tu se le mafan fana nei mata lo se fulu lo na mo lunga o venga yon tu awa fa lang le lei la sa a sa tamaiti fa so na pa ultimo la so fuora na va yaso awa pa ultimo la so lua o le vai so fo lang le lei la so lua ma stoffi o vai so ma ya Fama monga o mai o tu mai la mai tau nei taimi o le tai ao le tunu o la lampa pa au ni sa vai ngor kelope e le tunu ngam o lo maria mai tau mo tau ile nei foi aso fo ta tu o lia tau tau re sa mo para longa company le a fai mo mia ne o tai ni fo fa pi o le tali o le All Dentures e fa pizzola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fo fa pi e a fiai le plastic ma le metal dentures Talia wins quotes ma le afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva wha whaatas tasi.
Papatoetoa i le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tolu tolu, po pēmioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Sifuru malvalu lo watia le tula valu, tātou tala mai Samoa, pe ona whaafonga le tanu, o le taulunga fo ina o tātou tala mai Samoa, na newa yaso te whasala hina mo, pēr tale tula, sifuru male lua le aure le so, male fitu po ana nei, ma mori whafte tele lava, ne sui le tātou Radio Samoa pia, ne whianga ngal mana tu marabao, tanga vai e tipi o tanga vai e malo, whafte tele le tautua tanu, avanolo, longo po ili e Samoa, ne ngate au tero nei, aso se tawhara nei ke lope, le tele molo tupu ili atinu pele i Samoa. Ia na nawe whaafonga, mo whalongo foi, ili tulango i tele molo tupu i Samoa, ele lei, i lo tele tenunga, a vel whaaftai ma tol pulo foi i le na pale mai, kom sino le leo le tele tu sang babai, o le matanga ruenga siri le nei on tele na lafo i aia whaamtalanga le tenu, on social media, il tulango iai ai o ai tula i tofi e lo tel tenunga le faingo fio la tu tiuti o fenga iai e foi lo wa tel tenunga faia il fa maoni la tu tonga na faia e o forse fu au nai mole malo i lalo mtanga renga leo so mole telanga au longo tino pale mai le tofio kom sino le leo il telo tu sanga mai malo le foi malo fa tai tiuti le lei malo te tu atu no malo foi on sai e upula lafo le tino au e tu le foi it's not the end of the world te lo telefoni si vai ngai fa ngai nei lo se fu ai fa penao na tu mau pea le au nanga i telo au nanga le lei matu mau fa tu tu ile tu mo ko anga lok malo fa tail tu tu no al tu langa na ela tar fa te tali pola le umi fa te tali ai la to lo o tal sanga ile to finga male balawina vem consino le leo tar fa vai pola tu langa ye fo ile bainga yo lo bola lava tar so te inga Samoa malongo po ile ele tu langa o lo yai Samoa tau mo already Samoa sfalima vitola mo luas fulu le uta inele tula e valu ia le lei o si mai la whaafonga o le taurunga le yaso tātou mau Samoa. E o whanga manu i ululu o la au awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E le lei o na whaapito amo le avenga. O avenga isi tangata ese pito amo. O le isi pito amo o talo. A o le isi pito amo o whawhie mapopo. O lona lua e whaapito amo se avenga e le mamafa. Wa ua na o nai mea e aveai. E fai se avenga e wha mama, ai mai se lava pe a fai o se malanga e mamao le awala, o lo sopo ai. E te tau o na wha pito amo avenga tau le lea. Wa e mamao li ile ala sopo. E ui foi ina fai mai e le mamafa, ai manatua le upu. E mama avenga si. E mama i le taimili nei fato a si ilunga. Ai a mamao loa le ala o na iloa lea o le whaingata. E le lei o na whaapito amo le avenga. Manuia lau whaasau. Maunu ue Samoa e wai la le lei le vasa. La le lei oe inu o le vasa.
lama lama le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata lavo ine ia so se mana o faalia le malu e tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole mole so te fi lo malu Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tato te mana nao uma lava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More, o le ngua whaule nā o le whala o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A whio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahu, po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More, so se o loa i le nofanga e tasi. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa i ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke toko le malai o le Go Media Stadium. Patau pepa on fale i la la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele. Petaka iane i le Tikatek. Go toa Samoa, go fitu Samoa! Se waingale nei le taulanga, e meo mioa e solo o tangata, paleanga fo i le tupulanga, pama sole tinau a whatalama, nei e ole ata, o sina paua ti whanga. Pama whiane lo i le starlight, o i le ata momana o wanuai, pa ala atu le samalalo, e le whetau i lama malo mana o sile tivoli. Sarai to my tea. Well, if you see the old tau sanga, tali will live on the umalakua, ola ela the viola. Onisi vo yo mafutanga, the masani mai ile tifanga, tapito ile ata ole lua, mai a ole fopto e tua oia with the fefe. Romeo and Juliet. Toia ina masiona tali, na va atauia i ola nai sikulimi, va atalia tu i le maketi, mea ole ata va asai ta mai tina tole se fulurua, na o tarata matutua. Te vai atuia i le solo, tau tu leipe o niti a polo o ia luti a kono. Ole manatu le o se fai tionga, a wai ma wai fo i o onga, ai na o sina whau tuanga, Nanga ilu mole o lama mai sina manga, e mole ni tama ole ata. John Wayne ua sau fia ai, na inga ua toe mai ua mole ko pai. Ta ati whanga, whai sina manga, ta ati whanga, matua ele whatoanga. John Wayne ua sau fia ai, na inga ua toe mai ua mole ko pai. Ona kanga
John Wayne ya sola ya lo le kaki fanga sa mole manava. Ke le ya so lo pe kaki fanga la ma lo se fom ni so. Ku o ma ki fanga mai vai John Wayne ngalo le se fe fa sko be ai. Morning. Ya se fom man wi ni ta ya ta vai ma lo ngalu ne ya so. Ni foi vai ya so ya. Pa fe lo ile. Sila mai mo mal fita fa fonga ya me so tapo inga ero tapo ia to fai vai le aso male aso ta si mai va tolu a mo ta vai ma lo fa te foi wa mo fo ne no ta fe lo il ta office nei ya mo ta bo kla me wale simos o ya wal fa fo mai la no pisi lo aso ole fai nga pa ro kata vai ke masaro ki nga ho fonga ka ngakai fai nga Facebook aso alo ka ku le pa ro ya ole kala foi le ele ole amakanga le fai unga ole ngor ka malo sa fa yang pasi fa fa so ko ka yes ya or ko ka ka esa oi or ko ka e pi oi ka fa nga wai so no le banga le fa nga palo tana no nei ma le fe nga le wana Sabrina Fale ole tu atu le I papatoi ole sidil kai miringi il totelo tanga fai palota fa de tonu tanto I manu rewa maka ko I mangele ya awala nengal pene so no tota or kai mi ola so miringi ele ka fu la nga ole felo palo ka avel pusa mil alu sa ole la pri ola nga fi la si ya so ka nga senta ida bra palo ka ya or ki ka ola e fa la ya pepa palo kai falo a inga ola ko fai ko foi fai pa lo kai af ya ai o ka ko pe fa le yango ye pa pe le sia ngal va nga dia ya fai ungai pa langi de ka ka ko fai ki ore sa le ya le ya ole tunu umale fa mana to so alo mata bai nei tai on sai mai fa pe o man fai la pa lota le ke le oi ala po anga voi o ka yon afa pe nga wo ma fela palo tale e velo pepa e avisa wala o se pusa o lo ile supermarkets e po libraries fo ya io dai pusa la moringa ye afa pe la o e makua I fa audiul ko ko alo finga lo ile isa palo ka fa ya le leila ai la kwala la con capu si o si fo pe mako ya wala ke pode wale free va ngale o free mako ngi sa o mera nga wala ko mai ka ele mako pu le ora ora pisi au ke ko man ko pikungu ya na ole te fa natural nei ta on tara bokla me wala simos oi fa mo morning faile palota ya amana e fo ya tamali fo ima alo samo e lo si lato ao e fia ye tono local boards fa pena fo ya council au kilan le councillors e pole no fo ya amana e ina lato ma o kasila banga sa no e la una nel taia ole ta u ole e o tatu sui I tono local boards fa pena fo ya council au kilan ya o mana ongo tatu tangata ele o imama na palang he thinks he knows but we let us tell you what we want. Don't tell us what you think we want. Ale lei o fam national nei tai au mal tar proclame o sa fa il pano ta fa mole ton tas fu lo tai au mai ane io a Carlos fu lo le velo palo ka ungi va ya o le ole si mele wa manuale ta te il mangol pano o tanga ta foi le stala ona o suilon to atusi ai le ia foi ai le suia fo le lola ola fa ngalo le skala am fa nang para ko alo le skala e ke por esa ID ela kwa le skala ka ulo atwesta e fa ku mo oia o malo skala fa do para ko ra ela vangoa e ka u de se su kasi kaya ode eskonga aka sulua ngala ku fa sulua asini ka su kasi ela ko sulua ya le sa o famanatu nei le tino o le fatil tali le bana o mal fontanga al presidente o America mal tulanga yel tali ina ol malienga le we nei Israel mal Hamas na pawal fa no nga ya cha fo wa elos fa no nga tulanga fo le fa pe over man fast food tanga ta ye Israel le evel Hamas o le los fu le o mal mai la ave taio o tanga tana la soi fo mal temi lo no winga o le siva o maliu ngar ko ros fu le kar ko ingo la soi fu o le siva nga mo mali la manga o Israel o mai makanga ma fasili dia ka vai o mi kere ngai ka sale ma ya ka ke fiola mai lava
o fai na ka wale le vao o isala elu ma kungu uia Filipe ai sea so e kungo de ile hisio kama ia ia o le vakele lua fe di masala ko san kalwai sa ngofo au yuka i yuka de ka au yuka au choose la ko la mo le Jerusalem pingi do e Roman Empire ia le la ngai Ottoman Empire va ia o mai lo ia per kange pingi de World War 1 fai ro le unga la vai rua ala pide si vaenga sala e si vaenga Maria ala ele Maria sala e declare all the state Israel le vavaru ai os fa e kamaia men ku maro Israel le la fa ka fa pe ir vaenga le i e over ke mingai ke vai piko la ikiki sala e ale pingiam kidia pingima kidia ikila kule kuspa ia ka vai o le alma fu angal fa ko ora ubi vai so nga isala e ala ka o isi mongu fa ngongu esi le fa per kanyo Gentiles pero le mera infe kai ka mo kwa fa pio ke le ku e fa ko sa mo sala e fa mo maria ngo ma ko ngo for lain o ngo fil o le ku ia o ka ko ma ke ma pe se ma fu anga fa uri de ko ila fa ai akilo kilo i background kama ia le la unha peresle sa para mi sala e ku ele power ele me ka mo ka wa karangoa uma se ka wa le peace o file mu ele se file mu mo mercado ia Makro Israel, if I made a Muslim, they were born to kill. Erase the Jews from the surface of earth. So then I mean, I say, "Kan kau orang ikan nak." Lama ya kalau kau mereka dia mau kalau kau pesa. Pio kalau orang hari dia satam Hussein dari Netanyahu. Sawa. Ya, au te loe moni le finangalo ai e au na faftai so alo malfafo maletino awa ole awa onga ya tus pa ia ole to yese yu taya le to yese e leni le tendu ese watasi tanto ono le toto ke riso malfao tanga le tu wala manga yol mele wingi o la ngana pasa se lang fa le finge fo le nova o ai le tius mo o le tius mo ka ko kalia le fo ku ngole ku ya la fa la kanga fa Yesu amen o le ofo va o le tius mo inga o le yuka mo inga o le o kalia le fa la kanga le ku ya la so fo Yesu le fo ku ngole ku ya wala ya Kau kasih kami asa orang kaya. Kia. Lelei. Orang alai sene lo fa o pe Martin Hodges. O je mana tua so alo ta wat jenen banga le ta no ile ta ona ne. O la fa nau o msara por se furu ngo ma sufiku. Maka inga ave ta van. O la o fa tuanga na ave la fa nau. Ya awane o vai se so ave ka vale no la wala. Ai le long full license. Ai nga uska yala. Nga maya nga kai mi. Full license ai kami umba. Fa ki nga mari e so fa ku nga da ka fulo fa. Sa le ya ka vai. Sa le es ori me fa nga ka ku fa nga wa. Se a ola ka ma ki kele le ka le ya. Mangu na valo ku pe me o sara le ngi lai sing. E ma o va le ya. E ma o ngi fa ni mere ku yese ori fa ile sing e fa me le poloka. O go mo ave ku pe ai fa pasi ka nga. Por favor, kuanga o sa fai fa le ko le sing. Mera ka ko le ko ya. Ko nga benga. Mera fa me sa mo fai test o le drug test. Fa me emidio ngel fo mo. Era ko ma di mo sa ko fo mo pasi la drug test ese me fa ya la over lily. Ya, ana kulanga nga ka vai o se mo o le falo ngo pia fia de Martin Hodges. Fo ringo ka me ki o pasi mo ora sing ya. Ya vai amoro isengi wala kala ka foi fengo fienso sa ngarwen war ke do ngarwen a fa de mo se ngarwen nga ya le e ko mai de fa inveskepe ya fa ngarem si ka halingi nga ye o mana yo o le sena tomaiti langa o le vai temi ne wa pisi ke le ka ko o nei matu o le se kai me mo de ka mai ki a fa ya lona la sen ya la wa ya ku ka vale alwe wala we long la sen ya fengo sa le ya e lo sista ya o me ngana fa lang kamakua o le mori ka me ki ai ki na o nga le le inveske wa ko inga ia e fudi ye maku sa le ya ku ranga o va nga ro fa ma fa ngi kai mer Martin Hodges Foundation Trust ia o la senga ka avale fa nga ia porque le so swangi ka vai cara foi nga le
You can save a life. Yes. You can't save the world. Yes. Yeah. Mana ia. Makan malanga medaya fela kas. Yeah. Manua le wo mantua langa e pe ko ko lu ka kam sili mai kia. Nga lu ka lang wai lai senga Martin ho. Tus ai ele lo pe fa ma ko wo su nga fa se o Google. Ya fa ka Google. Yeah. Ya, esa le oi. Olai mar mala umma asa fa mel Facebook la so a ko umma na so o vai dunga vai mo la fa sala ko Facebook e fo e programa a programa ka vai mo au kupulanga like nga so se o len ma ko karesia me so alo fia ko fesa a verifi fa ese o ska me gik la ko le pu ko me wala nga ulo vale aso e ko nga ka vai ka nga le Martin Hoso Foundation Trust wa te mo tapo kala me ta so alo ya o le o ma o nei la malanga fo sa mol va so fo ya fa malanga po kala me sa mol va so va ya pe au de o mal malos se fa mo mo kai pe na nga ka mai ya fa mo se fa ska lo ko lo ka me ki la sa ia o wale sa mo ole so pe in parolo ko esa parolo wa pela so nga kai parolo esa wa ia mo le fo ia angal po kala mingi ye umara fa ka lo ko lo ka mai mana ia ya me se o era fa i pula ka mali liu esa o kala so fe au sai o ma ko o po me o tala ki to te lo mali liu pa mo nge ya so ka vai Let's go as all of it to warm altar porque la me vale si mo so para que foi as Riley hey no what choice full mal vale minuto lo tolo talo le tu la eva leva foggi a so e tele sila o tele ia luma mau sa o alu o te fao se e mai o se e tana se o si va tu ha ha
Radio Samoa. Taslima ivatolu Amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti whai umane wala nei fwoi tahi amale nei asfareile, avta vale, tole pulo ia te ore nei tahi hau. Koe kasi ale vaeng o le highway, State Highway 1 le mumu mai, na le pasi atu o East Tamaki Road on-ramp. Ma around tip-top corner about Mount Wellington. Koe pauanga o isi pahenga o manawala o ia woi ka fefe. So longa lem sango le mume oma. Ere nei foi pahenga o le tahi hau. Malona bat foi, malona on sai apta vale. Ia le lei wham natu masani Radio Samoa taurunga i tātu le poti manuana wala nei foi aso for railing. Sango le mua oelo whafoina le ta vale. Sango le mua pasese o lo jono ta vale lo e whafoina. Mar sango le mua ta vale so se pahenga o la wala. O le ao oelo fe malanga inga. Ia malaula marangi hiaso ma le weekend. O loo I ou a au. A whai o fuafua sa umalanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa le la lao le R-Dash Travel I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Travel I le o lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Kanga mai Leone High School nei taimara tai ole tau tua Radio Samoa Spolima Eva Tolu a mola antatu o sasi le tau tua Gigi Saul nei foi tai au fau mantua foi te le tau fatali se e o il malai vale le fale olona e anu le faisa sim card o lai lanto office nei fena so sonati ante o fi fira fata smile fianga le pole e fala te le foi nei vanga ia mono si fil nei tai au fianga pepe fa tai nei tai malo le se fo moni so fo manu e la sunga la wa ta vai ya e fa filo ia te foi
panga umal tatu pokala mele nei taiau ya fatalo fatu foi le talenga so alu ya o alo I foi male tau mafingol si tatu watunu ina yo e faila to palota ya wale mai tau watu ta vai pe ya toi pau e ne o le aso a sa le se pa es fulu taiau le odia pawala ta sita vai o aile pitonu falonga tale ye awa talo si ele o mato mangile ma tau wale sa tau mafai lava o ye se o ilalo I fo mato e pe algo pico ngula falong o papatoy le ko falong ke kala siri le pico ngula ko so o ringa mai sa tele amata na mso alo la papatoy le do vai sta wa ale na o mato sta ya la papatoy alo ngowi o le fa la to falong ta ho mato mangi ya so yo le el taipia la bebe yo talo si ya au ye ya ni mangi le mani o tau farang longo mai to sia kitasia ya la pe papa lota pele o tu le la pisi fai o tu mau na tu la pisi ya anga isa o loi o tatu library ya poinai fale na wa na usa no solo fai lo palota yo ta wa ya eta tu te lo poltele ai o nei na matana na reduce mai fancy mai fai me ya loco port ya wala foi se me tato tu e un tato sili le ala me o kakipe la lo kupeli o me ale foi ko konta ko tax asa mai na le va ko lai ko pa lo ko ko kilo manga o kele mel ya ta waina mata lai tato na ya ma tango fiel fam na tu nei ta yao ya le o nei vai nga fa malta por la nei ta yao awal vai nga ta wa ya o to telefoi le la va siling ya fa mai se o le ngaula kule de deri fa ka o ta pa ya kero lo le polar finga o le finga fi ya na ne lo watu ai fa fata o lo o te mana o ta parte ci sao ya afa mai fa lo le se company fa pena ni sila o ne fa le ya si aki foi lungo la o prepaid vouchers me na ma well Vodafone o le Sparks or 2 degrees na fo ye martato te ci sao o man fata o me lo ta pa o ne vai le lungo le pepa ta pa o lo ye numero over se l'auto fa lo to o lo ye fe malisi numero o iva e amata o iva o numero la nga tango e vili na e vili a trafisi di metato masini o fele tunu e te mana la felo tapa o le numero tasi o Samoa na o mana o mirtasi o Samoa fa mai lope te mana o ngana Britania ia po le ngana Samoa ia pula le o le option mo muala na e sau fa pe mai pe te mana la fo se tapa pe Samoa fa o nga i tapa diaspora o le omi lotasi na o mi tasi fa mai loe enter numero tangata le Samoa ta sa o lo le fitu o lua tasi o pe fa numero na ele to ta ina le ono val lima tavai ya o mi lola ia mal fa i pol hash ia fa mai lola ia le enter lola ia le o le numero la lunga la pe patapa e le numero sfulu lua na lunga ia na tango lola ia enter o mi hash ya e fai mai ala ia la utau no uta paplo no winga o la utau no Samoa e pe fa fainta foi le fa longo mai ale se va ngata vai matua alu la to ona la uma sani fainga ya ai mo ne tatu tangata wa le se si me va ven fa tapa nai lo le teriana la tala tatu lo fali ya po la pampensini fo yo lo utelo taval ya por supermarket fo net le fai lo fata ya amana milso soani ni so tatu tu ele tatu tiki sao ya po le tatu TL marketing for i potato Pacific 40 e ele mato fale i ta i se i quarter finals o la kilani Samoa ya Rere Park e faiona e su atu ye ya e fisilia tu ye tatu o nanga umana ya me se le tatu va yesi mal tatu va sala pa yo lo fa sala wat ya fatai tele a te vai mo matu wa no ya langa na ko te pisi ya nga meo to fainga pepal tamiki ile asa ya pa manuia tu ya ta penanga le asa tamiki inai ainga umala vai tonu au kilani nei ya me se foi ni sila la bebe fa malo fa te foi mo le nei tai au mo ni fa nei so la vatu dai soi fo le tonga ala bebe tuna tala le nel pole ole digi sala na vatu le tulanga fa na sosani anti oi ya mo le top up mai si vanga o mo la tu na ngolo ila tu fise I mangele e si firme le ta tu consulo
ia o ina olo ia le latu ofisa faina fa so ia mo se so ani mo oi a le e fa mata filtar bo kala me malo le tai au na ona toe fa manato lo fanga solo le White Sunday po le loto to mighty sale a le tano Samoa I Onehanga mo le Onehanga e leilo suane laua ko fa fo minute tala lo no peki wo mina tala na nei matai au ia mo fa taunga nei matua ia mo nei fa nau te le yo ofu le mo tamu mtaine fai latu te loto le ala sa to mighty so vai pali mo tu ma la fai ngaruenga a le tano Samoa se lauli mo suma leiva Onehanga mo o na la mo se sosani mo oe o le tamaru le tae na mo nei fo I asa froile ma nei vai aso malu ve fale finangalo le tano se upu o pa lau fa man nei tae au ma nei vaso a to fa te tele lava lau talo lau tampo ingal nei aso tatu talo fo pe tala iva ma so a te tia fa tu sti tia ma pakala me fifia mai fa wal to already some more ma nei taimi stay safe God bless mo le weekend to fa safe one tau tai mai no va Yeah.
talafatu mai o te ro ni sila tala ni mo lau whaafunga bai. O taui mo te ngata o awhi anga sa awhia le pā uria maringo toi le vaa o white le samia ni sila le HMNCS manamanui. O le a wha mautuina le te mila vai maa e ona pāsia le talawhara tau le tupe e beona whaari ai le malo Samoa. O le asengo fu o le vaso nei sa whairunga ele tau sanga te aro no so ile va ile au mango toi le ngata i whalo le itu i saute o le moto polu. O le a toanga o le tau sanga o le a whaara lave sa o le whola i le malo New Zealand i le tali atu le tau sanga mai le malo Samoa. E tu sai maa fianga o le ngata i whale e se vai ngatu peru tongi e 1 miliona tala New Zealand tu sale mar 10 miliona tala Samoa. E tau ia i te ngata le tu malo sa whata. Wa afia la tu wala o maua o nole ngotoi o le vai lungo le au te fitoala. Taru mai o ngoto le vai manu nui o le matanga ruenga o ngā ruenga whela o inga mga ruenga te tele Samoa. Sa te ia le tari foi tau o le malo Samoa i le whaala lave ma so ta inga mala la fanga wa afia. I te imelia tali ai ni fesili ma i le toni sila Pasifika. Ina o mai ana fola ina le tupe tongi. Whaali ai le ofisa silo le matanga ruenga i a fiu tupa i mau simanu. O lo o whaawa o pēr i a ngā luenga. Mai e whaari ai, o le isi stepu mo i lanto o le toe wheloa i le mtangata ma ua fua e whaia whaatau tanoanga i ro ngātu tonu o le māsina ne o ki topa masui o le whikwhiti le samini sila o le a awa iai. Whaari ai whiu, o taui o le a vea mamata upo au tua talanoanga. Mai e tā o foi, o le taimi lawa e pāsi ali tala whaara tau o le tupe, o le a manoa lo le tupe mo le wha soa ina. Whaali ele le ofisa sili, o le whainga malo sa molo o ngā lulue, mare malo ni sila mo le tāma wina o nisi o whātu penga. Sa wha malo lo mo steimi le tau a whianga le pāle mene o ni sila i la sona nafi ina ua whaia wha po seise haka wha maori i lungo le no whaanga mo tangata whaalongolongo. I le mai ai, o le launga wha tau po o le tama te whaipule fo o le pātia maori o ri ini kai para. I le mai ai o lana la unga so o nei loa ma se pesenga wha maori po le waiata i do tono le parlemene e a fiai ma tangata sa ia i le no whanga o tangata whaalongolongo sa pese whatasi ai. Ai au tau whai ui le pesenga ai a mata ina loa se li e to tasi a le haka ma a wai whatasi a toi loa maisi. Sa tau whai le whonga whtala i le monte Cherry Brownlee e wha ui la vea ma tau fia le haka. E sa wha wau lava ma tū ma wai ona tūilunga i le Brownlee. Ma ia fora ai le wha malo lore te wau whea ngat pāra menem, mo steimi. Ina wa toi wha wau le whono tanga sa wha ari ai loe Brownlee, o le a whai ane e suasoenga pesa e se whai pule tu tono le pāra mene sa ia i loa ina muamolava, o le haka e whaia. Ma ia wha ari ai o le a mio sa whai e lungo le no whanga o tangata lau tele, ma tangata wharongongo, o se le wha loa loe le pāra mene. O se mea sa tu pumai te whai ngā malanga le wale le Fiji e ua i sa ma whoena tā pā ina se ngā runga whananati. A ele iwane ina tula with Ellen malai va lele mai ai o le tamino milo i le ea, mo le lua i tula i lungo Canterbury i Calais-Tete le Saranafi. Sa wha maoni ai le company va lele, sa teia le va lele i se manu lele le teimi sa tu va e se ai i le lua i le wau le nafi. Ma sa toi tali wane il malai va lele i Calais-Tete. O le omo tele le iso le va lele sa mai te wina, ina wato i tula with Ellen ina malai va lele ini nai tula muni muriane. E ele marma ango lele i tiori sila, o le vale le Bowen fitu tolu fitu valu selau e siria mar selau fitu fulu le pasi sa ia ilunga a fa marcio na ta amino milo le e mor sunuino le swao a ele i tomo fai toi tulo ele li butiai sa saunga le umar a saunga le mo umar pasi sa ia ilunga le fa ngamalanga fa pe mal au va o le fa ngamalanga sa fu mo nendi fiti. O se tūranga mā o lungo wha ai loilo po polenga i sa wanga ma whainga wha malosi a mea wha ungar i kamaiti. Wa uli nai le telo te ineke maua i maitanga i fiti. Wa mawha ona mana nao ia pūlenga li i sili o le motu. Mo le ma mawha atu ni whasalanga i whaia tanga tsutu la fono i wheuso inga wha ungari. E ele te tulunga o sui ar zoi fo malolo ina le motu. O te ine tala vau e maua i maitanga o se wha fita hauri le tunu. E au na whaia i se fuafuanga wha nati. Ma ua wha vai ai le malo se vaenga wha pitoa e tilo iain. O ta mai tila lo le 5 tau sanga sa waina, ma te ineki le lai tiri se 10 tau sanga, e maua e maa tō. E rusai ma wha maungo fo inu mera le malo. O le minsta longo lango o soi fua malo loina penioni Rabunawa, sa ia longo le pāre mene le vaso ma vai. E to i titi lava a tō le 5 sa lau te ineki lai ti, sa maua e maa tanga le vau Januari, ma meo le tau sanga nei.
Whalia Ravunawa, o tupulanga teine mau i maa tanga seasa o nei maa tanga, iai, o no sela hato whirwhinga. Ua masani, o na mauai, o na whainga wha malosi, makai whale, masawanga. Sa ia longo ele poro kalame le Pacific Waves, o fuala o whasaina, whatupe vesi tu pātanga ta patino, no nofo feo mai, mātitiva, māta o a mionga mātanga, ua mafo ele sawa o lea whainu mera. Whalia Ravunawa, o le mate e whale ma whau so inga whai wha malosi o wha malosi e te initi televo, e ave matina o laiti, ma fianga e o iai e matua i onga. Ma ila to e a fiai e wane i le utia le wha ta amasanga o le ola mātitiva. O le whono ali silo fiti po le Great Council of Chiefs, wala tō tapa ina ile ma mawhatu ni whasalanga e whaia i tangata solito la whono. Whaaliari te whono rātu Viliame Seruvakula i le Pacific Waves, e le tau o na ave ia tūmanga nu e whaonga, e whaalafi e tangata solito la whono. A wā le whaamaro steine e ave se aile tūlanga ma le mamalu o te neiti la iti. Ta alonga, wari iputere o le sui o le tosa momarikala po le Brisbane Broncos Bainas, wa whatatia nei e talanoanga malita amarusanga le kapifa atu ese a le Raw Koluongo o ia po le R360. Mo le fia wha ama o tina ona mata whaioi, e le tamarusanga like Australia le NRL, ono li poti se $4 million se ofa moia e sui ele la kapia le liu iai. Li poti ele lo minga ale The Daily Telegraph e whapea o as, malana pulenga sa to tōr poroina na lato whonutanga i lunga o wala so te inga lau tele, sum, ma sui o le te amarisanga le R360. A tilo e whamanino i a lato mata whaioi i le NRL. O hansi malona pule ia Ahmed Muhi, sa whata oto e whelo i masui o le R360 le sululu le vaseline. E pita, sa to e whaise whai unga to e tōro pō talananga. O le asui o le Broncos sa manu malo i champino le tamarisanga le NRL o mai atunei, e mai alana whea ngainga i le rua whima le rufuruono. Mai e leo whatangaina, o na whaiani na wheutana inga maisi kalapu o le NRL mo le rua whima le rufufitu matoatu, se i auria laso mua o November. O lo tapaina le pule a has, ia whamarinongo tu la fono pe o nei tu la fono, e apalai. I talanoanga ma le lakapiuni, e au fiai ma le tamarisanga a le road tolu ono o, le fofu e amata ia o ke topari te sang fo, ai le whaiasu nga champino le NRL. O hansa, a sa whirwhiria le awale to sa momoste, tamarisanga lea le Pasifika, lea amata le surivo le masina ni Oktopa. Le putiai o as wa fata o toi ofa ia le $2 million Amerika ili te usanga po le $2 million Australia e awa ia ile ta amersanga isi tulanga e mawhao na afiai maniso whaamurianga maua i tutau tupe whaala fonga ma whesosoan ia te ele maua i se $4 million mo le lo te usanga e ta aloa ili ta amersanga ale Raw Koluongo o sa le mawhai ele au Pepe Rutelu pautoa Ross Taylor o na tūleia Samoa, i le manu malo ili toi whaalua na toi te liu tālonga whaava malo mo Samoa ili kiu titi, mo si tei mua o tālo i more tunu. Sa whae ina Samoa ia Oman, i le tālonga o le tāmarisanga whaava malo mo le tai luas furu over T20 le sa lulu vasane, au tam whai Samoa sa iliso na vanua a wai le tāmarisanga ripo le rolangi i le T20. Ina le luas furu lua ai sa tai na teila ili na le iwa lua ai Samoa uma pe iwa. Tara noa i tamau ainga tau tupe maua tangata aro lea sononafi sa maua i se tala ili tama soka Portukale lau loa Cristiano Ronaldo ili avea ai ma se urua i tangata ta aro soka mua ua avema bilionea e siria male lua biliona ta lau lon tamau ainga e tu songa reporting e ia ini ngolonga i ta alonga i tere tamau ainga tau tupe maua a ele ai ma seisi e tau so ia Ronaldo e beno leomi ai ili tilo lava i tangata ta alo lava lato i New Zealand nei o lo awhia foi matanga tālo i eitu panga sa moe whaitau miliona tāla i o lato tamau ainga. I se whaapsengana le lei tori usila, awhia i malupe sori ai lauri tau Sir Park o whai pilenga ari saveo le lakapima Dylan Brown o le lakapiliki. O Park o wari potia o le temi lawa i stepo i tonu le maa e leila loifa male $2 million tāla e mautinoa na te maua. Ai o sona te tongi pito tene mo se la fuso anga man champino lo langi le panga mafa o Alexander Usyk o lo tūmau lava o na ia tūri tolia.
Sa vea ia le maanga si le miliona ta la te tongi tu sanga i le kapia ni sila lea. Ai ola te le atu se le ni te maua pe a awa yatu le kalapa le Copa Steelers ia pani te alo le te sanga fo. O le si sui mo le o Black Ridge maonga sa ngia le te samale lua miliona ta la te sanga lo ia maua le kalapa le to Shipa Brave Lopez o lo ta alo le te mineng. O le tamata alo la kapiliki sa mo ni we Kiwi Australia Dylan Brown leo la anga ia tu ta alo le kalapa le Newcastle Knight sa lipo tia mo le fenga inga se fulu 5 miliona tala mole se fulu sanga ma e wila vai le o la ta istanga ta alo ni sele tele tama ai ngo tupe ma ita alonga moa ai o nei ngoa wa fia ile lisi tanga ta alo millionaire tala na nias o mari le tunu soi foia ua na o le radio Samoa se fulu 5 iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso Moi tu amo. Fai so mo e manatu ma e tau te alu ua langona e le tino le fia afu le la au o le ola matanana te le lou o langa moe Oi malana au auna sai lunga o le maunga ono sai ta ua o ma fau faunga lo wa lo famoni le na tali le tinga o le alofa tua pea oe I lo mana o la si ua le moe Fa alongo I le sau Fa amali e loto Tu ulo popole Ai no manava le masina ua ato le fili o tama moso oi malana au auna sai lunga o le maunga sa ua o ma fau faunga loa lo famoni Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa.
I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu tolu o fitu. Whātautua Solomona. O lea tali poto nā te whaafia i lona tamā. O le tama walea e whaanono ai lona tina. E lea o ngā le whaulainga o loa o lea mi o leanga. O lea mi o tonu e lavea i lea na i le oti. E le whaalaina i ova o ea mi o tonu. A le mana o ea mi o leanga e te ena lea e ia. E mativa le uanga lue ma le lima vai vai. A o e lima malosi e mau oa i lantou. O le wha putu le tausanga vevela. O le atari poto lea. A o le moe ngase le tausanga e sele ai saito. O le atari i o le tupu ia. O le atari i lea e tupu o le maa. E wha manu ia ua i lunga o le ulu o le ami o tonu. A ngoto e ami o leanga waufitia ia i le whasaua. O le whamana tuina o le ami o tonu. E vi ia lava lea. A ingo e ami o leanga e pala ia. O le ua potolo na loto. Na te taria polo inga. A o le ua ngutu vale e lafo tuina ia. O le savali le ami o tonu. Ua savali ma le saunga le mu o ia. A le whapia o na ala e whaalia o ia. O le ua ngeno na mata na te whatupuina le tinga. O le ua ngutu vale foi e lafo tuina ia. O le ngutu o le abi o tonu o le puna o le ola lea. A ngutu e abi o le anga uofitia ia i le whasaua. O le ino e whatupu ai misa. A o le alofa e ufifi ai sori tu la fono malava. O ilo le poto ilo ngutu o le mafaufau. A o le sasa, e te tau lea i le tua o le aiso na mafaufau. O e popoto latu te ua le poto. A o le ngutu o le vale. O lata ia i le malaia. O le oloa o le mauoa. O lona olo malosi lea. A le mativa o e mativa, o lo lato mala ia lea. O le ngaluenga lea mi o tonu, e ulea i le ola. A o mea e maua le ua mi o leanga, e ulea i le sala. O i le alo le ola o le tausi i mea e a oina. A o le ua tu ua le o inga ua se lea. O le ua ufiufi le ino o ia te ia la ngutu pepelo. Ma le ua whaitala leanga o le vale lava ia. O le telo upu e le ongi e sori tu la fono ai. A o le ua ta ofi o na lau ngutu o le tangata poto lea. O le laulau whaiva o le ami o tonu. O le ario e sili o na le lei lea. O loto e ami o leanga e tusa ia ma se mea whatau waa. O lau ngutu o le ami o tonu. E whangaina ai le to tele. A o e vale lea, e oti i lato ina ua lea i se mafaufau. O le whaamanuia i ova, o lea e whaatamau aina ina hai, na te lea whaapopo i ai se tinga. E peo na whai ma mea e ata i le vale ina ua whai mea leanga, e whaapea fo i le poto i le tangata mafaufau. O le mea matau i ai le ami o leanga, e o lava lea i ante ia. Ale mana o e ami o tonu, e foa ina ma iei lava lea. E peo na mawai atu o lea sio sio. O whapea fo i le ua ami o leanga o na lea ai. A o lea ami o tonu,
ua iai whaavae whaavavau. E pei ole vi neta i nifo. E pei ole asu fo i mata. E whaapea le pa ie ua awina o ia. O le mata o ia Iova e whaalewa le vaa yaso. A o tausanga o ia mi o leanga. E whaititi ina ia. O le whaamoe moe o ia mi o tonu o le ori ori lea. A le whaatua tuanga o ia mi o leanga i u vale lea. O le alo Iova o le malosi lea i ua sa o lanto wamio. A o le malaio e whaia mi o leanga. O le wami o tonu o le whanga e tia lava o ia e whaavavau. A o e ami o leanga e le mau i lato ule nuu. O le ngutu o le ami o tonu e fua mai ai le poto. A o le laulau whaiva whapio pio e wawai e se ina lea. O la ngutu o le ami o tonu ua iloa ia o mea malie. A o ngutu e ami o leanga e whaapio pio ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Hey, hey!
te pia o le ali Ersa wadayani kida kau Ersa wadayani kida kau Koira keda nangon Koira keda nangon Ersa wade Ersa wade Ersa wadayani kida kau Sangai di tunamat Sangai di tunamat Ersa wale kiabi Ersa wale kiabi Sangai di Sangai di tunamati Towa de lesta leibanu Towa de lesta leibanu Sakau bi mainau Sakau bi mainau Sakau bi Sakau bi Sakau bi Sakau bi mainau Kida kau ersa wadayani kida kau koira keda nangon ersa wade Luas por vale minuto lo tene le tu live vai pe ona fa fonga mai ai ni sina o tatu fa fia vianga ma musika o le tai ao le asfalaile ya wa matani fo le tatu po kala le tai pe na fa fonga mai ai ya i le fa tawina lo pole poto tu se fa to lo mta pues follow tau wa ngai le tatu o pole poto mo le nei fa yaso le nganga fa time of ile li fa ta ya tu sa mo le tu pele le fa no ino lo time ta ua lo fa fonga le upo le tua mo fa longa i fo ma ai le ma so sani mo tap sa le tanto fo longa tele alu i tau tele me tupo le aso kai fa tele tu mo le va no te fa longa ai ia mo tatu fa longa fa tasi le afion pa ia le li ai le mo tanto le tatu fo longa fa ngoni va yaso mo tatu vi pele lo fa mo le anga le le o tanto tua se tu ina fa maoni le tua le le o le tatu leo ma mo silio na le le tu le moe lava leo le urfale mo urfafo me uma tatu te ia e pui lava le tatu tua ia te tanto era uma foi o tatu tu fsila fai tatu te mafuta ile nei as falaile e ta walunga o tatu po kala me lunga le tua ba langa si fonga radio Samoa tasilima vitolu amo pe lava le atu nu una te ia e asi ai ainga o fea le farfenga luenga nei te iai u pole afionga le tua e leo oie lo urfale ma lo urfafo poi a te tātou i so se mea tātou te iai e le pupulo na au faola e le pupulo na au anga le lei mo na au lofa le ala ua tātou tu e tapisa ai le nei tai au le whamaoni leo le atua wa ulia mai e tātou le nei tai au mātango fia le nei aso a mai e le li tātou te oli le aso a me tatu te fia ai e leo se aso a me te tatu te whanono ai le aio le aso tatu te ori ma fia ai ia watalo fatu ai lal pokala me leita iao i le mafuta mai nai tatu mātua tamam tina mātutua le leita iao watalo fatu pokala me fia mai tau lunga o le tatu pokala me o le vai vanga ia o le ata o le pese mori atu ia ante oe ia la utatu ia le nei tai au matanga fia ia mai alu au tamam tinatu watu lo lima talu lima i numar swafo yeso e tua manu malo le tua foi le utatu manu malo le nei tai au ma le tanto longa al pokalame o lo maua o tole soifua lau de lei maua o tole fa malo longa mai le li fa fitai le tua la o tapu inga le utatu o medisi o yo tatu pokalame mole nei va yaso ia o lau tapu inga o lau talo o lau fa no na manu na ile li wa ulia tama whanau o le te atu watu nu ngā ruenga whai umalneiva. Ia so ni se wha mai ale aso atayau, ia ai olo wha au peo tō whaiva. Mahalo le soifo manuia. Whatalo wha atu lau whinga ruenga tofi le tu e sungai wha whengainga mo tu whare tua. Mahalo tu whaiva. O tau tiu te olo tau ave fo i le aso ma le aso. Ia o le osi tau langa i lumo o le li. O tau whaiva olo tu i tangiolo. Ma tapui o tatu tanganta ma le li. Ia mo moli o tatu tangata i le tua. Fa malo atu po kalame le nei tai au malo le soifo manuia. Ia ma le langona fo po kalame le nei tai au le fifia mai. O lo o maua o tau le fa malo longa ma le soifo lau le mai le li. Vi ia le tua i lo na lofa.
Se mai lo fatalo fa fala utele atu ye wo ma paanga u malaba le fifia mai le nei tae ao o fele fainga le fainga luenga na fu wa usua I amatai o ngā luenga o fea I le atunu le nau a ki I la ula au mai whalongolongo mai le nei tae ao o fea se taavale nai te ave le nei tae ao ma eva mai ai ia a o fea fo se maota se lawa le nai te mafuta mai le tae ao le nei patalo fatu le pokalame le tau lunga o le pokalame le fifia mai mo nei vai aso o le tatu tapisa ma le tatu ta whawhetai le atua tatu patpati o lo nanga le ana le se anua ia te tatu ia le mawhai no le tatu toe whilua tau whaafonga mai so uleo vai sina musika mori atu whai le mavi ingo le atua ilo na lofa ia te tatu Winga le tau pe ona usau e nele tai o ka se manga yo le au le yo nge yaso. Io e vai di aso fo we au mai le tua ka ma ngaia au le aso au le tau e le vivi la mai la le se la osu nga o le paolo fa no fo file mo yo fu fuanga ai mai so ta penanga le fa ngol vai aso le sa mai momoli nei ta mai le a onga ma fa nga le manatu fo we a mai le ale kawa ia o ka se au de li le ka ia e pe au de li ia foi ka ku ka kriala me ka au de li ia ela ka ko le au de li o tato ka ko ke ngofa ka ko ma pa au de anga ka ko se vai atu fa fongal tato watu o ka ko au de li ia e vali pe le valia e au de li ia pe kosi pe le kosia e au de li ia pe kula pe le urukula e au de le ia vai le lan ka ke au de le ala ka ko au de anga ele la valor fa soa ia ke ia le wa u mai ka ko foreign ia le fa u ka ko foreign ele la valor ko gir ko inga ke ia la le wa ka ngo ka fa au de anga ka e la ngai kupu la ngai tupu de la valor mandel wa de akol makua oka de o de se me pinko le afi ke ia la le wa fa ya wa maka fu nga visi aku male au de le a ka ko fia la me ka ko ke au de le ya nga au de le ka ko ke nga fi ngi yaso ya lan ka ko le au de le o ka ko o ke de fu me mama fi ka ko ma fa ya ka o ese ngi si me ko ngi ese ngi si me mal ka ko wa ben ka ko ma ku ko le ka fa ko ka ko kai fia ka foi la eu so bai foi fa ko ai fa se furu a fa ya ko le ku le ki ol pension a Joy Luas full bole lo minita tala le July se full pa kala bel fifia ba tawlu ngal table tayao Vai alfa fifia ngale se atul fatalo foi tatu pa anga uma ngal tatu Facebook ngal YouTube Good morning Talo mai lo wa ao pe afa pe le net Manuel tayao
awa e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima fata la iwa iwa. Pusa tayo apalaiti. Fa iwa ta la iwa iwa. Pusa pipi. Wano walu ta la iwa iwa. Pusa eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa iwa. Susu mai le fruit shed I tutonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua I o whapitoa mo le nei tau. Pa ai te mo misi la wavanoa. E le umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Whafonga mai atina matamaita I tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wa lātou la vea ina lalangi. Whaftai moa o tōnga luenga lelei uma, wa whamo a inga, matangata lautele. Ai peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava, una whai a lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima, I le onos fulu iwa tausanga le matua o lau soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ate o susu I le aso. E lawe ina ai o tou moa tai au. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. You're in the mix. DJ. Okay. Yeah. Yeah, what's up? People, are you ready?
DJ. Tailo toes football 5 minuto na talo le tula se follow le jaiola ya tu tatu fa talo fadisio tatu baanga o wo le inungo tatu po kala me le jaio fa talo fa antu Christina tanuvasa mafuta ba le jaio na imele pone malor se foporia malo fut lang mama malor folau ni vayaso miu amosa fa talo fa tu le jaio fo Yuni tu vai fa talo fa tu tolu a fa le au ke mu o ka se manga ia Patala fatsunga ya fapenga ya waisema flatu ya pomani mafuta bai fon tatu vai ol Hepo Life in I Otara la futa tala rival down nei mase fo tatu paanga wa wo ya na tamam tinao mafuta bai na tatu vai patala fatu ya Malia Rosa Pio tuya good morning malor se fo moria patala fatu le se wole ya tau mino malor se fo manuia le fatasi nai mangele sungal fafenganga ya sulul tale lei na sungal fafenganga malo si fo maruia lei tai fo te maya patalo fatu po kalame ya te utou ya se fo maruia patalo fatu ya ngaso longa to iva yele vauliko malo si fo maruia lei tai pe se usa kaua ya o ko sa kaua Patalo bati ya le fatu ya vailoa, talo fa vailoa malo se fo pone ya te fatua. Lungo tato YouTube lo mafuto mali fo le tele ni se lanto fatalo bati ya Ivonga tu dia popo. Malo se fo lau de lei. Suriana tuma sonde patalo fatu po kala mi le falo ngolongo mai na sini au Italia. Se uso ya ekewati brada lo fati ya te bala ingolo mafuto mai na mle pone. John Petelo fatalo fatu le tai au fo. Miriamu tole fo malor se fo maria le fatasi mai le taiao. Fia iloa la vei, fatalo fatu le taiao malor se fo laude le. Se mal fatalo fa ya timu enoka tasi le fatu mumu o ka se aude le. Fatalo fatu se usia moriva Daisy, alo fatu brother. Oria nende fo yaso itu to bangaluega. Kapalo tu tina ya nga uputo muli. Malor se fo maria, amal taiao. Patalo fatu le official consular tatu malo inai mangele malala tu ofisa malor se fo laude le tatu o malfe ngola vayaso sia tu inisi fo tatu watu lo mafuta bai mota ngase le taiao ya patalo fa fili atu pakala me fifia mai le fiong al palmio tatu watu o fo tala lo fa solo manuia ia singa ngase ia fa taile tua Siniva polo fangalilo fatasi mai nai hasting malainga.
Whabaloti a siwi lau pua. Ma lo fa tele map mai. Dei vai aso lo tatu pisi fa solo ato loto tamaiti. Tatu wo il fa so poto. Ia lo fa so le poto. E ia te o le poto le na o le solo mona i le tua ia poto i lo fa so le nei vai aso. Tongi au pili ta pena ia le aso sana i tamaiti. Ia mau e o le fa so poto le fa nei vai aso. Au ange ese me vivi asi. Fasoa ma le poto, fasoa ma le ata mai, fasoa ma le fautauta. Yep. DJ.
Tolu minute na tano le tula se fulu pele fa fonga mai ai le tele la tole wa malolo mai nga luenga sa usu de tai ao talo fai malolo usu ia na wa tale prik momua ia mo le singa puki o kai ao le si le vai nga taua na mate tu tanto fai le le malu o le tai ao o malota tu tala I vai fanua to fa sala wino to tua le afionga ia se uli malau le tai ao nei so mo tatu fa malstino ke loanga ke fia manga o mia singa rue lona winga uma lole tanto wa telefon ngai lue lole tanto fa marstino nei tai ao to ti tau no mai le sao le sunga fa fenga wa pau pa malo atu ila ya to na eu sule tai ao le lima le va veao le lua le va veao le tolu le va veao le fa le va veao malo le ongo sai o sua I ngor se lengi Kaukule moya I lungor se furukala. Ka koa ele mingoye le moa sa manera. Kei minge wa e o se kanga ke faya wa isi var seleng wa e pese de seleng. Ba malo to le tato po kalame ya o to. Oi fo le na fa to amatari nga luanga tayao fai fai le mula ia. Wala de se ona fa vivisi la se fa de lumanga ia. Ibo nga tuli au pupu fatalo fatu le tai au le mafuta mai nai Hawke's Bay. Malo se fu lau le. Te bro already good morning malo se fu manuia. Siri lau pua fatalo fatu. Le ne si au so fatalo fatu manuia le tai au. Iya. Lau kamba fa me o lai maua ia le breakfast ile fai pula man le moli. Fai pula man le moli. Jangan lupa fatalo fatu ya te fine. Malo si fo dia malo lang matafi. Patalo fatu si atuala timo. Tasi fo io fai fatu anga numele tasi. Le momoi ainga. Kamala ia pe kakala fili make ki fo ile po le se meo le fa fitu po le ono. Ai kale koru levanga yo. Levanga yo fili make. La uala malang kamanga ole malu. Marupio. Wale fia e ongi ainga ngari ngofo le warakele. Kalo fai ngai fare kokongi. Wa musa ngofo I fare le kokongi. Tasel minute jalan julas follow. Pau jadu fa fifianga, mol jadu watunu. Tolu Amo Radio Samoa. Talafatu mai antero ni sila talani molau fa funga bai. O tawi mo tanga tawa fi anga sa fia le pa uria marengo toi le va art fite le samia ni sila HMN series manamonui. O le afa mau tuina le temila vai ma e ona pasia le telefara te o le tupe e be ona faria ia le malo Samoa. O le sengo fu o le vazonei sa fai lunga ele tau sanga te alo no so ile va ile au mango toi nga te falo le tu saute o le moto polo. O le atoanga o le tau sanga o le fa le lave sa for ia le malo New Zealand ia le teliatu le tau sanga ma le malo Samoa. E tu sai ma fianga o nga te fale e se vai ngā tu pero tongi ono miliona tala ni sila tu sale mar 10 miliona tala sa moa e tau ia i tanga te tu malo sa fata
wa afia la tu wala o maua o no le ngoto ai o le va ilungo le au te fitoala taru mai ona ngoto le va ale manu nui o le matanga ruenga ngā ruenga fela o inga mga ruenga te tele Samoa sa ta ile tari foi tau o le mano Samoa i le wha lave ma so ta inga mala la fanga wa afia ise imelia tali ai ni fesili ma ile le toni sila Pasifika ino mai ona fola ina le tu per tongi fa ali ai le ofisi silo le matanga ruenga ia fiu tu pa i mau simanu o lo o fa'awa pea ia ngā luenga. Mai e whaari ai, o le isi stepu mo i la tō o le toi wheloa i le mtangata ma ua fua e whaia whaatau tanoanga i lo ngā tonu o le māsinene o ki topa masui o le whitwhiti o le Samini Sila o le awa iai. Whaari ai whiu o taui o le avea mamata upo au tua talanoanga. O i tā o foi o le taimi lawa e pāsi ali tala whaara tau o le tupe o le awa noa lo le tupe mo le wha soa Whaali ale le ofisi sili o le whainga malo sa molo o ngā lulue male malo ni sila mo le tāma wina o nisi o whātu penga. Sa wha malo lo mo steimi le tau a whianga le pāle mene o ni sila i asona nafi ina ua whaia wha po seise haka wha maori i lungo le no whaanga mo tangata whaalongolongo. I le mai ai o le launga wha tau po o le tama te whaipule fo le pātia maori o ri ini kai para. I le mai ai o lana la unga se so o nei loa ma se pēs pesenga wha maori po le waiata i do tono le parlemene e au fiai ma tangata sa ia i le no whanga o tangata whaalongolongo sa pēse whatasi ai. Ai au tau whai ui le pēse pesenga ai a mata ina loa se li e tō tasi a le haka ma a wai whatasi a tōi loa maisi. Sa tau mwhai le whonga whtala i le monte Cherry Brownlee e wha ui la vea ma tau fia le haka e sa wha a wau lava ma tū ma wai ona tūilunga i le Brownlee ma ia fora ai fa malo lo te wa fe ngat parlemenem mostemi ina o toi fa wa le fono tanga sa fa ali ai lo Brownlee ora fa ia e so nga pesa e se fa pule tu tono le parlemen sa ia i lo ina momo lava o le haka fa ia ma ia fa ali ai o le a mio sa fa ia lungo le no fango tanga talo tele tanga fa longo se le fa lo alo le parlemen o se me sa tu po mai te fa nga malanga le vale le Fiji e o sa ma foi no tapa in se nga runga fa na nati ai le iwane ina tula with Ellen malai va lele mai ai o le tamilo milo i le ea mo le lua i tula i lungo Canterbury i kale stete le sora nafi sa fa mauni ai le company va lele sa te ia le va lele i se manu lele le teimi sa tu va e se ai i le lua i le wau le nafi ma sa toi tali wane i malai va lele i kale stete o le omo tele le iso le va lele sa mai te wina ina wato i tula with Ellen ina malai va lele ini nai tula muri muriane e ia le marma ango lele i tiori sila o le vale le Bowen fitu tolu fitu valu selau e siria mar selau fits fulu le passe sa ia ilunga a fa marcio na ta amino milo le e amor sunuino le swau a ele tomo fai to tulo el ele li butia sa saunga le umar a saunga le mo umar passe sa ia ilunga le fa ngamalanga fa pe mal va o le fa ngamalanga sa fu mo nendi fiti o se tūlanga mā o lungo wha ai loilo po polenga i sa wanga ma whainga wha malosi a mea wha unungari i tamaiti. Wa uli nai le telo te ineti e mawai mātanga i fiti. Wa mawhai ona mana nao ia pūlenga li i sili o le motu. Mo le ma mawhato ni whasalanga i whaia i tanga tsutu la fono i wheuso inga wha unungari. E ia le te tulunga o sui o zoi fō malolo ina le motu. O te ine tala vau e mawai mātanga o se whawhita hauri le tunu. E au na whai e se fuafuanga whanati. Ma ua wha vai ai le malo se vai nga wha pitoa e tilo iain. O te mai tila lo le 5 tau sanga sa waina, ma te ineti le lai tiri se 10 tau sanga, e mau e maa tō. E rusai ma wha mau fo inu mera le malo. O le minister lango lango o soi fua malo loina penioni Ravunawa, sa ia longo le parmene le vaso ma vai. E to i titi lava a tole lisa o te ineti lai ti, sa mau e maa tanga le vau Januari, ma meo le tau sanga nei. Whali e Ravunawa, o tupulanga teine maua i maa tanga e seasea o nei maa tanga, iai, o no se lato whirwhiringa. A ua masani, o na mauai, o no whainga wha malosi, maka i whale, masawanga. Sa ia longo ele poro kalame le Pacific Waves, o fuala o whasaina, whatupe vesi i tūpao tangata patino, no nofo feo mai, mātitiva, mātau a mionga mātanga, ua mafo ele sawa o lea whainu mera. Whali e Ravunawa, o le mate e whale ma whauso inga whai wha malosi o wha malosi e te ineti televo e ave matina o laiti ma fianga e o iai e matua i onga ma i la tō e a fiai e wane i le utia le wha ta amasanga o le ola mate tiva
o le fono ali silo fiti po le Great Council of Chiefs, wala tō tapa ina ile ma mawhatu o ni whaasalanga e whaia i tangata solito la fono. Whaaliari tai fono rātu viriame Seruvakula i le Pacific Waves, e le tau o na ave ia tūmanga nuu e whaonga, e whaalafi e tangata solito la fono. A wā le whaamaro steine e ave se aile tūlanga ma le mamalu o te neiti la iti. Ta alonga, wari ipo te reo le sui o le tosa momarakala po le Brisbane Broncos Bainers, wa whatatia nei e talanoanga manita amarusanga le kapi whatu ese ale roll koluongo o ia po le R360. Mo le fia wha o tina ona mata whaioi, e le tamarusanga like Australia le NRL, on oli poti le se $4 million se ofa moia e sui ele la kapi le liu iai. Li poti ele lo minga ale The Daily Telegraph of Apea o as, malana pulenga sa ato e tōru poroina na lato whonutanga ilunga o wala so te inga lau tele, sum, masuyo le te amarisanga le R360. A tilo e whaamanino i a lato mata whaioi i le NRL. O as malona pule i a Ahmed Muhi, sa whata oto e wheilo e masuyo le R360 le surulo le vaserein. E petai, sa ato e whai se whai unga to e tōru po talananga. O le asui o le Broncos sa maanu malo i champino le tamarasanga al NRL o mai atnei e mai ala na whengainga i le rua whima le rufuruono. Mai leo whatangaina o na whaiani na whiutana inga maisi kalapu o le NRL mo le rua whima le rufufitu matoatu se i auria laso mua o November. O lo tapaina le pule a has i a whamarinongo tu la fono pe o nei tu la fono e apalai i talanoanga ma le lakapiuni e au fiai ma le tamarasanga ale road tolu ono o. Le fo e amata ya o ke topa te sang fo ai le foi so nga champino NRL o asa sa filia le awore to sa momo ste amsanga le al Pacifica le amata le srivo le masina ne October le putai o as wa fa to to ofa ya le $1 million America ile to sanga pole $2 million Australia e awa ya ile ta amsanga isi tulanga e mo fa na fiai maniso fa amulianga mo ai tu tupe fa la fonga ma fe sosoan ia te ele maua o se $4 million mo le lotu sanga e ta aloa ili tamarasanga ale ro kolu wongo o sale ma fai ele au Pepe Rutelu pautoa Ross Taylor ona tūleia Samoa ile manu malo ili toe whaalu ona toe te liu ta alonga whaava malo mo Samoa ili kiukiti mo si tei mua o ta aloa i mo le tunu sa fai ina sa mo ya Oman ile ta alonga le ta marsanga fa va malo mo le ta luas fu over T20 le so lulu va so nei au tam foi sa mo sa ile so na no a wai le ta marsanga ri po le rolangi ile T20 ina le lus fu lu ai sa tai na Taylor le na le lu ai sa mo uma peiva tara no ai tama ai nga tau tupe mo e tanga ta alo le so no nafi sa mo se tala ile tama soka Portugal la lo Cristiano Ronaldo ile ave ai mo se ulu tanga te alo soka mua wa avema billionaire e se dia mare lua billionaire ta la lo tama ainga e tu so reporting e ia ni ngolo ai ta lo ngai te tama ainga te tupe mo a ele ai mo se e tau so ia Ronaldo e beno le omi ai ile tiro tola vai tanga ta alo lava to New Zealand nei o lo afia foi mo tanga ta alo e tu panga sa mo e fai tau miliona ta la yo la to tama ainga is a faf singa na le New Zealand au fia malu pesori ai la ri to Sir Park of ai plenga ari saveo le kapima Dylan Brown o le kapiliki o Park wali potia o le temila vai step point tonu le ma e le lo ifa male $2 million ai mautino na te mawa ai o sona te tongi pido tenemos la fuso anga mar champino lo langi le panga mafa o Alexander Usyk o lo tuma lava ona ye tori tolia savea ia le mamanga si le mar miliona tala lo te tongi tu sanga ile kapia ni sila le ai ola tele ati sele ni te mawa pe a wa ya le kala por Copa Steelers ia pania te alo ile te sanga fo o le si sui mo o Black Ridge maonga sa ngia le te samale $2 million tala te sanga lo ia mo kala por to ship Brave Lopez o lo te alo ile temine o le tamata alo la kapiliki sa mo ni we Australia Dylan Brown le ola nga ia te alo le kala por Newcastle Knight sa li ai more fenga ia se $5 million tala mole se furtu sanga mai wila vai le o lata istanga ta alo ni sele tele tama ai ngo tupe mai ta alonga moa ai o nengoa wa fia ile lisi tanga ta alo millionaire tala na lias o maria le tunu so foi Mal
malo soifua. O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Saul van male bale wanti le sifuru lua minuti le wate e nei le tula se folu lungo le tutupa le nanga le sifonga le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo le tatu pokalape pe ona yele le tayo las falaile aso se folu le nei o le nei masina o tatu ye se folu masina se folu ia ile lofa mo le anga le leo le tatu wa tua lewa fatsimale sunga le fafinganga ia wa pawa wa fol tatu fa mastino le tayo le tawa lungo fe au manga ruenga yo ia i te tau fo iana to e faisi na tatu a lua le ta leita yao ia mo le fa ngol vai aso mo tatu malo si fatalo fatu lo sunga fa fenga balo si fo mo le leita yao balo se fo mo malo langi mate tia malo fo le usun le ba so ato vi ele lo fo malanga le tu fatalo fo fo le nu sa mo le nu pele malo se fo malo fo la malo malang manuia ia angale le tu mo to se fo mo so man to wola malo te tia le usun le tia vi ele li ma ko li ngaki malo si ali we ka ngaki ma ili anga li ya ma ili a ki kau ya e masau kau masau war mere voi oh pasi ko mal masau era fo me ke ia esan ia uripa ma o papa le uskali o yo lo bo no o fa ponga uripa ma ia oh ko fa po kalameti kalau sia wong isi si fala vera ha kalau sia wong isi si fala vera mai pia mai ngit ba ngai yang mai uri pa bo na bo mo fa mo mo keki ale sa bo si di keki ya ai o le amo mo ya ba a ver mamma ya foi o papa nga le fa ne pedaço kau ia wa ko mai ko fa pi ponga kalmi ya ese acá pegando loca maquia yo que foi me ala ga o ya ko foi so ipo você está unha ya ko a no ficar media ese vai mangar lita ya wa malo tu lo sori pa malo bala manguya ese lo lo fa de kamaki ya wa le dia o papa o kakalo papa ko se merenga foi meia kau ko fai mai kalas kamas ole nunga langa famelanga fai pongas sit yenga o yenga le fai aso ko fa me wa ko mai kamo biking ia ole tulanga o yen lita ya ole maftu bali tatu wa tunu ole alu tatu fa marstino ole amata tatu sumbal lita ya tau ta pena mai loa tato umalava leo to tele la to le fu ya le la ka ko sumpa le tayau ya le fata tele mal tato sumpa ya malo ya sai mai ya sai mai ya le la ka ko sumpa la ka ladu ngawa vai son fo tato fo ia fingal benga ya malo sa ngo fo ngole perfengal benga ya so fa le ya vai ki vai pa ya pasa alo kuwa ya uba peo au ya so kongkas 2 kol 5 ya lunga malalo kas 2 kol 5 ya kawau kas 2 kol 5 kulei kas 2 kol 5 kulei lalo kas 2 kol 5 5 ya apa lunga kas 2
kol, fa, lima, au kafa, kas, lua, kol, fa, lima, ya, lunga, kas, lua, kol, fa, lima, ong, fik, fa, iwa, furu, ya, au kafa, Vai, whangaioi lo tino, lima, ya, Ngaioi lo tino. kosol lima, Kosol lima tapatau, kosol lima tapatau. kol, lesiku, Aia. kas, lua, kol, kosol kua, kas, lua, kol, nasi lima, kas, lua, kol, ya, ka lol vai, ngofa bea, kas, lua, kol, lesi vai, kas, lua, kol, ya, ku lunga, ya, lue, kas, lua, kol, ya, ku kafa, kas, lua, kol, Aia. lua, kol, ya. Taua lo. Ngaioi, mingoi mo tatu tino. Lua, Ia. kol, pa, lima, Ia, luma, aia. kas, lua, kol, pa, lima, ya, lunga, kas, Lunga. kol, pa, lima, ya. Aia. Sa oru kua, ya, maka kako, sa, ya, kafa, Ngoi kafa. Ready, go. Kafa. Kas, lua, kol, pa, lim, ong, fik, pa, Ngaioi. ful, kas, lua, kol, pa, lim, ong, Taua. Ya. Fulu, ya, kangorelo, kas, Ngaian mingoi. kol, pa, lima, ong, Alu ilalo. walu, Apa ilalo fai le mo tatou matua. Matua. lima, ong, Apa ilalo. walu, iwa, Alu ilalo. fulu, Aia. ya, sa lungal vai, Taua lo se fo maloloina. kas, Ya lunga, si lunga. kol, pa, Sa fai lunga fua. Alu lunga vai. fik, walu, Lunga vai. fulu, kas, lua, Aia. kol, Aia. pa, lima, ong, fik, walu, Ia. iwa, fulu, ya, wala, ya, ya, alu au kafa sa kongu, vai, ready, go, kas, Lunga. lua, kol, Ya fa pia. pa, Alu pia vai. lima, Kong. fiku, walu, Ya. iwa, fulu, kas, lua, Aia. kol, pa, lima, ongo, fiku, Afrotino. iwa, fulu, ya, Seki. waka mo vai, ya, tau lungal vai, Lungal vai. Ready, go, kas, Lunga. lua, kol, pa, lima, Malos. ongo, fiku, walu, Alu. fulu, kas, Aia. lua, kol, Alu iai. lima, ongo, Ulei fiku, en mangaba. walu, Lei iwa, mangaba. fulu, ya, Heia. vai kongo, Aua. ya, Wa. ya, kango le vai, lim, kais fulu le vai, Ya. ready, go, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, Aia. walu, iwa, fulu, ya, famalosi, nga ko kiki ale alu vai. Ke sela ia ila umea ngai fai. Ngai fa maongu ia fai lo fa maskingo. Nga ngu fuang ki Ya. fuai, ready, go, kas, lua, kolu, Aia. Ayoi. lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu. Ia. Ya, kango i whapea. Sau lungal. Fulu piko, ready, go. Kas, lua, kolu. Ayoi lunga. Lima, ongo, Ia. fiku, walu, iwa, fulu. Ya, Aia. let's piko. Whai mangava. Aia. Whai mea ayo loka waki. Alu. Ready, go. Kas, lua, kolu, fa, Ka koe kau sami ia ma fai fai ngaluenga. Ha. walu, Ioi. iwa, fulu. Ya, Talo fatu lo fai ngaluenga le tua sunga fa fengainga. Malol se fua. da whai le Aia. malong fua. So, Uma. sa o lelo. Ya, ready, go. Kas, lua. Falo. Koso luma. Fik, wan, iwa, fulu. Aia. Kas, lua, kol. Koso luma. Lim, ong, fik, wan, iwa, fulu. Kas, lua, kol. Sa luma. Lim, ong, fik, wan, iwa, fulu. Ya. Aia. Ya, pakaki. Ready,
Lunga. Lua, kol, fa, lim, ong, fiku, walu, iwa, sulu, kes, lua, kol, fa, lim, ong, fiku, walu. Fai ne mu tatou matua hook. Ya, manga yoi alu tino. Kes, lunga, kol, fa, lunga, lim, ong, fiku, ya, walu, iwa. Camilo. Kes, lua, kol, fa, lim, ong, fai ne ia. Iwa. Peki fani ango ye ngai mingoi Ko ilunga Fani ango ye ngai mingoi. Really go kas lunga. Ko fa lim ong ngai ya. Wan iwa sul kas lu ko fa lim ong fik wan iwa sul. Hey ya. So ala ko ilalo ko kas lu. Ekere kau dia ango ye ngai mingoi ya lu chino. Iwa sul kas lu kun fa lim ong fik wa iwa sul ai ya iwa lei asa o se banga ya kang ko so mai kua yoi ke la ko so mai al mai fu fa lo mai o lima ready go kes lu pa iluma go bye apa iluma ko so mai kua ngai yoi a to ilo tino iwa tau au ilo tino e mimilo go bye mo matua ye kau ko ya Fai de mu ma yalo koso. Sulu. Ai ya. Kama uva bea koso mai lunga Ia le korengi o el fa malo. Koso ready. Go ha Lucio. Gas. Dua. Lalo lunga. Fa. Lalo. Ong. Fik. Lunga. Iva. Sulu. Gas. Lua. Kon. Fa. Mangaya. Ong. Fik. Wan. Iva. Ia. Sulu. Ia vai. Tatou matua aua songa faia. Ko so kua songa faia. Sa o le longo. Aua songa faia fua. Ready? Kas lua. Lunga. Kuru. Au. Pa. Pe kau sisi vai e la longa tinga ui. Walu. Iwa. Aia. Sun. Kas lua. Ia. Kuru. Ava pewa. Menga tatou matua ia ngar koskoso la pea. Iwa. Sun. Ia mangaya. La ngalo mo fo no fo lo visa ma fai mai lo exercise. E kere la po ai pa i lo fa no fo. Kere la po ai. Ya. Ai la. Kere fife ke ai. Sau fai mangama. Fare kongu mga boka wale la o lo ko mai. Ready? Go. E pa wale me le. Lua. Kon. Ole ofu e fa mai e ko kala le mo mangaba. Ong. Fik. Van. Iva. Sulu. Lima. Fa. Kon. Ngai ya. Kas. Ko ia ko lo fa mai e fe ka wi lunga le mangaba. Ya ola la me la fa mangaba. Ready? Vai go kala. Kas. Ya vai se fainga. Kon. Ora kala le ofu ai. Fa e mal mena aba. Fiku. Walu. Iva. Aia. Kas. Lua. Kon. Fa. Ia. Walu. Iva. Fulu. Ya. Mangaba. Ai kong. Batu la lo ofu fusi. Awale kala le ofu. Awale kala ia le. Kurunga. Fa pa e mal mangaba. Ya turunga foa kulunga ya tatou matua ya dai awal turunga tatou lango matua tatou matua ya go fonunga foa kasi ya lua le vai kun lunga le lima fa pea pa lunga le lima ya si lunga le vai adu marisi vai si lunga marisi vai adu marisi vai si lunga sulu ya mangaya malolo go ke ba ku sela aia e alo ku lunga ba ka le ku aia ya ko alu ya ko lunga ko vai lunga lua si marisi vai kun adu marisi vai pa adu lunga lima lunga ongo adu lunga fiku aia balu oka iva au le sulu ya oka se manga ya ya oka ba le yo fo le ya sa mai ya on fo le ya tatou matua la ya au ke pole lua ese ele tu tatou lunga fa ya lunga lima lalu fiku luma balu tua iva palo luma tua luma tanga tata matu tua e sa fai le fai atu ako malosi fa kai a pasta talofa iva fulu aia aluna ya saungi vai alunga vai ale tanga na tasi tatou matua ready ke ko foi o que se kian mera ai la bla me lunga ready
Ko. Kas. Ya. Lua. Luma. Fa. Luma. Ongo. Luma. Walu. Iwa. Iya. Fulu. Ya. Ya. Malo. Ya kulei ese la yo lufo. Seki. Ya. Seki. Ha? Mori Pinati. Lua. Kol. Lunga tawal. Lim. Lunga. Fik. Lunga. Wal. Iwa. Aya. Ful. Kas. Lunga. Lua. Kol. Aya. Lim. Lunga. Fik. Wal. Iwa. Fulu. Ya. Malo. Mangaya. Kas. Lua. Wow. Kol. Lim. Milo. Wal. Iwa. Milo. Kas. Lua. Aya. Fa. Milo. Fik. Wal. Iwa. Milo. Seki. Ya, swalwali. Seki. Ya, kangole ya ukafa. Ukafa le na ya. Lua. Ukafa. Fa. Lim. Fik. Wal. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kol. Fa. Lim. Fik. Tato matua ya. Goya ukafa pea. Tau pese ka. Pese la laku. Saugi merka ko pese uar waku ka ko pese. Saugi bai loa lunga poloa. Aya. Lunga poloa. Sarong ko te po ngayon, tayo kita po ngayon, kukurey, sinagukurey. Ayan, sino? Sa bangay tarabat natin, ngayon ka, panagin mo ang ali, hindi marigay, shalala. Lalo. Ni kamaya. Aya. Sarong ko te po ngayon, tayo kita po ngayon, kukurey, sinagukurey. Sa bangay tarabat natin, ngayon ka, panagin mo ang ali, hindi marigay, shalala. Lalo. Ni kamaya. Sinatawa, sinakona, sinanimsa, nimsa, tawa. Saan tayo sa ini? Ayoy, aton sino? Baka yun, walang mangaba. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa, tawa. Taraya, siroya, no, asoa, hiroya, nakunano, nakuheta, heta, no, maye, no. Sinatawa, tawa, Oiga, cabales. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa, tawa. Vai singa vai ingu ah. Aya.
Masa umalava ole pase se ua avile sama isai Shubiriba Pe mata tio ati toi pasa sa ole ulu Aya Ua uma Ole no lele traba Ua suifo iana fainga Wafo iluma ile ave mafaya na fika Shubiriba Ua suifo ilana masa Sepa tasilanda faasa Se ilava wa asa na oia inona Suinga lekia itai miuma Aole musika ua Masa foi o me clique iluna Sele afike Tutumai musika rezi Oh, sele afike Sau fai sau wana lima sene Ai musu musu ane lole supo kako E ala chawa Alu e ilalo So e sabile ato amo Ita wau su ilunga masau Su ilunga masau Name paketai masiana ata Pakase itangata Shubiriba Aole ave pasi Wafa ibilona mata Sesele ata Lapo Solo levana Umata amilo ile taula Ole hapo ile ya soa Saule mole manaba Shubiriba Musu talale ata Lae au tilo maitanata Yo olaba isa keke kuwa ele Shubiriba Suitule la apasa oloa Ile maketi Luo pani keke ai Nule pai patali Ita maiti Saumana manama pakaseki emo emo mata Sauti ni master Sauti ni master Sonu vapo ta amilo milo Muso solo ito tonu ole lio Uulimba fa ata amilo Bayang abang solo Bay sama tawi vapo Sonu vapo ta amilo milo Siva solo ito tonu ole lio Uulimba fa ata amilo Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Opa amino ilo tilo Usira upanga ito tonu ole lio Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Opa amino ilo tilo Usira upanga ito tonu ole lio Sonu vapo ta amilo Muso solo ito tonu ole lio Uulimba fa ata amilo Bayang abang solo Bay sama tawi vapo Sonu vapo ta amilo milo Siva solo ito tonu ole lio Uulimba fa ata amilo Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Opa amino ilo tilo Usira upanga ito tonu ole lio Oh siva ta amilo Oh siva ta amilo Opa amino ilo tilo Usira upanga ito tonu ole lio Aya Đó, talo Ya, maya ah Seki Ai ama kulei kou Ayo chino, alue Suso mai lau si bala ngore pense pai tabeha Leo soy luma ai pa kolu nuore ea Patata mai tabi opa mapopo mai Ayay Seki mai le kabi opa Eno ni le pa la hai Koso Usul campo pese i richo Suso mai lau si bala ngore pense pai tabeha Leo soy luma ai pa kolu nuore ea Patata mai tabi opa mapopo mai pelea Seki mai le kabi opa stanga mea Sauma lo pia Lalo Usul campo pese i dream mai fa
Ngaya, ya ngaya. Habe auch schon mal ehrlich. Oh. Aber schon. Ja. Macam cuba. Awang. Cuba. Cuba. Dua. Cuba. Ulu. Kafa. Cuba. Kafa. Angaba. Sui. Cuba. Sui. Vai. Cuba. Cuba. Sui. Awang. Ulu. Awal pamang kok. Awal pamang. Apa yang ada apa? Dua. Maya. Sui. Ayah. Aku pakai. Ayah ya kok pakai ini. Ya. Ya, sekin. Dua. Makanan lima. Ngaya. Ya, kakak pesa bulu dia. Ya.
Pafu, Tino, pafu. Svali tu svali lu fa sa o fa amlo ai fa se pa o foring san fa usa le la lu le lu si va mama e po vi ai mia mai treka tu meta to lu svali lu ma fa sa o fa amlo ai fa se pa o foring san fa usa le la lu si va mama e po vi ai mia mai treka Io sono tu la fa sa lu e mos musa si va samo ai figli ti fa pisang mali e tau tuma si va fai pupa io so al me ai vai sme mawa io sono tu la fa sa lu e mos musa si va samo ai figli ti fa pisang mali e tau tuma si va fai pupa io so al me ai vai sme mawa E per tu le quiz E baneta sono tua baby E lui è mai le quiz San we are baby E a mai io le kiss San we are baby E per tu le quiz San we are baby E lui è mai le quiz San we are baby E a mai io le kiss Fauma. Happy al mea ai sali mai ma. Check con tutti ai o be am fai. To mai tina ya li ai mola vai to mai tai e to vi on tau fia. Parli si valeanga. Happy al mea ai sali mai ma. Oi. Se fai vai passare. Alu mangaia. Milo ai te ai di mole fu tal fu vai scagliare fa. Fangan mei ai par por. Vai passare io le ho molto che la fatta vita milo ai te di mole fu tal fu vai scagliare fa fu fangan mei ai par por. Aló. Kasi mga kayo kayo. Kasi la upele. Kasi mga kayo man audele. Tini ay kumala pa mastino. Awal talo si ko. Emu kasi. Beautiful. Aka. Oi tito. Kas. Lua. Hai lo pa mastino. Sama. Lalo. Emu kasi. Lua. E faile o ko file mo masolo tino o le alo manga ya rua apai al maloquinho rua lene o papo da beia lelo manava casa ya eilo rua o ya o kasi vai ka fresh gas rua o maso urei Alolo lilei masolo chino. Ei chayao alilei yang afai e que no po chino swinga Ia lilei. Mangaya. Kafa. Lalu kawau gas. Dua. Luma, gas. Aya.
fai. Alo whaatai. Tai te tatu wātinu nei tahe aoka. Se maanga i oringi whaamales king oringi kai au. Ia lili. Tai le tu e maua pele aba noe. Whai te tatu whaamales tino ma le tatu wātinu. Maua le tatu malosi. Maua mawhauwhaunga le lei. Maua manatu le lei. Whaasoa ai le vaiaso ma le vaiaso i tono lo ainga. Pe a whai lau whaamales tino. Whaatai. Lau sunga whawhenga li tae au. Ale se fa malustino pi te fa longo e sa fa longo tae au sa le linga maka lo tae au vai ke ala fa e ka au ke le la va wa ki lenga va ka fa i si ku ko so mo li afu e le us e ka uma fa fa se pelo la pelo ai wa o umanga o ki le anko o ki le anti ai la va fa e le la va ai ku nge lunga ke sa va e o gula uri ke vire ke alu ele i lau sefi o i se ole peore e mol makalo fesinga fa malostino i oi e was ke mi wa taun tar so i fuanga ele ko ka ngofie vai fa longo kala le kupe ngisira ma ngonga me e kupe ko ngisira o ke ma fa fo i sa mo me le kupe sa mo langa ko ngi sa boka ko piti e va ai le palmenga ngisila ngale palmenga ku poi fa malosi o talo ya lo ko anga sa vali fa malostino ko anga ngaluenga nge ka mo vai fa ngau ngi sila ngi beki ana ya oi e se le tau lo sui fo maloloina tono tatu e kalesia tono fa butonga tono ainga o le tele o ni vainga o tono lo ainga titilo yai titilo tono lo ti fali na ya manuia ya taula mua tono tatu ainga sui fo maloloina lo vinga tau ona fai le leilo fa malostino fa malo fa ta yetu tatu watu nei tai au fa poponga tatu pokalame pe ona ni tai au nei tamama nei tina ya lo fa tatu watu mau le fa malostino nei tai au mo tanto vi ia le ya o tau longo na pokalame le aso fu ma le as falele wa ya so tektasi ina ya memoria tu ya o se fi au so swani fi au tala le na ya mau lo malosi ato toa fa manatu pe ata ua a nga ya toi ia le ale au nga ia toi ia e tata longo pe le pokalame sunga fa fenga inga titia mo pokalame fifia mai ina ia fifia tatu ainga tatu felo la songa fua ila lo fo le anga malanga le tua pasta yo i tatu felo la songa fua foi de sia aso la mkanga vai aso ia mal fai ungal vai aso alinga makalo vai aso ia seki a ko alo vai aso ako yo foi le fai ungole vai aso alinga makalo le asfalile yo okula sai ki alo el loko wai e fia o tatou sa mo le fakua kua fai ngaluenga o le faatuatua o le faamoemoe o le faalagolago me pelu o le faatuatua o le faamoemoe o le faalagolago lei me le vai lei ma sesi o kako vai le atua ai a fai kaku ngaluenga ma le faakuakua maua le maloloiga o lou tino malololo mafaufau feagai feau ngaluenga alu lotu lasā vii saʻoloko o lae malosi le tino seki palegi le mea keki Aia, le lei. To te rimai wha mai po kalame mo tātou nei te apa mai nisi tātou whalinga tapena mai tātou free marketi. Tātou lunga o le tātou telefoni, tātou free marketi, avano le tātou leina tolu fiti taslima tolu fiti taslima tolu pe mai a tātou whalinga. O se tala fia le nei mo i la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TL Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi wha mtalanga wha sota iane, i le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, monisi wha mtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii, ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga.
Awa le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsotai mai le ofisa le Radio Samoa, 2 tasi 5 Ia mania o tō mātua, whapea au auna e tua, ai olo mātou e whanau soifua. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. crewcare.co.nz. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fetu Samoa ma le Kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le malai o Go Media Stadium patau pepa on fale i la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petara iane i le Ticketek Go to Samoa Go fetu Samoa Leila utala tatu leila tolu fit tasimo tolu fit tatu tasimo tolu tatu telefoni la pasta ya le utala tu mo tatu fini marketing leita yao ya mole malu tatu watu no fia mai fo ni la tu ngol tatu proclame ya le wa no tatu leina leita ya ma futu mo tatu watu tatu lista tu wala wa pasta leita ya tatu wala fini marketing lo fa sang no mai ya la ma ni ni ya na aku ka na te ya pasika mole la ni aku mole sunga ye topo ma ko nena da winga mole ele o ma wa tu lau free market fa on mole remo me ako wa ga no pasika ako wa ka ngai pasika mo pex ngai ku ka ben ia ko ise nga ako ka penga tu ku pasika wa ga ai ka ben mole ia ma wale tu ta telefoni ia ole o lo fitu o ta fitu o lo lima fitu o li sila lama ka ben mole ia ele tatu leina Lima ke talo fa sono mai. Claro fa lava. Se o lo que va o ri pa o ka vale i lo fale. O pa o fo bi ku avisalo. O fa ka avisalo a le na o le ko. Ya i si ma va ia ma fa so ka mi se i le o bo. Fa va bo. Fa i va o bo. Naptai. Prima ke talo fa sono mai. La lo fa malo so fu fa ile kaukala ole o lua o valuiva kasi valu o fa ole o Mac Wheels ole size o pa ole size in isti spulwongo o fa ile kaukala al mumela o lua o valuiva kasi valui o fa manguia le aso kai mo le go. Tai. Ia, avana bel tatu telefoni lau sunga whawhinga inga leita au tatu fili marketi. Olo ia li ta vale o le tausanga lua whamariva. Lua whamariva, olo le leipepa le ta vale, ia e fi avatu ia anti oe, ia o le tausanga lua whamariva, o le toinga le ta vale, o le misi pisu, Carland. O le ingoanga ka vale lo kiwa ia kwai, o le misi pisu, Carland e pole ai, ia le ngā. A o tama fo i e mana ia mo tupuranga talvau, e masi fo le tatu watunu, wala mai lea i le telefoni, se isa i le atu le telefoni, a le tausanga na le tavale, o le lua whamariva le tavale leo o iai. Leo esta wala ule sunga pasta. Prima ke talo fa sono mai. Ia, malu le soifua lua sase lua. Ia, o le frima ke kenge a inga o lo iai, o meo chop sua. E kop, ia o le kasi le ili la puanga le teiwan. Ia maura yopi e lua, e la ikira isinga. Ia olo e whi marseki pau. E whi kau i Nissan Electron, o le Skyline. O le maua sai so pau ia le ia ma rim, Mac Wheels, low profile pau mia. Ia ma le mua bau, mua koso. Laku se lau di mas furu pe aise se mga oai, aise se mga obianga o loa i wafso kai maisimi. I le o lua kasi, lua o lua. Palfa o lua malo falo alo te lau faftai. Hei. Ia, avana bel tatu telefoni, avana bel tatu laina, leta bel tatu telefoni, tolu fit tasiri mo tolu fit tasiri mo tolu. Mo le tatu a flea market nei tai au. Lau te wawai atu tatu temi. Ia, le sta malau pasta. Flea market alofa sono mai. Alofa.
Ya, sa no mai. O le o ngā umwe alu le kesi. O ngā wole ka wai pua me o kalo a uma me ka wai. O le size o le pua ka wai o le te 4 kilo. E o le fix 4 kilo. Whain ka wai pua e kolu. E whafo. Ia ma wala au mai le kelfongi le o le o lua lua. O fiku. O lima. Iwa kasi o lua o fiku o lima iwa kasi ai pesili mo kai mua famulmule la wala mo ke funginga famulmule ya asoi puya Frima ke talo fa sono mai alo sono mai ya te famulmule au ko fi algo kule puri market al flea market le sono mai bala la flea market oh ya famulmule o ele sa puri market ai o se me si a boa famulmule la famulmule pe ia se kanga ko fi fa kausanga la langa la po ia po se me ole afeka la le kau ia na fa so kai mai le o me la le famulmule la ole olu kasi o fiku valu o ngokolu valu fiku famulmule la dai ya dai Prima ke talo fa sono mai. Talo fa. Isiava. Ya, sono mai. Ya, pa bolbole lava. O vele aku. O se kanga kai. Le dang ka alo bele ka longo piliak. E kolwa ke speso o ia fi fa kawa. Se lau di mas fulu ke ulele ya. Au ki nga le o ise ka kai ka alo le ka longa ya wo ku fo ya ka longa o ki le ya ki fo wo ki ya ye e fa ka u kai se la u mas fulu ki no me la fa mole ya telefoni fa mole oi ka ui fo la fo telefoni le o lua kasi o lua valuongo kasi o ya fa tai al fulmuli la Prima ke talo fa sono mai ya sa lo fa mulmole o la filima kesi o le sama ila ulau le fa nga se matua ho ina le sa usam ye ngolo no moinga pe ele o se la ulau mai fa mai la ulau ya sa fa nga tina te mana ombia la fa mulmole ya ma le woka ia mali TV la po ale ia ifia fa sa wasu fa mulmole pe amana umia ola o telefoni ole o wa fitu tolu o iva fa ono fa mulmole lava mawatu ya ono tatu taimi fa tetelo tatu watu no tatu tabalele na tu ina tu le nita ya wa lo suma fa fenga ingol ta vale ole tu ingol ta vale na ole o ole lua fa mariva tu sanga lua fa mariva ole current le tu ngata vale al mispisu ole number plate ole an ER value fitu la ele a tope pal ta vale e vala wana le telefoni le o lua falim o lima tolu valu o lua falim o lima tolu valu ole taula ya lua ta vale le au mai e lima falima lo no inga fa filima se lau ya e maril tau ia wa le fu tau sanga ta vale e vai be le ke po akir mika en fai fa na la tu tangata e vai ai ia ti ia ona mo lola ia le o sisi so sani ia al tatu free marketing al tatu watu le ta alma fto mai mo lunga tatu po kalame o le aso ta o fel tatu boxing ia kai au fa ka ko fitu val cool val me masangia ke kia la tu foi mal tatu fari o ka manga boxing e umma le afo le boxing ke kia so le pinga lu fusu mataisen ma ngai ke ka manga fa pinga lu fusu mataisen fa ko le af va vel sa volaf e fa un kuyo go au so le mo ko e vai aso a fa la ke le va ka ya o ki le va ta we ko lengi wa le la sa un ki ai lu me ai ka mai ki wa lu ka mai ki ai uma ka ko me la ma ko me
Fitu anga valu tatu boxing le aso tai au. Lona winga ta o tele le sumai tala me au. Mai lo fa afu. Lo mani o tau. Fanga mai o boxing lo fanga lo polo kali ile singa ka. Fusul le la ye. Ha o fa le aku langa boxing. Langa alu. Le 1-2. Ia me uma. Ai kala fot ka ko vai. La tala ka ko vai. Ai tala tatu vai na tose. Salau todos fu na tose road con le Fresh Choice. Na ye pera ku fa ka Fresh Choice el pito tua. Ia o kala ka ko vai le ibanga sulu le so fu le so le. Ia la stona e le ibanga sulu. O la stona i ole aso fu anga le asfa le ole ival taianga le afal tolwa. Kolu le udi. Ai o la so tona i ole ibanga sulu. Le sa o le lima langa i le balu po. Maria. Magola wa te le savings. Umanga e ai tau samira me ai o lok tamaki wa walongo fale kong. Ia. Lo ing so team so. Tiro mal alo le sa. Io. E kala le lima nga i le vat. Na ia. Ia, nei vaenga na e whailo atu mo le tatu wa tinu umal whakme moe le a tatu tu e whilo il pokalame o le sumpo i le asunga fua le lofo le li i te atole tu se fuma suma atu wola tatu whilo i lea le tatu whamarastina e whafteile sunga le whawhengainga mo le tatu pokalame le lita iau. Ia, lo whakwetunga e vaise ma po mande, ma le vai ngai o tara. Kasi wai lea whai vai le leike. Ia, te tia Samoa le tunu pele, ia le tatu pokalame na le vai aso atua, anga leile tua fua e atu loto soifua ma se malosi. Ta pena ia alo mo nai whanau, awa foi le aso whaptoa mo nai whanau. Ia mana le mo le mau o tamaiti, ia ngā leile atua i le whaunga lunga whanau. Na foi ai tema mea umola whaunga i nai whanau, ia le anga leo le atua, malpuipui alo tō soifua, te atu le tōlo tō soifua le sapati o mua. Ia, anga leile li i forofolo le upo le atua maungi anga mo le atua mo lona malo. Ia anga leile atua, tau puleo le lofa ma le anga leile atua, te atu lo tātu ola, e mai se soto se fua le vas fo e ka ko fa benge vole la tunu fua ma la so ko fole i le lo fa ma la le to so fua mai munia. In this update, New Zealand could help shape the future statehood of Palestine, despite our government's reluctance to recognise it now. Israel's government is voting on approving the initial ceasefire terms agreed with Hamas in Egypt. They involve Israeli troops retreating to agreed lines and the release of hostages. Foreign Minister Winston Peters says we'll look to help establish institutions inside the boundaries of a two-state solution if that's eventually agreed to. That offer was made by President Clinton so long time ago and it was not taken up. I hope we don't make the same mistake now. Auckland funeral director and reality TV star Fiona Tanya Bakalich has had her prison sentence reduced to home detention on appeal. She's been in prison since April for defrauding mourning families of about $18,000. At the time of her offending, she was working for Tipani Funerals and featured in TV show The Casketeers. Justice David Johnston's decision to reduce her sentence has been released publicly this morning. He called her earlier 2-year, 3-month sentence manifestly excessive. A chaotic day in Parliament has left some politicians divided on what Te Pāti Māori means by its supposed reset. The party's revamp, promised after comments that its leadership is akin to a dictatorship, was branded as the start of a new chapter. Labour's Ginny Anderson welcomes Te Pāti Māori's changes. I wish them all the best with the fact they're attempting a reset, and I think it's great to have a new Member of Parliament like Oreni Kaipara. But National MP Paul Goldsmith says it's not clear what the reset actually is. I think they're resetting from not being accountable and not answering any questions to still not being accountable and still not answering any question. Meanwhile, a former Speaker of the House is reiterating the importance of the rules of Parliament after a haka disrupted proceedings. The House was suspended last night after a haka broke out in the public gallery following Te Pāti Māori MP Oreni Kaipara's maiden speech. Speaker Jerry Brownlee said the agreement was that a haka was not to take place. Former Speaker Sir Lockwood Smith says rules are there for a good reason. There's plenty of opportunity in Parliament for Māori culture to be expressed, showcased, but it's got to be done in accordance with the rules and with the agreement of the Speaker. That's news. In sport, to football. And there is the full-time whistle. Darren Baisley's men go down by 1-0.
The All Whites have lost 1-0 to Poland, as you heard on TVNZ+. The hosts slotted a 49th minute winner. Barcelona striker Robert Lewandowski was an unused substitute for the world's 36th best side. Chris Wood came on in the 84th minute for the 83rd ranked New Zealanders. The All Whites next face Norway in Oslo on Wednesday. England have breezed past Wales 3-0 at Wembley. South Africa have beaten hosts India by 3 wickets with 7 balls to spare in a women's 50-over cricket World Cup pool thriller. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talo fa Samoa. Wa ule ne yokas futialu. Awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. I got to play it right. Oh, oh.
Fultolo minute lo chedele jula se football jasi. Mata o feu ngol taule nei foi jai ao le suluma na ia mai la. Kangale jatu wa tinu jutu mangalu wenga. Ola tu folo ngalu i fa fale. Le afu wa mata mai le tau ma fana la tou. Patalo vatu di so tatu wa inga malanga mai Samoa. Ya le feu tatu ma futolo nei atu no tatu iai. Awani ngali atu le aso muli nei yo tatu palota. O palota fai tu malo fo ia mo tatou mangele papatoitoe o tara o tahuhu monreua vai no fuanga nai te iai vai tu malo nai te iai ia tau na fai palota fa pene te wa misi ya toe yo mai mauli taimi tau na fai lo palota mana tu fai lo palota taua e taua tele ia lau fa sao io o ai te ngata li tu malo nai te ale ave lau lango ave ia lau lango o nei la so muli tau tua nama oi lau palota fai lau palota na ua tu fatu tatu pe palota pe ona iai ia na aru le vai se fale meri fo ile tu oi ton te la tua ia no fanga no iai fa pitoi na no fanga lo e au mawai e ave ia lau pe palota tau tua na lau palota au nei e fa tamala nei la so muli mangele ia na ia le fatua le sunga so alo nele tau se to fa so alo ni so to mani o tatu watu mato pitonu o tawa le ia sia uas sia o ia Lorenzo ia o tanga vaia to telo tatu watu na to fituli i tu malo te tas abi ilo fa mamua to fa le sunga pali tele nai mafuto ina fo i mangele ma o tahu ia utali lo atu di so le malo tatu watu no lo to fituli ni sia ai tu malo ai ore taua o lau palota taua lau palota ai lau palota tau fai pisi tatu le fai ngol vai aso te lo nei matai au la pisi fo di te lo tau langa fa tau o tatu wa tunu awa fenga fa tau ngol lo tamaiti ia le tu ala lava mo fa manatu mo lau te lo tatu wa tunu mo fa tau nga tau tu nama o lo saunga le mo tau tu nama o lo fa tau tau te fai me te ngol ala au ke fai make ngol awon tele tatou ia nga ia te fai fatau ia e tapisa pel po kala me mo tatou ia so uma tau tua nama o ia fatau ngai tono fane loa se ia lua ko foi do fe kau i malesi ia nga fai ia lo ngai manga ili ia ai tatou ona e matala ai ala ku do fe kau malesi ia pa wale ia wa mai ia masau do o ia fa kau ya le anga se le musiko inga fakar karingo o kong ka vale ya ore ke le fo ile ore ngai manga ya ngalo i mal fa ka e lo ko manga se leng vai la o mena ton tatu mantala ia vai la wa fa so mal poto le nei vai aso ata ya o disi aso pisi fo tatu la ia nga tu ia fa manatu nal po kala mel fi se laso se lo tamaiti mo tatu se aso fia male manuia nei fa nau ya so sa lo manei ele kauloko ele kauloko ngai kamai ya palongolongo le leita to matu o le sf au la moli mai nei fa nau mo la tu sapa fa ya wa safa pene e fai uma tamaiti le sa o le tamaiti te ia le sauning o le tamaiti te fai tawina tu spa ia e fai al taulanga ia e la unga fo ila to e pepese la to pokala me o mai fai tamaiti la sa io fai tamai o pokala me uma la atu o le fai fe au ia mama malona fale tua ma le au lotu pokala me fai uma tamaiti lo no wingala pau al me matua o le whaalongolongo to toa. Le sire vai ngawa o mantuaina o asola. Sea mong kere fongi himo kamaki. Al temine, ia wakere kere fongi kamaki. Whamanatu lal pokala me mo tatu, ta maiti, a e alu to tono le fale sa, to ulau telefoni le fale. To ulau telefoni le fale. O le mea fo ile te tau ona matara i tatu mantua. E tu alalo pel tatu pokalame o ta maiti ile lotu ta au fit telefoni fali o aso la se mo kere fon e adu kama ki ile loku u lang kama kuspa ia maru sa kaimingi o kai fa ya kwa langa ngal kama kere fon fa mai ole fa ka kuspa ia uso o lewe ko kongor kere fon kuspa ia
a ua tu'u le tuspa ia mo i le fale. O le te dola utu alalo, tātou, a vira kuspa ia mo i whai kau. Le lere ngā, a uangi, a ua i whiwhi tātou e whai tau lunga o telefoni. Ma mo a wala, koe wha o ngā mai kako kuspa ia kuai, la mai mausi kuspa ia le pongale vile vea, ma pipi i lau pepa, ai re wha o ngā mai ngā ia. Le angala o le mea lau te whatua, langa o le si le whai mea telefoni. O lai wha o ngā whai tau tuspa ia. Ai ka kangi ko ngā whalisa. Se kau ku fo i lalo. Aka kangi afa mai alo. Nga lo ala fere loku. Se mo kai vidi aku, ala video call. Bye bye. Mo kai vidi aku ala fere loku. Ilo mo au loku ala video. Oso. Ya, uni masaole tapenanga na tamaiti ole sapai pai. Ai tau tuanala mata tau tamaiti tu le ya lau telefoni i fale. Lo e fai lau pepa lo tamaiti. Alu le e fai lau pepa lo tamaiti la sa. Se fa longo lo tamama lo tina. Ia I lau ta penanga le naua iai. Fa tasi manai fai anga sa. Papa lo atu fai anga sa. Malo fai le fai va malo le on sai malo fo le tau ata I le vala wina o tou. Tono le ngalu nga le tu o le tu te ngalu we ai. I le fati no ina foi o tau loto. A o ngā pese nai tamaiti. O le fai fie fia. O le fai fie fia kako. Papa lo atu se usia pesa mino mo tatu lori lo mafuta bai lunga la tele. E alu ai o ka o kai. Malo brada malo ngā lue. Papa lo te fole nei ya so fatalo voto lo sia kalamba ma fatu ya mbai. Do tele la tolo ngā lue ma fianga tiuta ma ngā lue ngale nei ya so. Papa lo te po kalambe le nei fo ya uli ante uto malo lo sa. Rosa pai pai. Paso solo ma fo ngale nei ya so. Mana ya ya va fatalo fatu. Ole fa fianga sunga mo to tasi asu ole te vala uma ya ile te filingia. Sila tu ngamala fatalo fatu ole pa Malaysia fatalo fatu. So ya Abraham o brother lo fati ante ole nei ya o uli. A fa solo ya uma fo fanga.
Whafonga mai tina matama ita itutoa ma malolosi o le Pasifika ua latou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma ua whaia mo ainga ma tangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E latou te moomia lava una whaia latou siaki whafoma. A whai ua lima I le ono sfuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Oh my, e whatau mo al follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Ia le lei apa tonu nei le tula e se football jazzy lunga le tau tupula uranga si fonga read Samoa tsini mo tolo amo pa malo tu ia tu lua sa ili yo e malo fa tele mafto mai fo lunga jatu sumpal le tayao ia le tau ngolongo lava mo ne tatu tamam tina mantu malolo tatu wa tunu o se fa malstino mo na ia tatu tu ama tua tu asin sine mafto mai mauto malawa ya mawai ole malosi e fu temi te vava ai lungo penga te failangi e fu temi te fa longo ye me tu pole langa ia tawa ila ia le na le mautonu le mafau ya wa tawa na tele avenga mamafa yo tatu mafau ia alfa palestino ia momodi ya oi na imafai ona so sani le ya oi matato umalava Pamalo tu fole nei tai o le maftu bai ia to telefone la to Rose ia o mo fa ko o ile ia fa ko como Rose Ola lau ko lo ko ngai fai malau pesi. Dalo fa sosiale ni ole ni sia fai ngalu ngai tari siti. Are fa mela ka mangir kaya. Fa mai la ko mo lengi nga mo wala ngasal. Ia fa ke fa ka ko wari. Fa ke ka ko le anga ia ku siti. Va vai le lei. Ele anga le sa wor tongi mal tupe alu mo sala. Ai mo tatu ia to ia tanga te fai ngalu ngai siti. Ai mo tatu ia o fi au e o Ie me lai malanga ngai. Matato ia fai upo tali siti. Yo, oka. I mori ke le sala. Ia ua fu ina lenga. La ngai vinga fu le sala. La ngai vinga fu le sala. Ai lua ele se me de tauna paka ele uta vale. Ale ne fa manatu fu mo tatu de seso. Va ai minute. Te latu e va ai po le umi de tauna paka ele uta vale no fu anga neti iai. Na fua le iai. Ole me na te anga iai. Ai lolo watu o fa mai e lua tu la le me la ke anga ye ai paka la uta vale paka ile kama fo ile ale 5 minute lua su alla nga wa tapo trip por me Ora vingala te tau fo ina la tu va ile le ai lolo wala kwa se 5 minute ai ngo fo paka oi se wala vinga ai wala vinga La kai vinga fu sala. Ya, sau garar kabarim fa ko kongi. Yo fu ila ngamia maka ye ke lunga. Ya. A fu iti lo fa manatu tatu pokalam. A le fu tolongolongo tu ai el pokalam le sunga le malu le malo le sunga ya siki. Bo tatu ile aso male aso. Aso nga fua ia mas falai le pa so lulu le pokalam na. Ale sunga ya siki. Wa vai o le fiso so dia tu fu. Bo oi ili mau wala usala. Ia tau na matatou do felua ilunga dal tele ia fai male poto ma o tatu tala lia so leua fa mai ala unanga male tau tuar kum sina leo ia le to fai au pa au long tino a pe ona yelan na tau tu foi tino tatu malo o tele foi tala fe vai se on mehi o lungo o penga to fai lang e fa se foi ma fa o la tu ala lo mo tatu Tangoe va ili mua ma tilo mua mole ale mafu langa ole no maua na uma ya yu lai ia le kon kalaki ale komsina leo la tu fa popo mai leo masina ile taimi a o ia ile fa nga malo tausi pe tai o lewa ho mai le fa nga malo fo ia a o ia I to tono masina ia na fa popo ia le fo wa ta pena ma ua a nga I mo fa nga malofo fa ta oto la to po kalami a ole kun kala ke le sunga ile komsinga la finga komsinga na uma ya yu lai ala lai lunga o le tu la fono o lai lunga po kalami ala nga o ka walo yo matanto ai ta tu fa longo to ale le matatu ba ma ai au mai ngor fi au tatu ma malama la ia fa malofa tai for komsina tai le to fa au la na ia tau tua pala nei fo inga lua I tono mtanga luenga nei tau sanga. Au ia ele fa ingo fie. Pea na batu tau tua male tu alalo tatu watu no o hafi ta o hamia tupu mai. E ilua le tau tai I aso a fa. O lau te talo le ina ia un masao. A tiu te mawhaiva o lo fia ngai matama whanau o le tatu watu no. Ele atoa si tau tai. Ele atoa si tau tai. I sona whaiva mani o na tiu te. Ai te me fa le tonu ai. Ai fa fitai I le au nanga mali tau tua le foi tamali. Ia sa tau tua le tatu wa tunu. Ia mani so ila tau na ilu matu.
A lea foi la nga i le tatu whainga malo i lana ia foi sa ililinga. Ma lana ia whainga whiwhiringa. Po o ai. O le a se e mali no fua. Ia o ia le na. O tātou ma le na. Ai whaafitai le foi tamari i lana tautua. Nisi o foi o le tātou atunu. O lo whea ngai ma ngā ruenga i tolo le tātou atunu. Ni maro le malo. O la tole nei atu nuo tātou iai o Amerika wa vai le manga i o ngā ruenga tamawhana o Samoa. Tātou te mita iai lātou whaivalo filima. Te lua se football family te tale o leitu la e se football lua se malpokalabe le mo e. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amatari ni tau sanga e lua o loto. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i longa vai matangi i male a whao kapiri ele. O le mautonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau. O mea tō tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i i a tangata. O sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaatalo no sui o le malo, ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatula. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaala tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha, la tau te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tau te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele, e a o mai ia te oi, e wha amatala mai fo ia ia, o le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngau yo. Whailo mai e yopo, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o le loa e manu vai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le larolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Oh my, fata mo alfalo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le 5 i le afiafi, a songafua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino e nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mo tupe whamomoli sa moa mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pia le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account. Ma whamari eina whesiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe sa moa. Pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila i o tātu lala, o lo awanofo i o tātu ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whaasawa i lo taini. Ai sidi ona whaasawa i nau tupe ua taunga tāle benisini. Mō nisi o whamtalanga mala au le o varsalau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la anga mō tupe whamomori Samoa. Papitau maua e le Fruit Shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau 5 fata la iwa. Pusa tayo a Palaiti. 5 ta la iwa. Pusa pipi. 1 ta la iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo 1 ta la iwa. Susu mai i le Fruit Shed i te tonu o le shopping centre a Mangele. Tele male ano ai o whapitoa mo le nei tau. Pa ai te mo misi la wavanoa. E le umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Mangele. I le Fruit Shed. Ersa wada yani ki the kau, ersa wada yani ki the kau, koira keda na ngon, koira keda na ngon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani ki the kau. Sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, ersa wala kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta lei wanu, satau bi mai nau, satau bi mai nau, satau bi mai nau da. Ersa wada yani ki the kau, koira keda na ngon, ersa wada yani ki the kau. Sangai di tuna mat, ersa wala kiabi, sangai di tuna mati. Towa de lesta lei wanu, satau bi mai nau, satau bi mai nau, satau bi mai nau da. Ini tale nogu serikali, Samoa de yani Samoa.
Ya lele to tali mai tatu pakala mele jalo to sfuru minute jalo le chula se furmo le lua leo fata si mai so ya tungsia to longa lan to tuma una ngamo tanto le ya so fatalo fatu tungsia sia u pele ni va ya so ile ngalo ya tal sang ma lor si fu manuia ya la se fu bia na so le li pasal la yo e fa pe ke la mo tanga ayo taro sanga na le wo fa mai ba el li chula ta ala titia Tong sia ile ia momoli lava o ile tai au ina ia mawalo malosi ina ia uani e vai vai. Le fo ila te va alongolongo atolo e mo le malosi e te do vai vai. Ia a o talsanga e moli a po fia lava te ia leo leo ale i lo fale ma lo faf. Ia fa tai te lava la usmali la dai tu lava fai le lava. Lo kama na io e ngi ka ka fa ka va ala ko ia. Ia e manga ku mai ai ia ai ile akilo Pero aku ai mo so kofi fai au por ma ko anga lea espesa ai lea tetia ke lo a mo ko finga fai au ka ke alu ai ke vala au mai ka ke e McDonald ai ke le u ka la finga ya le la mo mau na mal le tu le fa fonga mai ya mai au nga duenga le ia so fai le filima ya na sumela i ta lan ki tano ya kai ka ke foi ai la ka foi ai sula konga kamai ka sao fala le McDonald ai kala fu ia bukile le kukogia la ko fa popo sao fala le ke io la falo le wa bali maka iva ai sawia lai Mali foi bem makue kaka yo o me kai tongisi Momo sula konga kinga astongi ta kai foi lele i ngei mo kinga e fingo e wo foi kama o fingi mo sula konga ai vai le manga yo langa ngua la konga e o kakala ngo foi sula konga e fa kai foi le manga ai mo selingi pusa apa ma e konga ya on makango fie foi sula konga so pule fa mi kai foi ai ngolo o sanga im fa do longa ia wai ngai i fa do longa wai la me fa lo ya pe tanga la to ya ese foi le la foi upu fanga fa petani unique ale matang yo le tatuang ngu e vai kai le ya na to tonga le sia ngu la langi ato e tu sa mal tatuang ngu atia sa o le stongi fa bau yer kalanga fa pengila fa sula kong ke do mo lo ke fa ngalu ngai o ma fa le masula ya lo fa ka avali e fa koi fo ya ko kangaka o me kai tong si na pinjen ba ko ka vale ka pinjen ai kalafu Tong si ai quiero comer más le ai quiero con si aga sui fa pen al fingo capo o lo que feliz è sulo ia un farcavali oka ya baila Toyota a mi si peso Tá por cap. Vai lá no meu. Ya eu sou banelo bakua. Awau leven. Ya. Tá por cap. La foco que o capo con la me. Ele se fa cavale, foi ele fa quieto cavale. Ai. Oi, vai comer. Ya, fatai le nganga la te fi nganga fatai le chula le taiao. Yo le bi ngala me fa foi sia fatai la suma ke tia mo no. Ya, fa pe foi le pulenga si ponga sa moto si mai botoru amo. Bolo matova no le au mo bi ia la lo tatu ta au le langi te ke ina mai lo sei fo sa mo. Fa peso matovola bye. Ia le ne wo tatu fela ilu mo no ai le tu no. Pa malo se fu manuia fa malo te watai fa malo fo lau sa mo
Lana fa manatu lava tau sia pe ava pe fi fa tau se tabale. Vai aso a tore ni amata mai lava laso no fua. O tabale lava tu sapale lua fa pitu se fulu tasia tato piki apu ngalu le vai aso nei se fulu tasi. Yo matau tia ona ole tau e tutunga i lava tau accordingly le tupe wa mafai ma finance amo. Tai lava fa launga a tongi sia le aso ma le aso. Yo e tutunga i lava tau o tabale o to tele la mamalu la tunu o whamaniaina. Wa whamaniaina fo i tau o tatu tabale. Ai mese tabale anga lei. Wa mai ona tapinaina. Wa teuina tulanga ma na o ai. Whaili le la ito kilomita. Au tabale la ina tau lia baso nei. Amata mai le tau sanga lua afe. Lua sfuma lua. Lufu to lufu fa. Ma lufu lima so. For a brand new model. For le nga tau lia baso nei. Beside that, yeah. Kira tatu SUV kena tau lia le ni vai aso ale nganga la fa tai samo ai fa peo e mau me ni pa salong fa business e fa tai e toi to sia e pa e maulunga si o atinu fa ngai ngo to fa tau ba ale fu ale o meka kas fa tai o la pule le fa tai fa ia o ni si tulanga te fima na mai meta finance ngau sa si film mana tinu o ke so sani fa mama ni tulu tau finance ai le fa ia la talo sanga samo de telefone nianga telefone fa mama abenga le tato tolu to sanga le fang to ai petong siale le service no la tabale fa pepaino la on the fitness distalaina la tabale tolu to sanga ese me tongi umara bele o meka kas nisi tulanga fo il tato fi mo we for fi nei vai taula to ye mo so sani te oi me to tupe tulanga umar ai a fi mena mi so sani se me ese tulanga te fi mana ya ni le alo bala mai ai le tu alo malta polo la ile o la fo il tato telefoni ole o iva lua fitu lima balu ta silua o iva lua fitu lima balu ta silua ya pe suma fo il tato tuatusi ole lua selau kemeni stripe nei papato to i manukau lua selau kemeni stripe ya na fo pe bala au mai la telefoni fa bai ya le o lua tasi pa pituono lima fa tasi o lua tasi pa pituono lima fa tasi pa tai te lam te tia ya lo fa le tu fo ai ni fo fo oi mo se to fa volto chino tatu ya e manu tele la vala to la salta mai boy sa o fo yani vai le wala ko fa sala ka vale fa ka su lo ko pa wa ngala me ke ngo fo la ngiu fo ngale duma ma fai nga ke kadia uma ma si le la papa mo la oi o meka ka wa ya se ki nga la ko fa ngalo nga a fia mai fa mo awangi sa ila nga fo nga ka wi fa lo la ya fa pe ole o fa ka va lu kula po Manuel fa ngol ya se ya te lo so wa le suapa dia se foi ya lei olu atasi fa vitu olu limba fatasi olu atasi fa vitu olu limba fatasi o mega kasi le lua se lau Kevin T Drive na in Manukau sunga to sia baltatu tautua tele tatu ta vale faielo filfilinga tolu minute jalo tu las fuma lua to lunga se tautua te tia uni ngalo la so tayao fale tatu sumpa fale tatu boxing ina le tatu fale ia masani na Manukau sumai tali tu la fitu da oso fa afutato tasi le tu la aso atayao sumai tatu mafuta le tatu boxing de aso atayao ma fatauolo se fu maloloina ya pa maloto se le fianga ngaftasi fu mono alo batu so ya le fianga fu mono male fa ya onga le mai o satawa so ya oli anga la fa il boxing na satayao ya tatu filo ile lo fo malanga le tua manuia ta penanga le sapa pa na tamaiti alo fangi le tua o afu fuanga mata penanga uma tatu fa moi ma langolango ile li so so ni mayolo na nganga ya tatu ia mata inai ma ia umsawala tu ta penanga mala sa talo lisi ainga molisi ainga talo mo nai fanau ina ia mata ngo fia la tu ta penanga ia ta pena fia la fu ise me wa batu le tu yu au tamam tinama o tatu ainga le neiva tauni neiva yaso faile na mo tanto e power for ia le li ia u funi tatu no tele au ni tatu no tele ia ani te wa ve mamea ele le il ta penanga ai manuia o tou fanau ta penanga o tu loto mo to pese manuia foi la finga luenga sunga fa fengainga ma o to faltua o fionga pantele o ila tu o ngalu so se fata faita ulanga fa manuia le tu ta penanga a se tautua se atetia
fa mutelia ni aso tatu filo ile aso fou ile aso fou no na so fua fa mangalo se lo vai vai to ona le se tautua te tia o le se leo le se tala o le tauta mari le fa fonga to fa fo mai se fa mtalanga wale nganga maulalo ia ai malu atu ai lo titi faitama o le matua to e mawaisi silangona ma se manatu ta ua fautuanga to e mati ai le tautua au wale tautua ino le tatu wa tunu manuia le tatu wa tunu le fa ingo nei vai aso te tia to ona nei so i fo mai manuia Ersa wada yani kida kau ersa wada yani kida kau koira keda nangon koira keda nangon ersa wada yani kida kau sangai di tuna mat ersa wala kiabi sangai di tuna mati Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Uma whaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. Whātalo whero tātu watunu o le taurunga o le ngā ruenga usi mai a le whaafonga. O le masino i ulai o le tausanga na ina mai ai le tolu tausanga. O le konkarante le komisina o leo leo whale pui pui ma le toe fuata ina. Le tō wha au a pa au longo i tino Filipo. Ma whaasala lau waile a vanoa ai wha au au pea mōni masina. Lona tau veina o le tofinga i se wha ai unga. A le kāpeneta o le malo tausina tau veina le pūlenga o le malo. O le stofi o le neiva i aso lo tātu utanu. Na longo ina ai le tō wha au a pa au longo i tino i le wha ai unga le kāpeneta. I le wha amuta ai o lona teiminga lue e pe o nei a wha ai lo ai. I le au nanga wha asara lau a le Mamada Pacific. O se vaenga whaasara lau e le lewa o na whaavaine lo tātu utano. O le sfreido le nei vā yaso le aso muri lea o le komisina i le ngā ruenga. Ai o le tausanga lua whelua lua, na amatanga lua e le tō whaau a paulongo i tino Filipo le tūlanga o le whaururunga. O lea mata ngā ruenga e ala le tofinga komisina. Ina ua wha mawai na se e le tofinga le fionga fuia vailili i Ken Kyle. E le tele tonunga le ato e whaasara lau le avanoa, e ui ua mai o na whaasara lau mua ma o iei nisi sa tālo sanga iai. O le whaalau i loa le mta ngā ruenga i le solulu, i le te e atu le whao ngā ino whala au whaasaina. Stasi leo tiu te tau ave muri o le komisina ua mai alo na teiminga lue. Ma o ia sa avea mafufonga o le porkalame o le aso taua. O steimi mua leo ua whaatinoa i le mta ngā ruenga o leo, whale pui ma le toi fuataina lea porkalame, i le langolango o leo, o le malo Australia. Wa mai ona wala au i whaamsinonga mawalunga i le salulu ma le stofi o le nei vā yaso, i le wala au ngā mua po le First Mention, ma tā upu i tālo sanga po tangi e valu o morianga u whaato sina sori tū la fono, e mafua i le whainga palo te au kuso. U whaamautu wa i le whaau ona sue ino ia ma tā upu umai a matalea i le aso se furu whao o ke topa, le salua leo le vāia se fau, pe a mai a le aso malo o loi le aso ngafua o le lotu o tamaiti. O le tangi mai le tu malo wha palota o sa whatatasi, stasi leo ma ta upo le atala malae, i le aso lua e a mata isu e su enga o nei tangi. O le talo sanga na whauru mai i le tu malo o vai maunga lua, e iei se mata upo e mua su e po o se preliminary issue, e pe o se talo sanga mai le tu alo o molia, ina ia whaalea o ngā le tangi o morianga, whaasanga lea i le whaipule le tō whaale na tai Victor Tamapua, ona na tuwai na whaasara lau e le tūtangi le tālo sanga, e tūsa o aia inga o ia mata upu. O le asaluru le vai aso asau, e whafonga ina ai lea tālo sanga, ona i loa i lea i se whaai unga pe whaawau o na tangofia lea mata upu i morianga, o whainga whaala tua e mafua mai, i le whainga balota. Ai ui na o lota oto lea tālo sanga mo se suenga mua, ale whaamsinonga, ai ua whaatūlanga e tasi le vai aso e sue ina ai lea mata upu, e pe ona sauni mai le tu tangi ma mori mau se furu ma le iwa, ai o le tu alo molia, e fast furu iwa mori mau. O le au whainga e fast furu iwa, wa au fiai mori mau e le tu alo molia, e tali atu ai i tua inga o whainga whaala tua,
fa pea mori mau e langolongo ai mori anga le tu o lo moria fa sanga lea i le tu na usu i le fa uruina o mori anga po le petitioner le fionga le ia tama le ta Taimang Jensen. O tangi umai valu o fa tu langa o atu le masina fo November lo fa awa upea ona tango fia le fa amsinonga mai lo ai siaso e fonga i nai fa ai unga. O le teimi nei e le se mata upo i eise fuafuanga to e fa solo muri i tua. E whātangi e sui sa tau wā mo le vāinga wha upu whai. E pui pui ai a te tau tangata o lo mōri ai. Sui whai pule le vāinga wha upu whai o le wha tua tua i le atua sa moa o tasi. Le olo o a fiai min sta e to lua, ma se min sta lango lango e to tasi. Wha pēr ma le fonga whetalai o le pāle mene. O le isi sui whai pule o le wha tua i le atua sa moa o tasi, se isi fo i min sta o le kāpeneta. O lo mōri e le tangi e se sui tama i ta ina tau wā wha atu to tasi. Mai le whai ngā whiriwhiri ngā le tū malo o whale ali li lunga. E tolu tangi e sui sa tau wā mo le whātua tua i le atua sa mo o tasi, o lo mori ai sui whai pule to tolu, o le vāenga e pui pui ai a te tau tangata, i la tau na manu malo mai i whai ngā whiriwhiringa, ai tū malo whaasale le anga lua, o whaasale le anga tolu, ma vai maunga lua. O le se fulu miliona tā lao le tau i wa au mai e le malo New Zealand, o se tau i mo Samoa, ono o le ngoto le manua o le manawanui se vaenga o ngā sami o le tātu utinu. O yeila ngono nisi o whailo lau tele, o lātou whaiti o ina aire malo New Zealand, ma le manatu e le lava lea tau i tupe. Aire whailo a inga tu stala ma le te tai o le tu wha upu whai, e pui pui ai a te tau o tangata i le nei vā yaso, ma whesiringi ai se whina ngalo le sunga tu i la epa lupe sori aisa i lele mali e lea ngaoi, o la natali, e te tau le malo o na fina upea i a New Zealand. Sfuru miliona le wa au mai e malo New Zealand mo Samoa tulanga leo le na wanu ile na moto i safata. O le asa sila la wafio. O lava se le ile wa au mai mo Samoa. O matau. Sa kau malo ma. A veces malo sia musile le kai lava. Aleo ke maka ua fua e ni chiba pe fate la con el sfoden poco la con el con la per na a o se kai ni le si o ile o a sabire o le holo questo con chafa ele non che no ia a fimoka o a se può perché ha un modo di fare ma come non è che mai ne uno vuoi dire ma fatto un sacco di fare a fare la milione o capire un vuoi e sua ulema ma che olha, ele olha fai. Ele não tá ao fim da coisa. Ele é fora da mãe. Olha, ele como monsieur les foi. Fala fazer. Olha, ele o beato da lição, olha. Toca do final. E malu no ato sempre como vai tirar. Agora ele não quer nada. Ma lui fornava e lei non si lavora a campo, stato con noi va qua e dell'anna che fai tu in capo le sunga tu le pa lupe soli ai sai le madia le ngoi o le sau ndanga o le tala fa tau o tu le tupe le minsta tu pe le pa le mene le vai so nei na fa ilo ai tu ina tu le fulu miliona i fu fuanga le tanga luenga o puna o fa le natura ma si o manga. O murianga Ioannes Stanley po John Stanley, ma le tama itai o Mesa Bell Nicol, wa whaasala le whaamsinonga le whale pui pui, o no soli tu la fono le umia o le pauta whaasaino le aisa. Na moria John Stanley o no se ngā luenga leo leo, sa sue ina i le ta vale sa malangai ma lea tama itai, ma se isi ali i te levou, ma maua ini tanga pepa i ida la iti se tolu o lo iai le aisa, e tu se male o te si ma le tolu ono kalama le mamafa,
Mawai foi ma se masini o se fua po le scale. O lea pauta whaasaina ma le masini, na maua le sa idinga leo le ta vale a lea tau le lea, na malanga ai ma lea tama i ta i e whaila na saini le ofisa leo, ono o se isi foi morianga tau i whala au whaasaina. O le tama i ta i o me Isabel, sa molia ilo na umia o le o tesi ma le lua whakalama o le aisa, lea whapea mai leo na maua o ia umia, ina wa siaki ilo na tino i le whale pui pui tānu malala, sa nofo tau fi ai se isi morianga sori tū la fono. I le whamaoni ai o ia sori tū la fono, wa nofo sala i nei John le umi e sfururua masine le whale pui pui. Ai o le tama i tai o me Isabel Nicol, tolu sfuru ono tau sangalo na matua, e wha masina wa nofo sala i le whale pui pui. O le whau tuanga le wha masinonga le tama i tai, o te tau neo na sida ma mau i sona lumanai manuia, pe a maangalo mai le whale pui pui. Ma ia filifili ma le poto pe whaaua u pea le la mafutanga ma John, po le whaataua o lana whanau. O John Stanley wa whaasfuru lima tau sanga o le soifua, stasi sa maua lunga lo na tau mawhai, i le ta alonga le laka pia peo na sa filifili ai, i le tātou au o le Samoa a. Ia manuia le whaunga le vai aso le tātou utano, manuia fo i le sauni antu o nisi o whatawhai taulanga, i le aso sapa e pae o le whanau ne lotu o tamaiti, tātou whenua i ele nā vai aso fau